لأنه تنهج فكر، نهج لأنه الأممية والقومية، بكل تتحدث بساطة عن إذا الجغرافيا أنت تفترض المحدودة وجود بحدود. طيب أنت تفترض وجود فهم واحد أحادي حتمي لليسار، وهذا غلط غلط غلط. هناك فهومات تتعدد بتعدد الكون، منها ما هو حيوي، منها ما هو أقل حيوية. يسمى بحزب الاتحاد، اتحاد العمال، اتحاد العمال على ما أظن. الفكرة الفلاحين هم أكبر الفئات الاجتماعية التي تضررت من الاستعمار. جماعات زماني كردي بون يلو وانا بخوا سلاح سر مراكر ووقت بيجن بتهديد كرن دقوت تشاندا كردي خلاتك تيلو انسانك دما انا شورش حرب نوقت رياضه نوقت ورزشيه تشاندا كردي خلاتك يعني نظام سوري نكاري بكش منع كربان يلو تاتي منع بك حق بدو خاطر ناس بيرنج باشا ام بيشن تدناف بارتيان جهه خا دقرت اللي تتخاص تتم درباي بارتيان خباطة جدا يجي من بكاري من بهتر جباكية يعني از بخاد ند قالك ناخذ من درباسي سياستي بمشور كاري جباكي بلكي تيكل جاي بهر آلية بهاي مثلا آلية اقتصادي هاي ويدي هاي بس يجي من دخص بس جواك تاني بي از دابش كم ج سياستي وج دين وج حمودشتان بس از وكا لسر جواك التاني كارد يعني وكا هركس شيء وكا هابي للجمل. حتى وصلنا اليوم إلى الهايكو، وهي تجربة ليست أوروبية وليست غربية وإنما مشرقية من الشرق، من جنوب شرق آسيا، من أعتقد من اليابان الهايكو أو من الصين، لست متأكدة. نعم. إذا كان العالم منفتحا على بعضه فلما لا أن نأخذ ما يناسبنا وما نستطيع أن نبدع فيه أيضا، وما نتفاعل معه وما يتفاعل معه الجمهور العربي أو الجمهور المتكلم باللغة العربية، خلينا نقول ليس عيبا أن فكر واحد، معناته لدينا عقيدة واحدة، لدينا مسيرة واحدة، إن كانت خاطئة فهي خاطئة، وإن كانت صائبة ربما رحمها ربي، لكن ماذا لو كانت خاطئة؟ إذا أنت تريد تشاركية فكرية، تشاركية ومسؤولية وإرادة ورغبة بالتغيير. الرغبة بجوز أنا لازم أحكيها قبل، رغبة بالتغيير، لكن هنالك إرادة بالتغيير. الإرادة الإصلاحية يجب أن تكون من أعلى الهرم، لكن من يتقبلها أسفل الهرم. ناس مناح، ناس محبين، ما في عنا ضغينة، ما في عنا حقد، نتقبل الجميع. ربما هذا الإشي كمان، أنا نشأت في بيت اللي ما في عنا تعصب، كمان ما في عنا تعصب طائفي، ما في عنا تعصب ديني ولا لإشي ولا لحدا، فنحن أصدقاء. وأنا تربيت في بيت كمان إنه ما حدا بحرضني على ديانات أخرى، فهذا الإشي أثر علي وخلاني عندي نوع من التقبل لكل إنسان. أنا أعتبر كل إنسان موجود في الدنيا هو أخي بالإنسانية. أف جواك سويل رخصني وانيك الدرس كمان الهولي وكاردكن وش خد يعني أفكرنا وانيك روج أفادا وسوري بقشتي روج أفادا تايبت دماشر بريده سال أبو شر دسبيكر دويد دميدا أف سازية جواك سويل كاردك كارو خباتي خدنا مشاندن بلكي بيجن كاركي قلسة لأما بلكي الجينا تبيني كاركي قلس ذكن أما الجينا جي كارو خباتي وباشتين نرخاندن ذكن رو رسمي خو بيكينن در كفن دربا شفيني خو جيتكن اولا خو در دوري الناسين در دورجي از بيجي بطيبت بيجم خلقي بر مهمه دناف درسن جو اولا ازيتي دين دمارا ازيت يادا قالك كسن دين جهم كرجي هم جواكي ميديجي دعين المالا ازيدت تين دبينن خندنا اولا ازيديجي او جتين دبينن دخوازن ناس بكن ولا ازيدي اولكي تشاوايا دخوازن دبير يدجي ناس بكن كيفن وكي هي باش بن بيسن هي كورانيا زمان خاي دولمندن زانبن بله ام نهاد خوازن هلبستا كتا گهدار بكن كرم خوابا دست بيبكن سير جبا
مجبركم من قوت از درنگی کتم از البته درنگی کتیب بیشتر باش درنگی کتم قالك قلي وقوطنين من هنا سير من دا فكر تابي هاف بونه نزانم جا چه دست بكم و چه بيجم دل دا بيجي زو ام بيجن كوميونيكيشن يا هسوكوتا كومالاتي جوايه ام بيجن بواري تندروستيه وخوارنه وخمقاتبونه وورزشي افانا جوانانه يعني تشتن هنا ايغو شروجا هي مروف روبروي وادبي يا برنبري وادبي جرك هاي مروجي هبه ودورا روج وقت مرود بدي يا باف تمجبور تشتي سر زاروكات تبازانه به جبر ايرو تدي يا تبافه يعني جيانا مرو حكم دك سر مرو تشيد في مرو زانه به جبوغو مرو كاربه مروفك به بسردمي جيانا خو بكسر يانا از بيجم مرو باش دك يعني وايرو روج سردمي انترنت دو سردمي تقينا زانياريا ده حق ام خو تازنكن وهم هردم ام خو تازنكن براسي مرول باش دمينه يعني تدمينه جيلينه خورتوقيزينه وبدها بينما لا تقدم جديدا بينما هناك ذاك الشق الآخر من المجتمع الذين دعني أقول أكثرهم من الشباب الذي لا يزال مهملا وهو وحده يحفر ويشق طريقه بشتى الوسائل الممكنة حتى يصل إلى هدفه أو حتى يصل إلى التعبير عما يريد أن يعبر عنه أو عما يشغله لأنه لا يجد مساحة تفتح أو تفسح له داخل تلك الأجمة الثقافية التي يمسك بها بعض من المثقفين والبعض من المفكرين. يعني كان في حراك ثقافي كبير جدا، كانت في ندوات وفي معارض وفي مناقشات للأعمال وكان في حاجات كتير قوي، بس طبعا بعد الفيروس الدنيا شوية هديت كده والوضع بقى محدود شوية، المناقشات بقت محدودة، اللقاءات بقت محدودة، يعني ما بقاش في كتير. بالنسبة للمرأة طبعا في سيدات كاتبات ناجحين جدا جدا في المستوى الأدبي، بياخدوا جوائز وبيناقشوا كتب وبينقدوا يعملوا كل لأنهم هم أمازيغ أصلا، سواء بالأرض والجغرافيا أو بالعرق أو بالتاريخ. مثلا هذه يعني تقريبا حوالي 6 سنوات، يعني خصوصا بعد ما جرى في ليبيا وتدخل يعني الخليج العربي والقوميين العرب، فالعديد من الشباب اللي يعني يكرهون صراحة الحكومات، وأركز على الحكومات السعودية والإماراتية، فيعني بدأوا يدخلوا يعني يناقشوا معنا يعني شنو هم الأمازيغ وكيف أن يعني المستعربون يعني يقول لكم أنتم يعني بربر. فهنا هذه النقاشات حتى أن في ليبيا ومؤخرا حتى في شرق ليبيا، يعني معقل حفتر اللي يتزعم التمرد في شرق ليبيا اللي كان سبب الحرب في ليبيا، حتى أنه في شباب وشابات يقوموا بتحليل جيني فيجيرون أنفسهم أمازيغ. لك دیروکوان جی او ناف کرند و کلین خدا چه دیروکوان اسلامی به چیزی رجحلات ناس بند. او آگهانه هیچ کو از بپی کبم و از کاربم، یعنی لکلینه که یکمین دواره و دوره دا بنویسیم تا که بنگهک بیج لکلین هانه مستر لجمهنک لکلین وانی دوره وی کردستانی. وقت تزانی دیروکن ما کم هاتبون نویساندن دست بهتر مجده قال و باون خوا مدبهیست بو و نفش دو نفش اف گوتنانا کم زیده جه باو و باپیر خوا ورگرتو بو گلو دماتا خواست دست به لیکولین بکی لسر دیروکا برازیان تا لیوگرن نویسکی دیتن لی تجی تبری خوا دابو باپیرن ين تمن مزن كوتا خاصتبو ورو ور هناك زانياري بجيفين
لکلینا خدا لسر برازان من 32 پیرتوک به جی که دست نیشان کرنه کش اوانا لیوگرد من دوار دیروکی دا او بخواه بیتری 100 روپلی لسر دیروکا خلق برازان وکی یک بنرین خوتنه بو یعنی اگر دروجه که هولدانه روزنامه‌وان ابا بگو تو از آزاد کار بکم از گور ایشکا گل گور نرینا گل گور جروشا گل زحمتی گل پیرا درباست بی از وی بدم نیشان یعنی او روزنامه‌وان یا جریجیم دهات گرتن یا او جباجار خوش ولات خو درویا بردا اروپا د چو یعنی ام دکارن حیا دمی ایروج یعنی هین او میناک هنا دو رجلات نابیندا هگر هم هنکی بحثا دولتا ترک بک عربه يعني براني قالقة عربي دا خفن زبر ورقا امراد بن جور زمانيوان ام بشنخا واردگرینن هولدان نینا کو وکو تو دوی داری تو گهدار دکی هولدان نینن کو هر دوره که بیجن رادیو یکا تایبت بوان بدوی دوره چه بکن هولدان ببی رنگی هیا اجعالی ریوبری شخا چند روز بار رادیو یکو نو بابو لمن بجه او جی یا ریوبری خواستره شخا هولدان هيا راديو كوباني ها كوباني دا بر راديو هنا ببيجن او هين مرة برزندياز بيجن خوازي هنجي بفكر قربانة مباش او ام بيجن قصيدي وان مباش بر قربانة ياجي باش مقهي خدا بانه ده دماج ولد دركتو بوي تمنيتا چند سالي بو يا انگو او بوير نوسا بالكيش تب برچاو خود دیتن یعنی انگو تنگاوین کو پلیسن ترکا آن ارتشن ترکا درماف ولاتیان دکرن تتشتی کی برچاو خواب بی آوی هزریتا دا حتی رجا ایرو بجه گرتو بو دتشت جبيرة مناشن يا شيء از نزانم يعني از ويدا منو دبستانا سرته خلاص كربو زلا دكاس لقوندي ما مقالة عسكري هبو نهوانينا سرختي يا جيان بجنانينا سينوري كودانينا روجافا فيشيا ديري نيزيكا ديريكي ويدا من الجمبو كسك ياجي نزا دو كسبو نهاكو جيرد بيجن دالقاندن يا بيجن فلسطيني دالقاندبون بلنجي وان يا دا سوا ياجي زح بحث كربون كتبو سريم ده دنجي وان تم تيبيرامن وبيشتي وي زلامك هبو زلامك اختيار كاربدست بيباشي بو كاربدست دقوتن حاجي رمضاني قصر دالي از نزا جارك جنة خوشخاني ها اج قراقولي هاتبو تشابي وين پر خرابو بون يعني وكي باجانا رشلي هاتبون ابددو تشتاكتي قندك الجامعة هناك سلح ويداري برزقريك اقدر كاتبون دقوتن سلحي يانا كينا نزاي قدا بينا نزاي كيجان بارتينا ابقوتا قوتي بيرامن جني ويداري قرتبون مالباتكي ناسكري بون دقوتن مالباتك آلي كاري جنادي للشرنخي الروش خباطة كرديتي يعني جبو چاند و هنري تشتن بفي رنگي هنا يعني هم بيجن سازين هن كاس هم بيجن هن تاكاس بريبا دبن كاركي تاكاسي دبن تاكو خباطكي بكن جبلي كو هم دزانن بخاجي تشتكي وصا فرمي كاس بيرا بينينا همو دست هندك كسانن تشتكي جيجهك عن زمينك للشرناخي تي پیدا کردن جبو وی کاری گلو نخي نانا او دبن باني بارتيا هدفي ده تبي او شهردارين وان مالكي دنگ بيجان هبو يعني بيجي جورك يوان کاری فولکلوریک دیدن ستران و شانو و دشتی وصل بلکه بیشم هبولی از آن مالا دنگ بیجان هبولی دیدی تو یعنی مالا دنگ بیجان هیا دیار بکجی هیا دی پیشکتن نینن
چیه دنگ بیشتن وی دریش خورا خود شارژ کن پروژه کیم بجین فستیواله کی تشتکی وان دنگ بیشتن تینش خورا وان سرانا دادن گوداری کردن لی اوج نچاره یعنی تمام مالا دنگ بیشتنم دنگ بیش عجبا هو از بهتر ناس ناکم اف ناکوکی دنا و پارتیه چی بو انت هلوست وان تشتی دما اف شورش سوری قومی تچاودن الخنی هلوست وان بری 2011 ناکوکیه تا دست پیکرن بوانارا لی پشتی تا هلوست وان دیدی درباره روی شورش سوری توی چاقه دیدی بخواست داری رخصنت جوان دور کردی تكي ريبر از جبوت صورت ده از 2008 مش سوريا بازاي يعني حباب 2011 وان نظام ويشاقي كيلو بيشاب بس خطوط يعني كان خطوط عام ده بيشتغلم مثلا تجاه يوسف فيصل ودود كيلو مثلا زعامته كي خليفه رحمتي بقداش نابينا صراع نابينا جناوي زابي قدري جميل ودود الله وانا وكيلو دان عمار بقداش وكيلو بش قدر جميل شيبو ابقش يعني اي حزب ندوري واقعي سوري بو سلطه بشالس يعني المفروض تشوف خواستا انه اف خطوه ناجح بنا مفروض او ناجح بنا تخط بالشعبيه دركت خطا مراد دركت خطا يوسف فيصل دركت حم خط فشل احزاب الكردي مفروض ايه خطا نهجيك على الأقل يقدر يجي كم بقى ديسا كت نفسها وي يعني هر ورثة توارم بوجام يمين هبو فرسنده كدن لدو تكچنا رجيم صدام حسين هبو وان فرسندانا هميج دست كردان چون جبر صدمن جدا و یک صدمان او بخوابون نکارمون خوابکن یک لباشور کردستان فرسنده که مزن هبو کچه ببه و پشکریه جی بدست خال دیسا جی آلیان کردی بخوال پاشوری کردستان لدج هف بون نکار مخابه کرانا یک بو یک آرمانجه جه فهم دکه ویب کارتینی قالوا بو واشترا ريبازك لي تا بشتراد هن هالبستن دين دا تا او ريبازا تا او شيوازا تا بوهيرا راست اف هالبجارتنا نویسکاره یعنی نویسکار دما دست به آمده کرنا برهمه که دکه او شخوره ری و ریبازه که داتین پیشیا خود دبیجه از به وی آوایی دخوازم برهمه خود با آفرینم او بلکی گریدای پیشه یا منجی یعنی وک ماموسته از دخوازم خوندکار خود آنجی شاگرتین خود دخوازم بدم فهم کرن دخوازم که سدی ست پیاما که از ددم وان بکیج جهی خو بلکی جوی دریجی تی جوبونا و از دوی باوریه دمه دما پیامه که بشینن وقت نویسکار چه هلبستوان به چه جوره دنی نویسکاریه به کرته چیروک به پخشان به آنجی از بیجم رومان به نوول به کی جان آوا به هم دخوازن پیام ما به کی جی پیام من جی اوه دما از دنویسینم از دبیجم یک برا خوینر ما کردی هزن ما جی فهم بکن سدی ست و جی حز جی بکن جو بویجی از دبیجم برا زمان ما زمان گلک سعاده بکو هر کس جه تعمی بستینن از کارم تشتکی دنجی لسروی سدما آوایا نویساندنا من سدمک دنجی اوه که من گلک رخنج خوینه را بهستیه بری که برهما مچاپ ببه دهاتن جمعه دگوتن ما مستم هلبستا دخوینن هلبست گلک گرانن ام تیناکیجن نویسکار دخوازن لوی داره چه بیجی چه بر که پیوین گلک غریب تیده هنه یا جوبونا وان جوبونا کسین که دخواندن یعنی ویا دویم حتی جهه کی کوته نیزی زمان خواهی دایی که ببی یعنی تو چه وقت پسپوری زمان عربی هر وها دوی پیدیدیه تو پسپوری زمان دایی که جی چه قاس خواندن تی زانگوی باندور کرد سر کسایت تا وقت مروفه کی کرد صدی صد
از تشکی بجم نها گلک ماموستین کرد هنه لی روشان بنارم دبگو یکی بشه اندازیاری خونده بیانجی بشه پزشکی خونده بیانجی بشه کی ماتماتیک خونده به و ماموسته زمان کردیه روشا من جدا بو یعنی روشا من دما کو یک زمانه کی بخوینه دکاره براورد کرنه که هورو کرن مقارنه چید به جبر کو حمی زمان ام بیجن گوره زمان وان هاتی دانی تدی د فلسفه رزمانی هبون یعنی فلسفه زانیارن امریکی و فلسفه زانیارن روسی ويدي فلسفه الجلك ولا طهاتن بلاف كرن يعني ام بيجن مكميناك يعني ام بيجن دي انا ام بيجن جوتن يعني بيف تشبشن ام بيجن ادي بشي بيفان هاني ام بيجن بيف هي ليكر هي رنگدير هي اباطي وا بيجي ما في وا دانوا جبو بيجدي كرنه و بيتر جواك وناس بك يعني برا ام صورتي امولو رش نكن ام وفا بعربي خلف الكواليس دي ام نشتغل ام زلالي بشتغل جن ام بخوازن نخوازن درباسي واري سياسي بو نا مثلا مطرسيكي يعني تشتكي بدزيه كبيجينا دميني كسك كرد انسانك كردا ام بخوازن نخوازن كسي كرد وكا غوتيا بشيري خوا هاتيا مسألة سياسة مسألة دولة مسألة ولات بيسبونك جمهر كسي جنجي براسي درباسي واري سياسي بو لي مخابن أزي زلالي وبراسي بيجم جن النابي هات استغلال كرن نا استجاري بينا بيجم جبرقو جنا كرد جنا كقلكي آزادا وما في خزاني لي مسألة درباس بونا كاري وي سياسي قلسبو باندورا بي تشتي هات سر جني د مسألة جواكي دشي براسي بقو ام برسا بهذا جريدن بله جبو بيتر ام بزامبر ام تخازن بزامبن كوتا آلي سياسي و آلي كاري بهفدرتنا و چيتر لنا دست آلي كاري دريجي سازيا واكر لنا ام تخازن ويا كي بزامبن يعني قابا يعني كسك دعمة تبكي وتوري سر راجهاندنا كي وجهة كي جهة ريز وحرمة وكا وإنكار كي أبجي دبي جهة براستي رخنة براستي تاني جانا وقت دي كيف خوشيا خوي أم بفيجن عادسيا خوي ياجي يعني مدني بيسان مديا جواكي دم بقارب كرن هناك جي لباقا مدنش دم بقارب كرن جدر دوري يعني هفالين كود خاندن وقت پیشنیار گفتن افخوشن چما تناکی پرتوک فانا او جوانی پیش بچو و نهاجی از هالبسط هذا نفسينم وكيد جي نفسين كان دوسيا هنا يناسر المعنى شو هو؟ المعنى أنه أنت بنت ما ممكن تسافرين وحدك وتعيشين وتدرسين هناك بلندن وحدك. هذه يعني هذه القصة هذه قصة الحياة. أنا مثلا لو كان قراري أستطيع هذا القرار أقرره كان رحت درست وقررت هذا القرار، بس أكو بهاي قصة الحياة من قرر لك. هم قرروا والحياة أيضا منعت أن يكون كان أكو ظرف بمنع من السفر للعراقيين كلهم. بالحرب العراقية الإيرانية كان السفر ممنوع على العراقيين كلهم. زين، فهذا الظرف من يكون موجود. إذا الحياة دبرت لك هذا الموضوع. الحياة دبرت، استبدت بحلمك، الحياة استبدت بحلمك وما حققت لك إياه. الحياة تعطيك أمل، تقول لك عيش على الأمل، تنطيك هذه وتعيش أنت على الأمل. قال كردا بك شورك بيس بابا كردا أن مازن أزم از ناهلم جمع قال كردكي لما خراب بكن يا وا كردي كي دبنا جمع كسنكا قال زيفاد كرداك يا جي تشتكي خراب بيجي اما هندر خدا از جانم من جافسری خود دیه، من حبسه دا دیه، من درو دیه، من الفرادا دیه ناراضی بون یا جی یک تشت مری قبول نکه. چما از تشتکی خاشیا من نهات از بتوا بکم بوی وی گره مری و تشتانا فره ببه هر کسی مری جبره از پر از وردا تشتکی بیجم yani دو 5 سال بروی ام لکومل رنشتو بون
مثلا قال کرد کردستانیه دکر سر زمانه کردی قرصی کرمانجی دکر مخارا وک کوملک یکمال یعنی دیو باو زاروکا مخارا خبر دادا یعنی ما مستاکی ببینن جمارا زارکه مرا کرمانجی فرم که کرمانجی قرصه بده او یکی بی کوشهی داده گود او ریخستناوی خورد بی دگو او ما مستاک وره که نه ریخستن ما بوی قبول نکن شر چکداری بکن و 84 لگو روان شر چکداری دست بکرن دو مدیا گلک مزن دستی وان دکو دماغ شر چکداری هات کرن لگور من تشکیدین از نخواز ما رمانات بشه هر کس منازه کشور لسر مدیا جست شلکم او دماغ هات کرن انسانی ما ملتی ما کردیم با کردستانی پر ظلم داده و işkence icragerkârên xwe dîtibûn. Ji Tirkiyên zalim dîtibûn. Ve her dilê her Kurdekî ew ku çîrûskek ji bona azadiya Başûrê Bakurê Kurdistanê pêkeve her kesekî xwe çîrûskê bigirta û girtin. Lewra jî dema ku pekeke dest şerê çekdarî kir slogana wanî ewlî belkî tu jî xor de nizanim temenê te jî çin di slogana wanî ewlî yani surûda wanî ewlî digot em ê her çaperçe Kurdistanê azad bikin. Ew te jî xelas bikin. Min dicar nivîsa got xelas kirin got yani em ê ji kor rakin ne azad bikin xelas bikin mana yani gelek kir lê bi vê şiarê bi vê sloganê dema derketin Kurda bawerî anîn ku çûrûşka azadiya wan pêket divê ew bi her awayî alîkariya vê tevgerê bikin û kirin. Ez baş zanim şahadê vê yekêm jî mesela em xwe yani ji malbata min ji nasê min dostê min gelek cangorî henin. Du ku rêxalê min çû. Yani rêxistinek siyasî têra min nake got ez di hindirê qaliba wê de ya di hindirê nerîna wê de got ez karibim karê rewşenbîrî bikim. Yani partiyek yan grupek siyasî ji rewşenbîr nabe rewşenbîr ji partiya mezintirê ji ber ku rewşenbîr bi navê miletekî dişexile lê partî tim bi navê alîkî millet dişexile bi navê beşekî millet dişexile ez vêya wilo dibînim yani ez xwe wek min got wek tecrüba şexsî têra min nake got hindirê rêxistinekê de tev bigerim ji ber ku rêxistin ez dibînim hindikî ji min re û ji hemû rewşenbîran ez bêjim qey kesê got di hindirê partiya de kar bike ew ya dibe siyasetmedar ne rewşenbîr wek manî ziman kerem kê mamoste divê wêje Kurd ya klasîk jî naz bike vê divê Melayet Zerî xwan dibe Ehmedê Xanî xwan dibe Erebî Şevê xwan dibe Mehmûd Baxtî xwan dibe Mehmet Ozon xwan dibe Fira Cewherî xwan dibe Elî Bextiyarî xwan dibe Ehmed İbrahim Ehmed xwan dibe û gelek wêja Kurdî xwan dibe û gelekên cîhanî xwan dibe û bikare îro beramberê wan xeteke xweş xeteke baş rêz bike hene mebes ne weke kes êjmana berhemin xwe zêde bike çünkü ez bînim gelek kesî ku îro wê romanê baş nivîsin hene jî nebelê gelek kes jî hene navê berhemê dinivîsîne yani wekî de ez weke berhem zêde naverokê tijî nabînim. فسمعني ذات مرة وأنا أتشاجر معهم في البيت من أجل أن يذهبوا بي إلى المدرسة فاستدرك ورجع وسألني ما بك فقلت له فقال لي لو قدمت لك منازل الابتدائية هل تنجح؟ قلت له أنجح إن شاء الله وربما قلتها بإصرار أكبر من الذي قلته الآن وفعلا قدم لي الرجل رحمه الله
أجري لي امتحان تجربة أنا وأعتقد كان 51 تلميذ آخرين، كلهم أكبر مني سنا، من كان موظف ومن كانت كذا ومن كانت كبار كلهم. فامتحنت والحمد لله نجحت. بعد ذلك التحقت بالمدرسة الإعدادية بعد أن اجتزت القبول وكذا يعني. فكانت الظروف دي يعني حائل بيني وبين المدرسة، لكن لم تحل بيني وبين العلم وحب العلم والتعليم. یا تبدی کمونیست یا حیات کمونیستی اونها دیسا به مدنفهم کرد تدکانی بیش او روشا در خراب پیداش بیده او ازمون آنها دست پیکر دا بحث ویکر اب ازمونش ده یعنی از دبی کرد هیرو خودی کسات یکن خودی دیتنکن خودی هیزکن تدکانی بین نمرکن رقمک جبوت شو ولا المفرد كران يعني الدنيا هرد آلجي اب خاطر تخاب خابا قريب بدي اب آلجي تب خابا قريب بدي هرد آلجي تنابين جبو بيا كي بري ام بي كرد بيشاره بون يعني كرد او هيزا وان تنبون جبو بيا كي يا برابونا يخاف عليا كي دقرتون هرد آليا ده جوان دابي لا يقبل المساس بالمدنيين وإساءة للدين الإسلامي، لأن من يمارس للأسف من تنظيمات متطرفة هذا الفعل مارسته باسم الدين زورا وبهتانا. الشيخ معاذ الخطيب هو الذي وقف وقفة رجل مع الكرد، لكن البعض يتضايق فيأتي ليسأل ما رأي الشيخ معاذ الخطيب بتجربة الحزب الفلاني؟ عندما تأتي لتتحدث عن تجربة شعب وتختصرها بتجربة حزب، أنت لم تقدر لا هذا الشعب ولم تقدر السؤال الذي أنت تسأل الجهة المسؤولة إياه. الشيخ معاذ الخطيب هو سيدافع عن حق الكرد في أن يكونوا مواطنين درجة أولى، ولكن لن يدافع عن خطأ هذا الحزب العربي ولا هذا الحزب الكردي، ولم يكن يوما من الأيام يطبطب على الإخوان المسلمين أو على غيرهم حتى يطبطب على هذا الحزب أو يطبطب على هذا الحزب. يعني تشجع عليه بقبول ناكي يعني جبر أبجي تفدقري أو بنجها كسيكولوجي نفسي الجم فان ملتين ومصدي صلاة بندست بين من ملتي كرد لوما أو هر خد بيني كيم برانبري ملتين وقع عرب وترك وعجم لوما يعني او بهتر ويجوا قبول دكي ليش براي خوي كرد قبولناكي وقع داني زمان او سيكولوجيا كا و الين بارتيتي سياسي كردي هر يعني بصدي صالا فيدشتي دوبارت كان يعني تبلغو هر كس دزانه جو ايرو يعني نهاتا او فقر نيزيك يعني اجوا ام دور نكبل سبارت برساتا وكان هاروشا إيرو ونها إيرو الروجافاي كردستاني السوري دقومي تديد أم تبدأ زان جو إيرو روشا كا قلقي هستيار هاي ومترسيدار جي هاي سبارت وضعي كردا يعني يكجي إيرو حمو آليين سوري وجه رجيم بقرا وركبريا سوري شخو آلية دينجي رجيم إيران ياقو أوجي الورا وتركيا وروسيا تاع هذا كيجي أفهموجي الهيفيا وكيلي كنا أمريكا جدفرا روجلاتي فراتي يعني جدفرين كردي دركبي ويش أخير وشا كردا دي سفد جري ويرانا يعني كان بختر بيش بري 2011 هذا يعني تشجع عليه بقبول ناكي يعني جبر أبجي فدقري أو بنجها كسيكولوجي نفسي الجم فان ملتين ومصدي صلاة بندست بين من ملتي كرد لوما أو هر خد بيني كيم برانبري ملتين وقع عرب وترك وعجم لوما يعني او بهتر ويجوا قبول دكي ليش براي خوي كرد قبولناكي وقع داني زمان او سيكولوجيا كا جو الين بارتيتي سياسي كردي هر يعني بصدي صالا فيدشتي دوبارت كان يعني تبلغو هر كس دزانه جو ايرو يعني نهاتا او فقر نيزيك يعني اجوا ام دور نكبل سبارت برساتا وكان هاروشا إيرو ونها إيرو الروجافاي كردستاني السوري
دقومي تديد ام تبدا زان جو إيرو روشكا قالك هستيار هي ومترسيداجي هي سبارت وضعي كردا يعني يكجي إيرو حمو آليين سوري وجه رجيم بقرا وركبريا سوري شخو آلية دينجي رجيم إيران ياقو أوجي الورا وتركيا وروسيا تاع هذا كيجي أفهموجي الهيفيا ويكي لكن جو أمريكا جدفرا روشلاتي فراتي يعني جدفرين كردي دركبي ويش أخي روشا كردا دي سفت قري ويرانا يعني كان بختر بيش بري 2011 با يعني شتات خوازه نرم بكي يوم ما فلان تشتكر ما بينا تشاود بينا راستا ليه برا ام حمو كرجي كبينا باش بزانبن هجر نجفي شورشا مودرن بانا وهجر نجفي برديلي بانا وهجر نجفي ويركتيه بانا دولتا ترك خديوي ميجيه كفنار كو برينا 1913 گوتیه ما في نتوا في عرضا ميثاق ملي ده چرچوا ميثاق ملي وحتى سوري وعراق وفلان حمود ناف ده ما في وانا نينه تنه يك ما في وهاي گوج تركارا كولبن هجر دقل فيديج باز نكارم از ناب كولا ويچ هجر در ترك بك خديه بيته گهنا وهيجي خديه بيته گهنا هجر نجبي خوين ونجبي بديلي بانا بهور بك اف تشتان هاگو ازو تتكنجي ويقدا خكر بانا السويدي بري بچند سالا شانويك چيكرنا وي روجاني ام دورا جلاده بو مشخور جلند كرين يك اختيار لپاي مبو گوماتشكو ديم گوز كردم براستي مثلا روجاباج كرد گلكي گله دنيا داين اسكرن وشتر تشكي بيجم مگو بيجي گو نظام تشان سالي او گلكي اختيار بو گوبری 40 سالی بوز بهارم لسوید خورتا شانویک چیکر بو بناوی بسویدی دماوت بيجي ان كرد إيستان يعني يك كرد لباجير معناوي إذا ونوعا ما قالك خالدا تركيا بوارا متفقة أمريكي بين المطرسية سر أمني وهي قومي وسر مصالح حيوانات الدباريدا دسبيك إذا دباوريا مدا يعني هين دورات تركي نهاتيا شبركو هين دورات تركي نهاتيا يه أمريكي وكا وعرب بجن احترازي نزيك بونك بآلية تركيا هذا شيء وقت يكون نزيك بون نابينا واو تركيا هذا شيء يعني بيجو من افتشتهني كي باندورك خراب لروجافاي كردستان جي هبي ليه انه تركيا بميني وكا خوا وبردوام بدفات شتيجو قلت كده الباوريا مدى مجرد امريكي جا ايرانيا يعني خلاص بن دورات تركيا وريج بركو فشارك السر امريكيه بخوجي هيا انه والله اوجي اريكاريات تركيا كي د بروجي ويدا د غوتني ويدا د اطماع ويدا خوازيه وينا كده يعني باوريا مدى سردانا وانا كي يعني انجام وينا كي نبدلي ما بن جبركو امزانن تشقاس جو توافق نابينا تركيا وامريكيه هذا النبي والقاس ام رحد بن يعني ام قف وفشاره تركيا رحد بن شبان هجا و برمت دما و خوش به
ابدار به مامۆستا وەک هەر کوردێکی و ڕەوشا ئیرۆ بێتر ji nêzik va dişopînî çi tê digihî ji rewşa ku di Başûrê Kurdistanê qewim e gelo ew zorengin bi nav partiyên siyasî ne wek dibêjin ji bo berjewandiyên partîtî îro ji dema nûdî datarûja îro tenê zoreng an pevçûn ji bo berjewandiyên partîtî ye bêtir lê tu dibînî ku ev tiştê diqewime di Başûr tim bi pîlanê hêzin herêmî va girêdaye. بله دەستپێکی لە سلااو ڕێز و گەلک سپاسیاتە بکەم کوتە دەرفەت دامام ینی ئەمجی هەلوەستا خۆبێنن زمان سەر وا تشتێ ینی هەستیار و یان vê qonağê vê rewşa gomtêra derbas dibin û va bûyerê goçê dibin nav aliyên siyasiyê Kurdistanî de bi rastî tişteka yani milat hemû pê dilgiran e milat hemû pê têşê milat hemû dibînê bê rewş çawe û pêdivî çawe û yani istihqaqatê merhelê li ser her alî çin e lê yani ez karim bi giştîn ha yani wextê ku werin rewşê şîrovekin ser mesailê iftiradî wala pîlanin ji dijminin yan projeka li ser serême têbkaranî ê mixabin yani ev ê tişteke dibêjim em ê heqê wê şîrovekirinê nedinê de di baweriya me de tişta goçê bê imtîdada ji nakokî û xîlafatê di navbera Kurda de ji sedê sala yani ev tişta got dibê bi destê Kurda ye ew mesela ez bêjim wala bi pîlana yan dijmin û ev hêzên herîmî destê watê de heye yani sed sedî her Kurdekî di baweriyê de vê tiştê lê pirs divir de yani çima ev aliyên siyasî hetan han neghane wê baweriyê rewşeka wilo xirab bandora wê tevahiya Kurdistanê heye li her çar parçeyê Kurdistanê çima nikarin yani ewlewiyatê xwe destnîşan kin çima nikarin yani xwe ser bercewendiyê partîtî û herêmî yani derbas kin ev pirsê hinekê tê nekirin yani dixwazim çi bêjim bigihên me ta tiştek ev tişta got bê tişteka mixabin bêhişyarî bê tişteka bandora wê xirab li tevahiya Kurdistanê heye yani îro em zanin her kes jî dwê baweriyê de û ew statuwa li Başûrê Kurdistanê pişta ji her Kurdekî re di her çar parçeyê Kurdistanê îro çi te'darî lê were te'darî li Kurda hemû katê û Kurd hemû pê bandor dibin û bandoreke gelekî xirab jî yani medî di Rojavayê Kurdistanê de weke nemûne Rojavayê Kurdistanê îro dorpêçkiriye ji aliyê wa komên çeteva ji aliyê Tirka ve ji aliyê rejîma Sûrî ve yani dergehê bi tenê ku alîkarî digihê Rojavayê Kurdistanê ew e sêmalka yani Başûrê Kurdistanê û îro jî hewildar dibin ji bo dergehê Tilkoçer jî gove bê ew jî bi alîkariya herêma Kurdistanê hikûmeta wê ne yani gereka em ji vê tiştê re heşyar bin hekeb destê dijmin jî bê û em hemû jî di wê baweriyê de ne û yani em karin yani heta astekê yani em karin tekez jî bikin vê tiştê lê dimînê bi talî tiştekî iftiradî wala dijmin va tişta bike gunehê mezin ê me aliyên Kurdistanî ye divê em heşyar bin pirsek dikeve hizra mirov çi dihêle ku mala Kurdî wisa parçe bimîne gelo ew têkiliya xwezayî di navbera cemaweran û rêveberiyên wanê siyasî xute nîne an divê yekê bi asta zanîna cîvakê an cemawera girêvitî zanebûnkê me asta zanebûnê cîvakê
کێمە کو نکارە هەمبەر ئەم بێژن رێڤەبەرن خاراوەستە ئان رەخنێ بکە ئان کارە بە بنگەها رێڤەبەریە بۆ خۆشیژی بگوهێرە وەک کو جیواکێ پێشکەتی بە رێڤەبەریە خۆرا دەداودستینە ئان ئەو پر دناوبەرە پارتی و بنگەها جەماوەری قوتە یان کو هەبەژیژی پەرگالیە شکلیە تڤەیەکێ bi çi girêdî parçebûna mala Kurdî tu bi çi sedeman ve girêdî bêtir بێگومان ینی پارچەبوونا مالا کوردی بشمەندیە کەسایەتە کورد بە گرێداییە یعنی ها ئەم بخنە سوکرا پارتیادا ئەم بێژن پارتی و پارتی تەنێ گونهکارن دەبێت لەمانە ئەو پارتیژوی مڵەتینە ئەو پارتیژوی مڵەتینە بەلکی حتا ئاستەکێ ینی ڕۆلاوە هەبێت پەروەردەکردنا va کەسایەتادا لێ دەستپێکێ دەوختێک و هاتی دامەزراندن ژوی مڵەتی هاتنە دامەزراندن ئەف تشتانێکی هەموو گرێداییە بهشمەندیە کەسایەتە کورد بە دێ کەسایەتە کورد نەهشیارە نە سەر بەرجەوەندیە خوا ینی بەرجەوەندیە خۆ دەستنیشان نەکردنا ئەولەویاتی خۆ دەستنیشان نەکردنا تەنێ هێڤیا گوهارتنەکەیە بۆ ببێ بدەستێ غێری ویناکێ ینی وەکەن هام ینی سەر ئەم نەمونا بێنن خۆ هەر تشتێکی دوێ ئەم نەمونەکە بێنن بۆ بکاربن خۆ بخنا ینی سوورەتدا یعنیها ئەنجومانە نەشتیمانیە کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی لە هێڤیا گوهارتنەکێ تەوازوناتە دە معادلە سیاسی دەیە ji بۆی tiştekî بدەستخێ یعنی لەسەر خوا ناسەکنێ بێ چ ژێ تێخستن چ ژێ تێخستن لەسەرێ ناسەکنی دڤردا ینی ئەv ناکۆکیە ینی ئەو چلۆ دمەیزێنێ نۆڵە باشووری کوردستانی نەتیجە ینی va تەتەوراتە va پێشکەتنا va بوویێرە ولۆ هاتیە دامەزراندن نەکەتی ئەوەی باوەریەدا باشووری کوردستانی دە کەسێک هەبوو ئامادە بوو ژێ ڕەوشانێکێرە کەسێک هەبوو ئامادە بوو ژێ گواردنە معادلەی تەوازوناتادا یعنی مەبەست چیەش گوتنێ divê yani em xwe yani bihtir em rewşa Kurdê Rojava edbêqî em li serê bisekinin û yê baştir bê wextê ku em li ser aliyê dîtir bişterin bêjim em ê kevne şaşiya da û ev ne ji mafê me ye li ser Rojavayê Kurdistanê gereka kesayetiya Kurd da hişyartir bê bihtir bi hişmendî li ser va mesahila bisekinê ewlewiyatê xwe destnîşan kê هەربەشی تشتەی هەربەش نابێنە تەڤگەرە سیاسیە کوردیدا حتا گۆ جودابوونا سیاسی جودابوون پێشنەیارە دەژی هەبێ دەبێ لە هەربەشیە بگەرێت مشتەرەکاتە بگەڕێت مخابن حتا هانەوەی باوەریێ نۆڵە بەیەک هەلوەستی ئەمێ نکاربن بگەن تە ئەنجامە بێجە یعنی بالدەرەجێ الأولى و سەدەمێ یەکەمین ئەوە هەشمەندیە کەسایەتیە کوردە ئەوەی گۆ ژێ ئەف پارتی چێبوونە ژێ ئەف تەڤگەرە سیاسیە کوردی شێبووە سکارە بێبێش بەلێ مامۆستانەها پرسێک هەیە دکەوە هزرێ مرۆڤ ئەو پرسا گرێدایە بە سەردانە رێڤەبەریya ئەمریکیان و رێڤەبەریya جۆن بایدن نێزیک دەم wê serdana Tirkiye bike bi nerîna te naveroka wê serdanê wê çi be wê nameyên Amerîka ji Tirkiye re be ji bo dema nû dema ku John Biden vê rêveberiyê bi dest xist û wê bi serî bibe ji ber wê pêwîst bû ku berî xwe bide Tirkiye yan ئەو سەردانە گرێدایە bi rewşa dawî diqewime li başûrê Kurdistanê û çil rojava jî di vê serdanê çawa dixwînî şixwa tevgera Emerîkiya yanî ne girêdayê wala bi alîkî ve û yê ji bo hênakê serdana Tirkiye bikê û ji ber ku berçewendiyê bi ser hêzên herêmî hemû karene bi ser va dewletê Rojhilata navî de hemû kare mesela Emerîka yanî û serdana hênakê ji Tirkiye re xwe yanî
بهتر تخويا نيكرن و دياركرن هر كسي را انه تركيا ايرود الوزي كده وتركيا تبلي هذيك وجبر فيك مطرسيا هيز الهريمي حموكا اش تركيا هي مطرسيا اوروبيا اش تركيا هي يعني تركيا بوي خطابها خيا الشعبوي وب ياغو اردوغان بكارتيني يعني جفاكا انا دولتي حموكا تي مطرسيا ده وكاتيا وي باوريه ده انه اف وقت متخوازي ديروكا بابو بابيري خو بقريني ومساله السلطنه عثماني وانا لسر يه چقا باندورا ویناک گرکا ام سروی بشر چقا باندورا ویناک روجاوا هبی دباوریا مدا انها ادجنيه تفاهمات بين تركيا وامريكا دا تشيبن وتركيا حتى جواري تنازلات كيج امريكا رجوي وتفاهمات بيني نها اولويات امريكا لغوري شوب عندنا ما ج روشيرا لسر يچلو كاربي ايرانيه دوري حلفي روسا وسينا واناكي يجبركو اف حلفي هناك حلفي روس والصين وايراني وتيدا ونوعا ما قالك خالادا تركيا بوارا متفقه امريكي بين المطرسيه سر امني واي قومي وسر مصالح حيوانات الدبريدا دسبيك دباوريا مدا يعني هين دورات تركينات يجبركو هين دورات تركينات يا امريكي وكغافكا وعرب بجن احترازي نزيك بونك باليه تركيا هذا شيء وقت يكون نزيك بوند نابينا واو تركيا هذا شيء يعني بيغومان افتشتانه كي باندورك خراب لروجافاي كردستان يجي هبي ليه انه تركيا بميني وكخوا تركيا بميني وكخوا وبردوام بدفاتشتي قلت كده دباوريا مدى مجرد امريكي جا ايرانيه يعني خلاص بن دورات تركيا وريج بركو فشارك السر امريكيه بخوجي هيا انه والله اوجي اريكاريات تركيا كي د بروجي ويدا د غوتني ويدا د اطماع ويدا خوازيه وينا كده يعني باوريا مدى سردانا وانا كي يعني انجام وينا كي نبدلي ما بن جبركو امزانن تشقاس جو توافق بين تركيا وامريكا هذا النبي والقاس ام رحد بن يعني ام قف وفشاره تركيا رحد بن دفي دمان يزيك دا بجم تفاهمات شيبن وقف تركيا قريبو او كريزن يعني ازمات نابينا وي وقلق كيزن هريميدا قريبو واناكي سراسكي وجارسركي واترز غريكا يب امريكا رجي يعني جارسركي ومثلا وخالن ناكوكي بله ما مخابل امي ينبدلي ما به انجامي بيسا سدم چیه حتی نها لحظاتنا کردی لروج آوای کردستان درنگ مان او درنگ ماینا تبه چه صدمه گرید دی صدمه کو امریکا نجدله به بردوام بونا و دانستاندنا و گیشتنا و چاره یکی آن تدبینی کو ریوبریا نول امریکا او تشتا نابینه جخرا ارکک سرکه جبر بتشتن دن مجوله بدورن دن جبلی رجلاتا نابین مجوله ما مثلا ها يعني ام هرتشتي بامريكا وغريدن ومواغون هكا كان ادبشم افتشتك يعني نا راست يعني صصبي امريكي يجي دغازن جو برجواندي وانا كي باراسي بن دبريدا و باراسنا برجواندي وانا كي بيويستيا يك هلوستي كي نابينا حمو آلية سوري ده نتني آلية تفجير سياسية كردي يعني چقاس او آلوزي او جدابون او كريز نابينا با آلية ده سراست به وجارسريش برزغريك عربين ناكوكيد نابينا خود بين والقاسيد برجواندية أمريكية ده ليك دفردا كان برسيش خبكن يعني كا وكان هاكي تقوتي سردم شيء حتى آلية سياسية كردي ناقهنا هبدو قالوا برجواندي وآرمانجا فا آلية جردو جدايا مانا بيگو من درکه چه آلیه کردی آرمان جاینا که ما فی کردابه و پاراستنا وی ملتی قالوا انجومان برجواندی و آرمان جویچنا و پیده آرمان جو برجواندی ویچنا ام ناکوکی
يعني نجهاندنا ريكفتنا كي دنابرا فآليادا حمو آلية سياسي جنهكارن حمو بأزيل المسارات ميزين حمو ميزين دخوازن جو بحرا بهتر بارا بهتر شانسي واناكي جبر فيك يا أفناكوكي يعني بهتر قرد بن وناكوكي برد بن وقوتن زيدت به وقوتن نخشتنا قوتن در حقي هبدودا ويعني وحتى تحالفاتي واناكي محاوري او ناكي تيدجي يعني باندورا واناكي السر هالوستا واناكي هيا دبا يعني افقع على يعني ملط حمو فيهم كريا انه افتم قرا سياسيه كردي نا ما دبوش بيقونا غيره نا ما دبوش بيقونا غيره جبر ولد كبي باشاشي كيانا يعني يقول هكاريه حمو اليا ازدقار بلكي رجا نسبه يا اليكي يا اليكي بهتر به ليه يقول هكاريه حمو اليا يعني إيرو أبورن بيدي حمو إمكانيات دستيوي دنا وريفابريا روجافات دستيوي ديا وهيز دستيوي ديا يعني كاري حل كسي احتواكي نكاري مجلس الكردي احتواكي قالوا براسين كاري احتواكي أو الجوري ادعاءات واناكي يعني اشتغالية قد بيجن أبناء شتنا ومرتزقا أبناء شتنا ومرتزقا ما دام كي مرتزقا شما تنكاري وكا يعني وكا عادية تر يعني وابكري الجوري اشتغالية طبعا أزبيتش كنابين دبينم انه بهتر صراع واناكي لسر دسلاتيا ولسر سلطيه ولسر نفوذيه جبر فيك ناغهنا اتفاقيات ناغهنا ريكفتنكي يعني يا بالتالي يا داوي حمو الي جنهكارن دفي مسألة يعني مجلس الكردي يه حضار حجتها ومهانا وقوتنا لسر بيدي بيجي دورة وري يعني بيدي ربدي وبسطيني وخد خيطه ناقضيه فإذا راستيا نجهاندنا واجري كفتنا كيرا جريدايا مسألة أزيتيا بارتيفا ومسألة سلطية ونفوذية ودسلاتية. بلت الروشة كو جيواكا كردي ام بين روش آوای کردستان گیهای کی به کیمبونا کسایتا مروف روشنبیر واتی گریده دی یک جه پیدن تایل سر فیسبوک هم شوپان تا هبوک نویسان بگوتو بو تشته هشتی کو ام بدر باسبونا دیروکا بین روخاندن آن دکوین کو مروف ما تایبت روشنبیر ما و کم دبینن تقالوا تبيا كي بويك كسايتا كيم تجريد دي ليه الروشن هنا بهريمة بالتباهي جريداية تشتي كل سر هريمة تبيك آنين ما بس تعمل نسر هريمة كردي يعني دور روجلات نابين أو دابش كرني نقشة روجلات نابين ديلا كجيواك رنگ خوا گور روشا خواه سیاسی بستینه هلبت جیواکه کو دور خواه تجر گندلی به آن زورداریا سیاسی هر و هر بجی هلبت و کسایت خواه کسایت که استخار به لی دورن پیشکتی ین کو ریببرن سیاسی هیزن و امبیجن رومت دگرن جه خواسته کنگل تو بینی روشوان جداتره تو کمبونا مروف کمبونا کسایتا مروف روشنبیر تو بینی یک جوا سدمن کتنه ما به در باسپونه دیروک گلو سدمن دن هنج بلی با سدم کتا بحثی کری هم خوازن تو به یکیش مرا بیتر زلالتر بکی ها شخوا يعني بداوي كسير روشنبير أوجي كسك جفيج باك يعني و أو پروردكرنا شاش يعني أوجي هفبشة تيدا يعني أوجي شريكي في پروردكرنا شاشة يعني كسي ميا روشنبير نكاري برولا خويا جوجيتي خستن بلي زيد ناف جفاكي دا وكاربي في جفاكا هناك جواب باودية شاش درخي مخابن يعني كسي روشنبير يعني سدمي باندورا تفجرة سياسية كردي وجدابونا يعني
نجدا بنا فكري يعني جدابو او جدا بنا فكري يابو بحث كنا تنز اعتبار كم ادعاءات جبركو وقتكو نهام دوباره ديسا اي ريخستن يعني اي بارتي جو ورد تيدا مزراندن يعني ارمانج نوي ناكي هنا برجواندي هنا جبو چي کار بکي صدمه دا مزراندناوي ناكي هنا اف روشنبير ما دابش بود نافا الين سياسي دا او جي نتيجه پروردهکردنا شاش جوي كثيره يعني اف كسي بو جوي جواكي او روشنبير ايرو برجواندی خوی کسایتی دانی نپیشیا حرتشی دا نه هر دبری دا هر کیانی دا هر جواکی دا کسی روشنبیر او سر رمایه دشورش هذا و پیشنگج مناطق خورا لما خابن ام دبینن ایرو او کسی روشنبیر جبر مسئله ازیتیه و جبر مسئله باندورا خراب لیهاتیه و شاش هاتیه پرورده کرن شاش جواکا خوشی پرورده کرن اف يعني وقتكو خد بيني معني دفيجواكي ليه يعني برانيا واناك يعني يا خرابترها انه قالك روشنبيرا خدانا اليكي ديك دربي خونيزيكي فيرا وشيناكن دبينن انه والله قوتفلي فيرا وشي بن تشبه شوطاندن بيش كسايتي اوارا جبر فيكي جبركو برجواندي وكسايتي بيشيا حرتش ديدنا يعني خنابين معني تشتاقوا قدنا فيج باكي دشتي ايرو تبيني جفاك ها استك قالكي خراب استك قالكي ناي قبول كرن تبيني جفاك دا نتني جفاك يعني مالبات دا بشبوا وبيريزيه حقيقه حدودك ما ندفي كسك الفي ملطي الفيج باكي فريده كبه انه يا اخي افتشتاقوا بيت اشتكى ناي قبول كرن دفيهم خبوك هارن يا داوي بيشروجاوا ممتدة هبشن يعني بيشروجاوا يكا يعني كسي روشنبيري بخد بيني معني تيب سر عليكي بسكنية وبروباغندا جا عليكي سياسي رتكي وفيجا ايديتر فيجا خدايا عليكي وخنا بيني معني ودبيني قوتبلي فيرا وشيبي كسايتيا يوري شوطاندن ويتعداري اللي وري وكاكو عرب بيجن استهلاك للشخصية يعني او بيني افروش بي استهلاك الشخصية هناك خنابين المعنية بتشتاقوا تشيد جبر فيكي ام دبينن الباش وافقا جفاكي هنيك بيش كتن وافقا ملطي هنيك هانا ما فيخوا ويما ام مخابن بالسدما پروردهکردنا شاش جفاكي را و او روشنبير جي جفاكينا يعني تدبيني ام دروشكا الوز دنا ام ازمكي دنا يعني ها قالك جامري جو روشيشي روبتكن دبينن ام دازمك اخلاقي دنا يعني ام تكريزك اخلاقي دنا بله ما مستنات چه روشنبیر تبحث دکی لور جبر دش جورا روشنبیران هم روشنبیر کو گریدای به ملت بگل و روشنبیر کو گریدای به دسهلاته جبر کو نحمی روشنبیر وک هفن تکولانا کردی دا هن روشنبیر به پارتی خوابا گریداینه دا آستکا کو دبن صوفی و ربنج و پارتیه را و هنجی جهنه دبن دجبر دیجی و پارتیه آستا تند دجبری آوه پارتیه دکن حتی آستکی کو ایدی پینوسا خواه دفروشن دکبن حنبیز دجمن شر و هیزه دکن آنوه پارتیه دکن تب و آلوزیه آن نلهبونا روشنبیران لکردستانه تو به چه صدمان با گرید دی جبلی کو تا صدمن سنجیان اخلاقی تا گرید آیا پی جبلی و صدمانا چه صدم هنه ده هلا کو روشنبیر پارا پار به دو پارچه روشنبیرک به جماوارا و گرید آیا و روشنبیرکی به دستلا دارا و گرید آیا يعني امتين دوبارات كنشخوا من نبقشتي قوتيا يعني جامير هنا خبخشن وجامير هنا يعني دلبيشن وهايوا في كريزي هيا وهول ددن جو جارسري كي بين اللي مخابن يعني بي هيزن وبي باندورن وملطي كردجي يعني نتيجة دابش كرني نابنا في اليفا قهنا ديوا كسا شخوا او كسجي هنا وسباسيكا قرم جوانا كيرا
ليه هي باوري ام ده هي بهتر جواتي خواستن هي بهتر جواتي خواستن جبو خدي باندور بن لویج واقع هنيكي سدم دابش کرنی مگود تمگو پرورده کرنا شاشا ابر خستنی هنيكي يگو جنا ویج واقع درکتنا پشتی گو محاول دا گو ام ببنا مدني او مدنيت بكاربيني حتى ام دويلجي فشلين يعني دوا سردم بريدجي وقت مير وآغا وباشا وكساتي أولي وبري ويناكيشي اف جفاكا كرديد هاتا اباكرن هاتا پروردكرن سر انتهازيتي انانيتي يعني ايرو او كسيرو وشنبير ابيغو بوا بروباغندا جالي كيرتكي او ناج بركو برجمندي كسايتي البيشن او نجبو وي الي او نب بروباغندا كي ندلي وي الي بيا يعني قالك جارات تبيني روشنبير ذكرنا سر راغهانتني يشتغلن يعني هركز زانيغو افضرواتي هركز زانيغو فيتشتي نراز بيجي تبلي بيجي دركبي ويتشتي فاذا تشتك هيا يعني دبيس دم جو راستيه نبيجي او تشيا او مساله برجوانديه كسايتي هشتيه جو ببي بوق وكود بيجن جفي الي ريان جفي الي طبعا دفردا قالك قلك هانت في مساله يعني حتى او بارتي مجي قالك هشيار باجنا درباري باكا سادا وهشياري دابانا واناكي يعني اوجي الواخوشتي اوجي الكبير برجوانديه واناكي دا برجوانديه بعد انه افروش بردوان بي دي سالي بورين هكا كنت فكر بين والله لروشنبيرة بقشتي از بيش تغالية سروات بيش مو كتاقوتي جورا يعني قالك رنجي واناكي هنا ومسألة ريجاجي هيا ريجا خرابوني الجم روشنبيرك الفرق كي لي قالك كسايت هنا خبخشن ودخوازن آريكاري يمكن دخوازن خدمتي يمكن دخوازن مسائل قالك مسائل وقالك خالان جبيم لطيرة زلالكن ودياركن لي درفتين هذا واناك يعني اف كسيدي ترى بوي دستكش بارتي او آليين سياسية او نادر فتين هذا واناك ودنگي واكي كيف ترى باي امتياز بله نها ام وك بگشتی ام دزانن کردستان دنابرا 4 دولتان هاتی دابش کرن جه سال 1916 نها پرسکه دوردا جوه دانسینه ام کارن دخلن گلو پارتین مین سرکه ین ایرو ام بیجن ناردینا جیواکا کردی دستی وان داید بیتر ده ناف ویجه خدا یعنی بعربی بیجن ادبیات خواهی حزبی دا راست دجیاتی هر 4 دولتات کن مناطق گر هر پارتیه که هاتیه دمزراندن به آلیکاریا دولت که هریمی دیواتیه کو دما دکوین دناف پرورده آلی گرین خواه نابجن جوارا کو ایرو حمی دجمنن ونه بلکی دبا کو آوائه که فرمی وصا بگیشتی بیجه کو جبر کو ام دناف 4 پارتی دولتا و دابش کرن البته و دولتین کردستان داگر کرنه یان عرضا کردستان که ناف سینوروان دجمنن لی دپراتیک دا دوار ریخستنگیری دا بهتر گرانی لسر دجمنه کی آن سر پارچاکی تیپیک آنی آنم بیجن کسی هانی آلیگر یعنی آن دوار ریخستنی دا کار دکه بهتر تنه دجمنه کی برچاو خواد بینه نه همی کس جبر نه همی او دولتین کردستان داول کرنه جبر او دولتانا همی دبن یک سر کرده هیچ ما پارتی نه همو نابن یک شبو هم بروا دجمنانا افرسه که روایت که و حضره هر مرودکی کرد چما همو دجمنین کرد دبن یک سر ما او همی یکن درباره پرسکیکا کردی لی جیواک ما به جاوکی آلیانه مسئله دمیزینن کو دجمنک تنی هیا ام بیجن
ایرو هووانای بهتری یدن هم بیجن رازای یدن بهتر هاتره و یکی چاودن خی تدنا بینی کو ویجین ریخستن سیاسی هیچتن کو جواب لگور برنامه وان بدا بشکرن و تی نگه تاروجا ایرو تیگه نتویتی نه پارتیتی نهاش خوا يعني مسألة حمو بهفدو بقريداينا يا داوي أزيتية بقريدايا نها أم كريزة كده نبراسي أم أزمة كده أو كريزة هاتشيا كريزة بيناسيني يعني تعريفي يعني حتى أنها أباء آلية سياسية كدي تبلي روشنبيري ونفيسكار وهشمندي بيناكي تعريفك زلال وديار مثلا نتويتي رندا نخويا كان قالوا نتويات اتات فقري جوا ولاتي جو تدابش بوي بسرفا يا نتويات دفقريش كردستان يرا حتى انها وي زميني وي عرداق وهاتي دابش كرن نابينا و هر چار بيش دولت هذا حتى انها او ندانا ديار كرن وكا ولاتكي يجبرك ومخابن قالك روشنبير هبون جيت جو اما تبحثا كردستان كي كردستان بري نولاتو كذا شنو بحثا خطابان توي اما شمات خطابان توي كارتين نخوا تلبيجي افكاسي هنيك نتويه وطنيه يا وطنيه ما ندفيت اولي ويبدي ناس كرن شنو وطنيه تشد فقري حتى انها اف بارتي مناطق خد خابين يعني اف آليين سياسي وروشنبير جي ند قن هي واجهه قن افنطي هنيك يعني جير ديار نكرنا وزلال نكرنا انه وطنيتها ما نتويتها ما لتشد بقري يعني شلون ها هناك بريقك جديد شغل انه جزابون ما بين قوميتي بانقا قومي وبانقا وطني داير يعني افقاس تشتهي هيك افكريزه كامتيدا قرقا روشنبير هشمند زعناي دلبيش لسرفيت شتي بسكنن وببنى فشال سرفا بارتيا كاتب قالوا تشد خوازي نتويتها تدفع قريش كردستاني لا كردستاني يعني السوري التركي العربي يعني تبينين السرق هذني مديتيا قالك سر كرداج هر شهر بارتاجي يعني شانازيه سوريا تاخذ كن بعراقيه تاخذ كن تركيا تاخذ كن شانازيه بيتكن ودورتين جملطي خرج بيجن او دروتي يعني كي كردستان وجبوي كردستاني يعني دي بانجي وانا بانجك هيا موجهه جماوري وارا جبوها بخابن وبانجك هيا يجي وقتك ودانو صاندني فا دولتك وكردستان سر دابش بوا بانجك هيا جوارج انه ام بشكن و برزغريكا ما بشكش برزغريكا با ولاطه بدشتيها يعني انها يعني مخابنات بجم ام بهتر شيروفا كان ام بهتر هبدو بايشين يعني ام مثلا هنيك يعني كسهين بجدي سر نسكنيا اب بارتيين اب الين كرد دعوات شكن قالوا دعوات كردستان يمكن او قالك دبر هذا بكارتين الخطاب القومي بانجا قومي او باقا قومي تشيا تملطي خو تبيدا ناس كرن وقت كنت تسرق عندي دفكبت بيجي والله عشان ازيه بعراقيه اخذكم وحتى مساله استفتاء اذا جيت بكي تجي حسكر انه ما بس نا او بو بارشا بونج عراقي قالوا كات تشد خوازي معناته تشد خوازي تبيجي والله الروش السر مفرقي از فيغوت نبيجم تشتن هنا يعني استراتيجينا شنابه ليس يعني بيبليزي انت وعطني بخير تيدا شنابه تلسر ملاطيخه يعني دفيت الملاطيخه زلابي وشياربي دباوري يامدا افري خستني كرديش دسبيكي او كوماليغو تشيبوي او كوميغو تشيبوي او منتديات روشنبيرا يغو تشيبوي حتى انها ابتش زلال نكرنا وقنه كارن دفي مسألة دج ملاطيخه ندانا دياكرن انه والله قركه تجي وكا باي هنيك ولات باش بركو او جينا ولاتو وقتكو كردستان نولاتو سوريا جينا ولاتو وقتكو كردستان نولاتو عراق جينا ولاتو دبر نجي ولايات بون جفيدر ولايات بون يعني تابعي سلطنة عثماني بون فاذا يعني تنكاري بيجي والله جبركو سوري دولتها تكاري بحثها نتويتها ويبكي وجبركو كردستان نبوه دولة تنكاري بحثها نتويتها ويبكي نا وقتكو سوري بو دولة بني بيناكي سوري جينا دولة يعني السرطة فرض بو
اف روشه هنيك وتدابش وي لسر فاولاطه حقيقه بوش الدعوه دست نشان كرنا سينوري خوبكيش حقيقه بو دعوه ما في خوبكي لمخابل برجوندي يعني ديسا او جي جريدايه وقت يكون هاكي ام بيجن بصدي صاله يعني ازيا مروفي كورت ابيش تقوم هنا في اس يعني اذا امتداد جوانا كوكي بردتنا بنا مدى وام مزاودات سر هبدوتكن وام تني برجونديه مي كسايتي يان عشائري يان ريخستني از شرنا منكبين يعني شرنا منكبين بالكلام دبر احمد دبر قوم ليجي وقتكو انتخابات برلماني د صالح سهاده كسكي كرد خرشحان برلماني را برلمان اسوري را وبالمقابل كسكي عرب جي خرشحان كردا دبرها ما تشوف دقيقه خدانه عرب وندانه يكون والله زرزه عليه مدى يعني بوا مسائل قشتي نفكر انه والله يه افينك يعني يه فايدك دي ما ودوزاما يعني ناخذ دوز نهاد فادا ميد اويدا بصايا واكسي خو بخش او روشنبيل يقول هاكي بحث كري يعني نورا بحثا دوزيت يعني دي سوريا دا بري دازار ويا زاكا بارتي كردا بحثا دوزيت كرن نا بحثا مسائلنا ذكرن يعني ندقها يعني استا ما في روشنبيري وزمان وانا ضرباس نذكر مخابل يعني دفيات الشيء هيك ورنا دياكرن وبيناسينك زلال وديار جير هبي نتويات ام بيجن سر ملي كي دكوا كو ام جارك دن جهاتي بونك نتوي لسر ميدان ببينن كو ام ببينن جبر و پیوا پارتین ما دست به خورتبونا رامان نتوی کرن جبر نام بیجن آلیه که هیا دبینا کو نتوبون تشتکی آشکتیه تشتکی گلک رستریکن خراب لسر دوره بگیشتی آنیه جبر وی ناخوازن کو سرپیهاتیه كردي وقت سرپیهاتین دولت ام بجن زوردار به ناخوازن و میشیل عفلقه کینو دناو کردا دا بیب پیدا کرن و هم جیج دبینن بهانه پرانین وان پارتیان چنه دبیجن کر گر ام گوتارک تند نتوی ساده دین میدانه بهتر ام دجمن خلق باراکن بهتر و نل اجبو برجواندی ما کردابه گلو تذیه که تچاوا دبینی راست منطقیه اف تشتکی راسته کو گر ام وک کرد تفگرن و اف تشتاج بو ما زیانه بینن لیکو ام وک نشتیمان پروری ام تفگرن ام خوابکن هیمانک جه هیمانن دور روجلات ناوی و ام بانگا هفجیانا آشتیانه بکن ویش بوما بیتر اولابه لیکو ام بگوتارک نتوی زلال تیکوین واری سیاسی و خباتی بکن وی بیتر بوما یک بوما گنجاو با یعنی راست با و هنجی دبیجین تنبونا هزر نتوی وک هزر وک توری جبركو ندد سردمان نوجن وننها فرتوكن نتوي بالفرتوك خانه كردي هنا امبيشن دناب عربان دا ميشيل عفلق هيا ساطع الحصري هيا فركسايت راماني هنا فرتوك نبيساندن تيدا تيغاها نتوبونا عربي وياكرن دان ابناف کردادا تشتکی وسا نهات کرن ده و دیارده بچه گرفتن این بونا آنتنابونا جهاتی بونا نتوید جم کردادا گریدای به توریه یعنی به پرتوکه
ام بکسایتن کو پرتوکان دینن جبو توريه كزلال ام بيجن نقشريه كدينن جبو خباتك نتوي كردي آن ویکی به روشا کردا و بکاتین کوبوارا دجین گریدایه نمونه ام بیجن روش آوای کردستان نسادا کردن جبر دا پرسکیک دموگرافی هیا کو هشتی دورن کردا جهدو پارچه ببین به تایبت دوری کو هرما جزیره جکوبانی قطکه و هرما کوبانی جعفرین قطکه واروانا ها جی پشتی سرکانی گریس پی عفرین چوب دربک او تشتاجی بینگاها آواکرنا رامانک نتوید روش آوادا پرکیمه یعنی نها هم بیجن فرکز بیجن پروژه ریوبریا خوصر بروش و بروشا دموگرافی جدوری بخوا گریدایی دوی یکی چاواد بینیم کرم بکر هاج بوي بانجا نتوي يعني بانجا قومي شفاد النتويات والقوميات بقي نا جهدو جدانه يعني انها بانجا قومي تكو بانجا نتوي تشتكى باوريا مداش بركو قومي يعني قالك دولتها هنا يك قومينا لنا يك نتون يك قومينا لن وك عربة أبقى دولتي وهنا يك قومينا لنا يك دولة وك يعني كسب بألماني يشتغلن تبيني يعني دسي نتو هنا سيشار نتو هنا زماني ألماني يشتغلن اللي حمونا ألمان يعني حمونا قالك نتون لأن زمانك يعني قومك قوميك دفردا أف مسألة جو بنهكاريا كيا يعني جركا عم تسرب بشكل بنهكاريا كيا حتى ما أف ولاتيه هناك نخستوي باورية ده إنه والله نتوكلتها هيا وملتك تهيا قومك تهيا خطابك تهيا قومي جرك هاي بتايبت بتا وتدوزا تا ولاتي تبي ورزجرك كرنا ولاتي تبي أفجي دفجري سروا كسيج وريبابريا كرداك سروا روشنبير جوبونا دستك جوا كسيج وريبابريا يعني أف ملت هاتا پروردگارن سر انتهازيته سر دنيا يعني حتى يعني دمك ندور يعني باكوردا خود ديتن كيميتركا دروجافادا ديتن انه والله خو قالك شعناز ديتن وقت يكون زماني عربي دولو بي مثلا شيروبتكم زماني عربي يشتغل ده باشور كردستان ده عينولو ده روجلات كردستان ده عينولو يعني خو كيمي فانا توي هناك ديتن ابنا توي هناك روشنبيري وريفبري واناك حموكا حتى شخور كاتان حتى الشخور كاتانين جبوي قوميتها خو جبوي نتوا خو ليما ما حتى خصت خدمتها غيري خدا وما تضحيات بنتوا فكر وبجفاكا فكر وبقوميتها فكر جبو رازي كرنا فاكا سيديتر يعني يقوم هاتن بن بانجا براتيا مسلمانتي ومسلمانتي دبخابات اللي هاتن جبوي مثلا او باوريه الاشتراكي وسوسياليستي ام شخور كارانين وشخور خصنا دستك خورا ايغون هات سوريا ده سوريا ده بارشي بسر سوريا ده نها كسك هاي هاول ديما شخور كاربين انه تبن بانغا نتويدا ام حمو سورينا يجمر مشخور كاربين انه والله ما في محموكا غرقا موكا هبون غرقا كسر كثيرا نبي زاتشي ليه جبير دكن انه اف ملطي هناك تايبت مندي كريناكي هاي املطي هناك خاكا كوي هاي املطي هناك جفاكا كوي هاي كلترك كوي تشتكي جدايش تايبت مندي كريناكي هاي ومخابن بارتيه ما وروشنبيري ما نبقشتي طبعا ها تيلا خاباندن بفي بانجي تيلا خاباندن يعني ديروك خود فقريني ديسا ساسرين ديسا ديروك خود مدفقريني وديسا تيلا خاباندن قرقا اف ولاتيه كرد كسايتها كرد جنوب را پرورده بي ولاتكي تهيا نتوك تهيا دا بشكريت نابينا va دولتا دا دوي دبريدا تيجي قومك تخدي زماني تخدي كولتري تخدي سقا تخدي حرتشتي تجدايش با ملاتي هناكي ليه يعني خديل في ملاتي ندركتن او جي ديسا سدم چه سدم برجوانديه كسايتي وبرجوانديه عشيرتي واولي يعني دفقري فا مسائل سر مسألة انه والله يعني لازم تشتكي بيجم اف بروجا براتيا قال لا ومي كاربن بهدورا بيجين
خوازم نامای که بگێنن یعنی لەڤا وڵاتێ دەردۆری مەمەیزێن دەردۆری کووردا و یە کوردستان نابێنەوە لە پارچە بووی گەلو هەردوو قبولکردنا حتا ما قبول بکەن vêje serda ge em desthilat bin ser serêwanak ê em ne desthilat û em ne tiştek em qebûl nekirin vêje in ha nûvra werin me qebûl kirin di baweriya min de ev projeka tobawiye projeka muadeleka yanî çê nabêm xwe bixine wê baweriyê de wê bi ser bikeve ji ber ku hema ka em mezên nav ereba de şerê na misilmana de şerê sina û şîa 1400 sal sekin yaqin hevdû qebûl nakin vêjê werin te qebûl kirin yan heka dixwaze ku bimîne 1400 salî wan muwabidna wan bixine wê baweriyê de wan birayê hevdûna em karin hevdû re bijî yani hatta ew kesê ku niha îro bêdeng bana yani tenê derfet ji war werê ê xwe bin nexuya kirin û tij me bêhtir zanê gelek rewşenbîr hebûn ser asta kesayetî ez nabêjim ser asta devera û bajara û muhafaza ser asta kesayetî rewşenbîrin hebûn yani çapik ji rêveberiya xwe serxistin bî mucerred derfet ji war hat û karî bûn ji wir derkevin bûna bar û bûna êrîşê wa heta vêkê ser rêveberiya xwe ser nesekinî û ser vê proje biratiya gela nesekinî yani xwe nexne yani تشتكي معادلة مستحيل بيان بروجيكا جو مستحيل بوري كاراني سر عبدي مو خنخي وابا ورياده اف تشتاني كي از ملطي خباشتهم يعني افقى هركس لتوا اخذ ميزاني لتايبت مندي اخذ ميزاني ما في خد ميزاني شلون ملطي خب باريزي اما اللي بقولي خازن كوز يعني ضرباسكا سر بس دوی برنامه مده ام بهتر بوستا آزادی دادن میوان خاک و کاری به تشتی ده هزار خدا به تمامی بیش ما مستانه ها تشتک هیا ده هن کسن هانی دناو هم پارتین کردی با دمینن آفرینرن خدان ندیسن آمدن بیشن پیموس آواجی فرده دنابوان ریخستنانا دمینن جه سوده واردگرن او ریخستنان گلک ایمک گلک کد جبو کسایت آوان و چه دکه پشتی کناکوکی دنابرا وان کسان ریخستنه دا چه دبرشن صدمان بینی بری خدان ریخستنه کدج و شری وی ریخستنه که او قاسال دناب دامان دکن دوی نخوشیه به چه واگری بدی گلو او کسی هانی کدنا بوی ریخستنه جه خواه گرتو بود جه دست پیکه وان نباورد دری خدا بوی ریخستنه تنه وی ریخستنه بکار دانی ریخستنه وی بکار آنی و او جه ریخستنه بکار دانی پشتی دمکه دبینا کو ایدی نما او ریخستن وقت برج تشتک جیرا ناکه ده چه شری وی ریخستنه دکه و خود که هم بیزی ریخستنه دن و پیش رجیجی هم بیجن دست به بحانه یان دکت بیجه کو اجه در کتم مشبک و نخواست از ببم آلیه که جه شاشتی و که ماسیان دوی دیارده تب چه واگره دادی؟ اف دیارده که کردی تنه لی اف تشتکی جی دیرو که دهاتی ناس کرن کو بهتر کسی نانی آفرینر لسر دو پیلاد لیزن يعني دما تي خواستن هم بيجن لسر روشا كردي دما بخوازن دبن آبوجي دما بخوازن دبن بارزاني هشوا يعني تشتهني كي او صدمك جو من روش شيرو فكر ومقلت من كريزة كأخلاقي دنا يعني صدمك جوا صدمنا يعني مخابن يعني كسك هيا وكان هاك تقولتي روشن بير بي ولا نا روشن بير بي يعني ابده صالات هندروي رخصنا كده كار بكي جو تاني جو خلافات نابوالا شي بنيان باندور البرجواندي و كسايتيها هاتن بجي خدنا عليكو ايريشي وي عليكن ويوا هفالي جو ابده صالات هندورا كارتكن ايوا بخونني ايوا بعمالتي بوابكي ايوا بخي دستكش دجمن راوي قالك بوتنا حتى يعني جبركو اشوبينر مش ديروكات بقرا سياسيه كرديرا يعني هاي استا باخلاقيات حقي هذو ذكرنا بحثا
ناموسي ورومتي كرنا يعني ودما داوي دبلكي تديج يعني تشتاقوت نابينا د سركردي تفقرا سياسيه كردي د شيبو بيبشرنجي وشي قوتن سر هبدو قوتن يعني افانا بده صلاه هبدو ركابيا قالوا تدوي دميدا تبي عاقل بوي وتتشش هبدو ندر قسم تد يعني كوميتا سياسي دبوي يك تسكرتير بوي تباتش تاع نزاني بون والله بعمالات كي وبيرومته وبوي كرامته وافتشتي قلت نهات النور السب بيجي اف يك شخالي جو هشت جو از روشي ولو شيلو بكم انه ام كريزك اخلاقي دنا ام فيري السر يعني برجونديه قشتي مصلحه عام ام فير نبونا سرفاتشتا ام پرورده بونه تنه چلو هر یکیش خورد خوازی هر پارتی کیش خورد خوازی هر کسایتی کیش خورد خوازی از اشتر نمونه که بینم جبر کو از دندروی تبلیغ سیاسی کردی دماما دندروی پارتی که دا ریخستنی وی پارتی يعني تنظيمات وی پارتی فرعي ومنطقي وزاتشي وكومك وابناكي بيل يعني بيلان قد ناواده شيد بون مؤامرات ناواده شيد بون تكتلات ناواده شيد بون اشتغاليه قول سر حدود قوتن بقالك خرابتر اشتغاليه قول بارتي سر بارتي كدشي دندروي رخصنا كده هبدو قبول ناكن بيجي شلو وري بارتي هبدو قبول كي بلكي تشتهي هناك يعني تشتكى النوبل سر جباكا ما انه تينا قوتن لي راستي ابا راستي ام حمو بالورده بون تنش خورا تني برجوانديه يعني بمجرد باندور البرجوانديه ما كسايتي هاتن ام بونا اجرد وجه حدوده هدو بيجي تشتا ناي قوتن ام سر حدود بيش يعني مخابني كابناكي مخابني كاف يعني ما جبت تشتكي دكي انه يعني اخلاقيا ام نا مخابن يعني تشتاقوا تقوتي جكاب يعني از شلو شلوك ما نزعم اف كريزك او دفي اب ملطي هناك بحاجتي فاكا سيرو شنبير وافرينار ويجو جبوي برجوانديه قشتي وجبوي باراسنا في ملطي غركا دنگي خو بلندكي ازانم جو فشار سريد بي تنج بوي دنگي يمكن وجبوي باندورا يناكي نبي لدفي اول برخو بدي وكفري خد برخو ده نبردي ادبينم يعني حتى جو تضحيه بتشناجي او وقت بيني كسايتي وري شوطان يعني استهلاك الشخصيه غركا جي ملطي ربش تغلي واللي ملطي خديدر كذا اب ملطي هناك بحاجتي كسكيه لي خديدر كذا واجواب باوريه وجبا شاشتيا درخي يعني بله ممكن ام نها نزيك بگهن داویا و خلقی خواه راستی ام به دیالوگ الگلتا کیف خوش بون ام حز کن پیوک داوی جتا بمتعرض کن از بهیری ما ام حمو يعني تشتك هيا ما قشا بهبدو بقريب دي پیش روجك هيا ام حموتي لشريك وام حموتي ده هبشن ام كاربن لسر مسائل جو مدغيني هبدو ام سرواناك بگهنا هبدو او مسائل جو مجهدو جداك ام ومسائل دفيقو ناقده دفي مرحله ده ام باجلين ام بين وقتك ديتر ام كارن ومساله جار سركن ام كارن محاسبه هبدو دفي قوناغ ده يعني قوناغ درفتي نادمه وامورن و جدابون تنين سر خالن مجهدو جداك ام سكن دفي قوناغ ده جمتي خصن سروا خالي جو مدغيني هبدو ام سروا بشغل ام اولويات خود استنشان كن اولويات بچنا اولويات ما برجمنديه بارتيتي وكسايتينا يعني اولويات ما باراسنا في ملطي ودوزا في ملطيا اموات اشتر دستنشان كن وام سر تشتيها بش وتشتيها بش بقرن وام دفج بي جانبي الرش بردن وي الي الرش ام حمو او الي رش جماعه ام حمو شاشتيه ما هي ام حمو قنهي ما هي ام دفج وي الي بردن وي الي بهن محاسبه بهن حتى قناغه كديتر مرحله كديتر ام جبي كريزي ذكر يعني ايرو ادبينم سركفتنا كقوام كيوتر خسارجي ذكر جبكو خلك هاري ضعيف ام كردن دفي تشتاقوا الدبري تشير بيو دروجلاتا نافيدا مخابن يعني روشا ما اول يعني ام نقارن سريخو باتشكا وام ضروا هدوكن خلك هاري ضعيف امن جبر فيك كيفين قرتي بن ام يك هالوسبن ام تشتيها باش بقرن ام ومسائل جو مالبرج عليها بدورشكي ام ومسائل باجلين وازهير ياسر كفتني ما
موسەرکەفتی بن و سعات خۆش سەرفی کاری هەنێکێ و گەلک سپاس بووە دەرفەت داما حسابي امجي هروا سپاس دكن و سپاسيا تماشاوانا جي دكن لسر شوفاندنا و جي همي خلقن پروگرام زانيار ام نها جهان داويا بي خلقه حتى خلق بدن بمين خير و خشيه دا هر شارده تکستنوی با آوازن هنرمندان جعالی گلبا تین گهدار کرن. هتنها برهمکویا هلبستان بناوا چاون زیتونی هاتیه چاپ کرن. تبخیر هاتی ما مستعد ناندوان. دنگ قبلند که تدنگ راوستان دی لخاری. بله مگوت سرچاوا گلک سپاس و تجي بخيراتي ازنها المال اللي تتماشطكم تجي المالا مني تجي بخيراتي سرچاوا سرسراتي تصابي من المستعد همي دسبيكي بحثا هل بجارتنا تا جي هنرك نيفيسكي بكم شما تا هل بست بجران جخرا ريك شبو دربريني دوا د سردمکه کو نویسکار بهتر اخوازه گلک جوره کار مینه تا بهتر وک هلبسوان تو هات ناس کرد دوسا خواست دوسا بو پرسکه د گلک برنامه انده تیکرن پرسکه گرک وری پرسینجی براستی شما هلبست نزانم براستی نزانم چما هلبست جبچوکایا خوبا من گلک برنامه دا گوتی جبچوکایا خوبا من گلک جارا هبوک شخورا الهفتان لی تدیت ویدا میجی من نزانم که گلو هلبستا بویجن یعنی شخورا تشتا فانتازیا چید کم جار هنک حوالی من لسربا گوتنی من
حنكي خوب متكرن جانا جيجي كي كيف اخوت عند بو خجارك دي بيجا بجشبوني بينا از نزانم نا مخل هلبستي قر يعني هلبستي خل من قر لدبا صالي داوود هنكي بهتر مخل هفدو بيتشا بهتر از بهلبستي مجول بوم يعني دواس صالي بچارده سيزده حتى 15 و 20 و 30 سالي جي خسكا هنگي من اف توانا خو من زاني بانا تي واتي قوم نزاني بو اگر مزاني بانا هنگي من باشتر لسر از هور بو بانا بلكي هي باشتر از البيش بانا هي باشتر از وكنها قاوكي دي البيش بانا شخو امروب ناقه داوياوي و نجبوني بو از كسكي متوازن يعني هلبستواني كاركي قلكي هلبستكاري كاركي قلكي زحمتا دویت گلکی راستقین به و دویت جغرافیا منی کو عمله جیانت کن افکار نکارکی حسانا هلبستوانی بمره ولو درکت و از باورم هنکی دنگی من جی بچکی هلبستیتی از ولو باور دکم بچکی لخوندنا هلبستی بچکی تی و از بهتر پی وقت ما گریدان و از بر پی ودمشم بله نها دبیجن سردما ایرو سردما رومانه بهتر درفت جه رومان نویسان را وکریه تو وک هلبسوان جاجانا تهزر دکی کده دربرین خواه نامه خواه با آوای رومانه که تو پیشکشی جماوران بکی بله راسته شخون نویت دما کمرو نویسی همون نویسین ویجهی به هفدو و گریدانا وهای چه هلبست به چه چیروک به چه پخشان به چه نوول به چه رومان به یعنی همو چه هنکی به هفدو و گریداینه لی مثلا هلبسته که وک رومان نکاری بهونه هلبست دوی کم هفوک بن و هفوکن بواتبن و تم مجارکی گلکی یعنی مجارک دوفدریش دناوا چند هفوک آدایان دناوا چند ریزادت کاروی بین زمان اویش که هنکی زحمت ترد به یعنی باری نویسکار لگورا من هنکی زحمت ترد که لناوی واتی کمروف نکاری جانا جد هنک نقاش داد هنک گفتگویان داد هنک برنامه داد گهدار دکم دو بیجن رومان نویس نکاری به هلبستوان کاری رومانجی بنفسینه یعنی بلکی تشتکی له به از نزانم لگورا من مروف بخوازه ببه افرینیر و مروف بخوازه ببه لیکولینیر و لهنک تشتا بگره دکاری هر دوکاجی بنفسینه هاد دستیم ده دمک دریجه براسید برنامه که از بارم حلیم یوسف و بری پیشش سالاج مپرسیو مگود رومان دستیم ده هیا بهور بک بیج همه مخلاص جکریه لی از وقت نبینم گوز هنه کی سر درباس ببم بشکلی هور ببم تريد دماغ مروف اسكليك يعني وك حستوي مروفك يتشيت كي دور گوشت و اعضاء دي بيفتكي جير هوستاتيه جدا لازمه هادور ده بتشكي وقت دغري واجي له سكيني يعني راستا از رومانجي دستم ده از رومانجي كي دو رومانه من هنا مبرب خلاصه كي ببرنا وبركي دمك كندا از كارم وناجي خلاص بكم بله ما مستا چیته بیراته جبیر آنینن لوله دمات دمایی خبات تا چاوا بو عدنان دوغان هاتا گوهرتن پشتی دپنابریه دا بجه بو لما وقت خواه ده ناباروکا خواه دا ما خمگین ما دیگرتی پرسپیکا گران نها دماغ و دولاتي مروف دا هنك گوهرتن چه ببن مروف وان گوهرتن رته گوهرتن ایدی دماغو من ولاتي خو تركان يعني من از مشخت بوم نبدستي خو من باواي كي جبر هنك ظلم وزوري وهنك برسكريكي مني تندرسي شيبون از دمك كن هاتم قرتن هنك برسكريكي مني تندرسي شيبون از بادر دركتم پشتی 14-15 ساله جارا پیشی دماغ از وقت مینا که بیجم سر مثلا گوهرتنه دماغ گو از چوم تريد او وينه كو من الويده هشتبو البرشعبي مبو يعني 15 ساله از بوي وينه دشوطي هالروج او قندي من او ديوار وكولان وكوتشا او تشتحمل برشعبي والمرو حوال دوست
ایدی پشتی 15 سال دما چون مزان اونا نمانه نینه او تشتێک و منش خۆرە خەیاڵ کرد یانجی ئەو تشتێک و نەخەیاڵ دڕاستی دا هەبوو ئیدی من خەیاڵێ خۆدە بخۆرانی بوون دنیگاشی خۆدە بخۆرانی بوون ورد و هەرتم ئەو لەبەر سەرێمە بوون دەما زرازام دەما ئەس چوومە کار هەرتم ئەو بمەڕە بوون من ئەو نەدیتم دەما گۆ من نەدیتنە باندۆرەکە نینین مکرد یعنی گەلێک جارا ئەس وا کۆلانە دەمەشیام ئەس دگریام من مەیزان ئەس قەدرێت 3 هەفتاوام لێدێ من ميزان او حتى ببنايتها حتى بخانيها حتى بالري وكولان حتى شاتي غارتن تديت تكنولوجي بيشت كبي دنيا بيشت كبي جبوني فيجي قالك هر تجي وري غارتن دسري مدا وقع عدنان هي او تشتين كمنها بون جبر او البيرا من بون الفيدي جي كي غارتن تبكي ونكي يعني هاجر تنغ هارجي غارتن سرت تي فرض كرن جانا جي از هنك تشتات بجم كسك التمانين مدى بينجي وبين 6-7 صالي از دچما باجار از نكر مشخور جلكي الغورا خوب كرم يعني يا هنجي فصال لجلا تشيكرنا يان طنجن يان شغلي قلق خورطايا يان جي بزنجير وبنزانم تشنا يعني زحمت اجمر غوشفور جلا ببينم جبر غهرتن الدنيا دا تشيد بي وتجي جارنا جي نحمو غهرتنا ما دهن غهرتن هذا مجبوري لبي وي خلقا غهرتني تلبي بمشي يبجا غهرتن بمرة تشي بويا تبحثا قرق تحلايي وتبحثا وي عستنجي وي فكر وراماني ايش والمي واناك يعني او دماغو الولاتين مروف اف الشر واف بفشون واف نحقي هبي مروف هر بقرق تحلا هر مروف بالدرد كله يعني او بمرة هيزي دا تربو بلكي الولات بانا والقاسي اف باندور من نكر بانا للفيدي هي بهتر ازبوات شتا دحسم ازولود تخمين كما ازولود بيجن راستا نها لوالات بهتر تدناف خباطة سياسي تجيه خادقرت لي بهتر تا الريا النبيساندني بأوايكي تايبت تا هالبجار وببي أوايي توك نيفيسكار بهتر خادديت نوك اندامكي ريخستنكي سياسي دا تقاريج مرة بحثا جيانا خا دماتو النصيبين بوي فانغو انتو لباكوري كردستان بوي بكي بله تديت نها بريا ام برنامج دست شبه بكن بچكي چند دقيقة مشغولة صحبت كر هفد بيوك الدوكومنتك يعني جرك تشتي كمروف بيجي راستقيم بي يعني مروف نكاري تشتي يعني نها قالك هوالو دوستو كسيقو مناستكن بمرا جيان كرنا مناستكن متشتكر متشنتكر هنك تشتانا جمرنا بيوسناكي اوجي بيزانبن متشتكر متشنتكر لهنك تشي هبون عشكرون يعني الولاد از بيجم ازولو جلكي اكتيف بوم واز اندامي ريخستنكي بوم والسر نافي ريخستني از بليك بلند بوم از نكارم بينا بيجم لي وقت ولاد باريزي لكردستاني كو جبوني ولاتي خو تشتيد هذا السر ملينا دخست بكي جهندكاي دخست بكي ولغورا يمكانو درفتي خو تكرن از يك جواب بلكي هنك استنجين وكم مالباتي جبر از مالباتا كي بشكل جداد هاتم هرتمم فير بون يعني نشنا زيادة بيجي وزيادة الباشي نمين او تيجه وقت دي وباب هرتم زاروكي خورا افتش دهاتنا قوتن ما بس توان جوي قوتني تشبو موستا ما بس توان جوي قوتني انتظاروكي واي وكسي كوخل في مسألة سياسة ومسألة دجبرية دولتي لما قلت سياسة بكي دفيت دجبرية دولتي بكي يعني او تهلكة انا وتناقض بدولتي ركاربكي تهلكة اشترانينا يعني تب زنجين دبي الدولة من دبي فريتا تشيد بن ها الشخصياتات كيم دبي او هبونا تي بواتا دشكي لوقت الدولة من دبي جهندك ايضا جعالية دولتي با جترة تهلكة نامني لياغو من خلي بيشابو براباجي بيبو تهلكة بو اجبرغو تهلكة بجا كسي حسكريا انت وقت ديو بابتا خشكيتا برايتا وتناقو او تيجها ذهني او شربتا آزادية او تيجها آزادية ولات نتو زيادة چه نبو بيكو بقلق إساني مرا زيادة نينا
دپای د شورشا مدرن ده هنکی زیده بو هیجی کیما دماغو اف نبی ایدی مروف دبن ناوی پاراستنه ده زاروکی خوا دخوازه به پارسه امان ها نگه ریبر کسی که سیاسی تهلوکه پیر حوالتیه نکه تیجی تی بکوی ناوی چرخه ده و تهلوکه ما بس او بو تیگه او بو یعنی تی بیرامه از وکا مینا که بچوشک بیجم باوی من خانه که گلک خوش دنسیبینه ده شکر وی دنمی خانه که یک جوای هری باش بو ساله هفته و چارا چکر هفته و هشت بو از بارم حرکتا قماندو دست بکر لشکری قماندو هاتن و همه کید گرتن بلا خود واد دان لوات خستن ظلم و زور زیده تر بو لسر خانه ما صورت کی رحمتی مولا مصطفی برزانی نمر مصطفی برزانی دانی ون سر خانه ما سروک جندرما هات باویم تیپ چکید هاتا ناس کرن دوی نسیبینه دا گوتی دا گو حجی سفید دریش باویم من مشهور بو گو حجی وی صورتی جوید جیکا مزی استناست کم از بونی وی صورتی زرار نالمتا لی هگر اب عسکری قمانده گو هاتن ببینن ویل بر وی صورتی جویل تخن ویت الرزیل بکن باویم تی بیرامه جمره مردیوان یعنی سیلم دانی پیلوک دانین گو هره بس گو هگر تروی وینا جیک ازی تب کجن دورای حمو کی جیکا باور بکن ها چند جرا سری خانی بویاغ لیکتیا هیجی قاغتا کولو تید خیانا که بویاغ لیکتیا اول قاسی رودنا مولا مصطفی برزانی مجینه کری لسروی ما یعنی اولاد پاريزي هبو اولاد پاريزي بديو بابي مر هبو لترس يعني دجمن ما ترسين خستبو دليوا ديكي ما هبو دقو اجتش تكينات رسم اي دولتي بس دقو وقتناقو تريد بتركيد بيجي دورولان وكا بعربية بيجي نوقفوا لك وقتناقو بدورولان وكذبا متقطي اب خبر تشما باندور لسر مكريا يعني او ترس خستبنا دليوا دشكفت هذا كشتبون سري واجه كربون هاجلو ما د ترسيان دقو تكليبات اشتانبن نقول نولاد باريس بون لترسك دليوا ده هبو بشتي دي شورشا مودرن او ترس باواي كي زيده هات شكاستن براستي شكان ايدي دولتها ترك دماغو بالجمسين خو وي باللشكري كي خود شو جندك تشوطان يرو بتانق وطوب وطيارات كاري هاري هو كاري باللشكري كي هاري ما بس جويبو يعني باشقات تشتكي دي نبو بله وبرساتا نيفري ماز بارم برساتا يكو الولات من الولات جلو ماجي از نكارم بيج بالولات مخوان نفيسكار ديد من دسبيك ديش قلت من نفيسان من تشت نفيسان حتاني كو از قهامة عمري 11 صالجي من ليسا خلاص كر هجنو از بي حسام قوز تشنات كارم بنفسينم اللي الولات او فكر بمرة نبو از برتوكي بنفسينم از وي ناس نامايا خوي يعني وكا هالبستوان يعني از وي كراسي بخوازم الخوبكم واز بخوازم خوبوينا هنا كي بيش بخم او فكر قطناتو بيرامن بشتيز هاتم اوروبا يعني بري جوزور مز هاتم قرتن نفيسي من تشتي من حموچك رحمتيات دايكا مز بيرتينم اوي جترسا حمود شوطان دبون او نفيسي منجي حمود نافذ تشبون ايغو هبون بجا لفر مجنود سبيكر واز هما في مرحله بل تشتك ناي بريتا جوان نفيسنتا كوتا ازبر كروبا هزري خدا تقاري بيج مرا بيجي ام تخازن هستتا وي چاوي بزامبن باندور جیگه دوی چاوی بریا تشتکی کوتا ازبر کرده خازی تجمعه بخانده يعني دما وي دمت بناسبكم اشخاص كسك يقولوا من هذا الشبيدي هلبستك بني في سنم اخر بروج روجادي نايبيرا من تفز لي مازال قط نايبيرا مز نزام نكار مش بربكم جانا مثلا فرهادي مردي دمات خويني از بما حيران دجم يا خص كاماز هماز چاریه که ربه که وکوی متکاری باش بر بخوین منک حواله دی هنا اونا نای بیرامن لی تشتی گوتی بیرامن من هنک هلبست نویسان دبون یعنی گنده ما ایرو بویا کچک جباجه حتی اتکاری بیجه کتیه پچکی نیوی باجر دا هنکی قدری 5-6 کیلومتر دبستانه ما يعني 2 كيلومتر بود 5 كيلومتر نبود 2 كيلومتر عنجا خابون 3 كيلومتر لی ما خو گندید حسبا ایدی من هلبست نویسان دوریا گند جد بستانه چخاص آستانگیوی هنا چخاص زحمتیوی هنا باجاره ما نسیبین شینکایا وینا گلگی زیده بو آو دنیوی ویره در باست بی آواگو خود برده قامشلو چمه بونس رایان چمه چخچخی
لسر خوزای لسر وی شینکایی لسر آوی لسر هن خورتا لسر اوینداری بتایبت لسر واناکه لأباكو من سر باجار وشينكاي وفقيري وهجارية قند وباجار دنيبسان از بهور مجهنكي جوالات باريزي ده يعني هاجر اريد توجبون بلكي هنجي من نزاني بو ولات باريزي ولات حزي يعني تشاوا طعمك تشلويا مروف يرك تشاوا بكي لي از بهورم بواكر ياريخو از نهابي الحسن بو او حس او حسيات او تيجه بمرهبو بس لاوازبو من بخوجي بي نزاني بو تشاوا لي باور بك هالبستوي دمش خوب تركي من دي انا جي مخابنيه جبرجو نتني بكردي برتوكن بالتركي اي شورشجريجي كي قد خبو دمش كردي برده برتوكي تركي ايجو هنكي بهنا شورشجريه جردات نمثلا كردي او جي كي التركي قد خبون اذا كان تشاف خوفيري كردي بكن كردي امجي يا ديو بابي ما وكوتشو كولاني وواجهين كو امتيدبو جويزي للتر كرديا ما نبو كرديا روجانه بو جلو ماجي تيم ببخشيني براسي وك هالبس از نكارم بخوينم لتي بيرامن من قلق برنامج دوغوتيا حوالكي من هبو افينداري كچكي بو كچيكي كچاوكا اغاكي بو او كرجي حوالكي ما قلق باش بو لقلق فقير بو بجلو بركي خو فقير بو بماديات فقير بو بيجي من هالبس تكسر نيسان بو كوز بيجي مخولي النسار تكتي بلاي كذا تي وافكش تشاو عاشق بويا بجمل اواكي هالبستيني لسان وقال خوشو هذا من بي حسان الجماعه مسلمين ادبيات لغوتن ولا عدنان هالبستك لسان دي برج مربو خويني ويجي وكابو خوينا قالكي كسك شرموك جيبو كرو نكر مغوز ناخوين تالي باكر ما زبر ما ودا ما مستيا والله هاجتوي هالبست جمرنا خويني ازتا درسا خو به يعني او وانا جو استي مسرتي جيب مني وشو تزاني بهور بك حتى من بشتا خدايا ده ما بشتا خدايا ده من بريخو ندايا ده ومن هالبس خونديا تركيا مش كستيبو يعني قد جو خداو جو تشدنج جيتي خوش هيا ليه دفينك التربيه ببي او خبره قد بالتربيه ببي ولو السر قالك فكري مجو يعني دنجيم تشاو دنجي تربيه سزا يعني دماغو بي تربيه كرن شما تربيه السر قالك فكري اس تشاو يعني تشواتي حتى مش هنا كابرسي قلنا مسألة هنا يعني دنجتك كاره هنا كيدي باشتر بيور حاصلي او بويرتي بيرامن وهنك تشتي بويرنجي من قلت يا حوالي من جانا حنا كي خو متكرن جانا تقول ان كاجارك تجمر بخوينا جانا جد كوكا جبوني في هالبسكت ناني في سنه يعني هم هنك حنك هنك راستي او بيرانين هنا اللي براستي تشتكي بي بيرامن از نينا دسبك زوقتي خدا يعني دما تنو بوی جوان یعنی خود تا خباتا بازرگانی ذکر و به هنک هزن سیاسی جی پیوندیدار بوی تو پشتا جهاتی درتن جمعرا بحثا وی سرپیهاتیه بکه یعنی چاوا بازرگانی و چاوا ویجان کل جاد بیجن تپر راستقینه نین ادنا برا کسایتا روش نویسکار و کسایتا بازرگان تبه که هر دو کات چاوا دیدی تا دوا دمانا تا خادیت سپور تا خادیت بازرگان لبهتر پیوستی یک بوی چاقه تا بازرگانی دکر یعنی کتنک را ندبو دوی تا بکرا وی چاقه اف چیروک که گلکی جدایا از چاوا بجم دما حكمة عسكري يعني ضربة عسكري لتركيا شيبو وقالك روشنبير وشورشجار وإنسانين أم بيجن مخالفة دولتي إيدي مجبور ما نجوي دولتي باز بدن إيه هاتنا قرتن إيجو خد هنك دبرا دبا شارتن حتى دمكي اللي كس نبون مجبور بون دركبن دربا باز وجهي واني وك بارستجه وك هري جهي جو خلي بقرن نيك جوا روجافاي كردستاني بو بتایبەت و ڕۆژاوای کوردستانی gelek جاران مالەوانی ji parçên Kurdistanê ê dîra gelek cara kirî erê belkî weke coğrafîk biçûk bê bas tiştê gelekî mezin kirine. Di wê naberê de xizmekî min hebû têkiliya wî bi rêxistineke Kurdistanî re hebû û di nav wê rêxistinê de jî di asteke baş de bû.
او بازرگانیا گومت کر براستی بکی جرا پیش سر شاشه تلویزیون بجم جبر دم در باس وی چویا او بازرگانی جی اساس لسر نابه سیاست واد کر اجی که خورتکینگی يعني 11 صالي بو ومن جبوار اليكاريه كبوي رنجيت كير جو از و بازرگانيه وانا كي دنا بازرگانيه دا چرخ گلو يعني كبرك بو يعني درانك بو ومن اليكاريه باش بوارد كير قالكي بالكيشا دمكي هنك جوانا هاتن بريا حوالكي من مواناكي للترين سوات گورنر روجاوای کردستان ترین هنگی دنسبینه لدرباسی قامشلود بو و دور دچو درباسی حتی اگر بغداد بو بجا مجواره گوت بو دما گوت اون د سینور درباس بون پشتی هما نزدیکی 9 دقیقه دور ترین و هیدیکا ماشي وطنا هیدیکا ماشي اون خوجه بابج چروک دو درجه شفره ترین مناس هیچ ساغا ایگو ترین تاجوت ماکینستی وینا جرو جوابو ما هر تشت بساوي حواله خو ما هر تشت خوشي كلو بريك وبيك تشيكر دماغو افچون ترين دبيجي و دغو مدغو بركي ترين بسكني لي ترين نكاري بسكني دماغو ديتم ترين نسكني ودور هندن بحچا دشي بجده دشي خوجي ابيت بن حمول لنجيوا ودبري واش كستبون قالك ايشاون ورحاسي غاونه جيخو يك جوانا هاتو قرتن دماغ جوانا هاتو قرتن اويجي كي ناظم مداو يعني تشيرو كنا كتب له هوديه واز جوي مساله هاتم قرتن واز قالكي بريشان كرم براستي باللي خصني قالكي بريشان كرم مسالات تجارتي في كريامني بواره ام خصنا تجارتك فيرن اللي من تجاري خوك التجار ندي قالكي بالكيشا از بيجي بيجم هفجنا منجي نهاد زاني بري دايكا من بابي من حشتي چارا وفات كر تجاري از نزانم بري تشخال مال هنا چاوانا حتى جانا جاي السويد براتنا وهارتن حتى دمكي مبرا ناس نكن يعني من زاني بكا تشخاص شاوايا جبرز كسكي قد حش برانا كم الولاد جيكي ازولوبم الفرجي ازولوما واز ناخذم دناب بازرگاني دجي ببم كسكي دولمن بلكي جي جفي آلية مني هنر حزيه هلبست حزيه اباندور المدبي يعني من تغرد بخوار برينها سبورت بوم معاشي من جابو من معاشي خداد دايكا خو من حقيقة خرا خوجت خست مشهور دنا مال وطن مدا هيج خوش كلمه بجند به تماشي خداد دي حقو تحقيق خرا خوجت خست يعني استجاري فرد بريكه مدنين قط انها بشكل قرطاي كي قرطشه ويا مجبور مني فرد قرطاي كي دهنا بس كسك يقولوا يعني از نابجم از بازرگان بوم لي ناسنامه مني هنر هبونا لي از فكرم قالوا او حسيد نافا مدا ايه هنر حزيه بتيبت هلبست حزيه او استنجي لبيشيا من بيجو ازانه بمتشيتكر بو اسخب تجارتي وبازرگاني وغيره بدم بركي جيولو بي بركي جي راستا بي بل انها حز كنت هلبست بيجمرا بوخني وهلبست د سبارت تدا بنريناتا خوشترين هلبست نویساندی ام حز كن خوشترين هلبست جتا گهدار بکن دیوانه و خوشبینه کو تو دبینی و کسایت و خودی و هلبسته تو دبینی او هلبسته خوشترین هلبسته ام حز کن و هلبسته ام گهدار بکن شتا هبون تزاني ام تشاوب كن نها طبيعي كماسيا منا جبرجو وكا توك هلبستوان از بخوان في برنامج من زيده آماده كاريك بي رنگي نكربو لي ازي حول بدم هلبستك خونيكو بروجيفا جريداي بخوينم بنادي خونيكوجن لايقي في برنامج جبر كسكي حمون نرينارا يعني هالوسطاتا جحمون نرينارا سينغ كبرفرة لوا جهداريت كي وتبشوازيت كي دي استامني هجرز ببينم ازي بينم امي بناوي خنكوجن بلي فامديت ومقود يا طيبتيك من جهه جوز نمزين مزنك ارم خوين ما بس تابع بس تدفارو جادجي كي ابشرين كودنا بينا كردادا دكاري رو بدي از باور ناكم بس دكاري رو بدي جبر نيار قال لك صرت خبطي و اف
شر درکەوێ من هەلبەستێک بناوی خۆ نەکوژن نویساند بوو مخۆنده بوو سەر مەدیا جڤاکیژی کێ لەسەر یوتوبێ هەیە بناوی خۆ نەکوژن دەستوراتە بێزەوێ ناخۆین خۆ نەکوژن ez nizanim ew çend zarokî şev di hembêza dayîka xwe de bi çîroka rasta bînin ew çend xewn ew çend xweziyên azadiya welat ji dilê çend bavan di çend kendalên miradan de van şevên bêseher de çend caran aj bidin û xwe bixin xweziya zarokên deşt û zozananê şev nizanim xwe nekujin heke hûn xwe bikujin ez nizanim ew ê şev çend çira vemirin û sibe çend ocaq kor bibin û ew ê çend zarok gul ber biroşkên li ber kêlên goriyan bi hêsirên çavên xwe av bidin ew ê çend kilamên çiyayî li deştan olan bidin û ew ê çend deşt xweziyên xwe ji nû ve bi çiyayan vegirê bidin xwe nekujin heke hûn xwe bikujin ez nizanim bihejmêrim heke hûn xwe bikujin ez nikarim bihejmêrim ew ê çend dayekî şev cariya xwe ya spî çend caran bikin mirtal di nav bera gulên xwekujiyê de û ew ê çend caran xwe li birîneke soranî bipêçin xwîna birîneke kurmancî tevlî birîneke kelhorî bikin ew ê çend caran xwe li şehdamareke badênî bipêçin da biparêzin çavzeytûnên xwe ew ê çend caran bi dimilkî ber bi hawaraman ve biqîrin nizanim ez nizanim ew ê çend caran sêdarên ku benê wan bi mijankên çavên me ve girêdayîne çend caran xwe li gerdena çend cangoriyên dayika min bişidînin ew ê divan şevên bêxwedîk de çend cesedên xuşk û birayên min di nav bera van sînoran de bêxwedî û bêxwedan bimînin nizanim ew ê çend xwezî bişkin û çend hêvî bibin qurbana du peyvan ez nizanim ew ê çend tivancên ji dayîkbûnê xwe li zikê çend dayikan bipêçin îşev ew ê çend keziyên dayikan di quntara çiyayên bêxêr de kur bibin îşev nizanim lê ez dizanim ew ê çend egalên bi qirêj riya çend celladên sêdaran şeh bikin û ez dizanim ew ê çend cewrikên dêleguran bi zûra zûrên xwe diranên xwe dikeze û dilê dayika min de biçikînin ez dizanim û ez dibînim 1923 peyman sed carî parçe parçe dibin 2023 kerwan birêketine û têlên direhî yek û ji bedena dayika min radikişînin xwe nekujin xwe nekujin bila azadî dîl newêgirtin xwe nekujin bila serxwebûna dayika min di heng nemîne xwe nekujin da roj ber avaştî nemîne xwe nekujin da cariyên reş li serê dayikan nemînin û bila dayik û bav êdî nema li gorên komî bigerin di newal û neqepan de bila yek stêr ji asoya welatê min nexurice da êdî bêhna sêvan li kuçe û kolanên welatê min bi pençe polayên balindeyên dirin de newin reşandin xwe nekujin da em bibin baraneke ji sînoran mezintir û biryarên pûç li ber xwe bibin îşev mîna lehiyekê heke em xwe bikujin ew ê bi hezaran şehîd bimirin dewerin em xwe bixin qurbana cangoriyên xwe werin em xwe nekujin bil helbest vî rengî bû spas Tu niha wek helbestvan tu nabînî merc ger mirov dest bi nivîsê kir divê pêşî xwe bibe siwarê hespa klasîk piştra berî xwe bide nûjeniyê lê tu dibînî ku mirov di destpêkê xwe da azad çi cûre ya pergalî hilbijêre ka ku birîyê wê derbirîn bike dengê te hinekî çima dengê te baş nehatin
بله ما مستقارن ترسي خا دوباره بکن تو وقت هلبستوان دست فکر دما دست نویسه کرد یک دقیقه از بارم پرسگریک دنگ ده گله گلو قطقطی تی کرم ککا بله نها دنگ چاویه باش تی بله از پرسی خاش بوده دوباره بکن ده سبارت تدا وقت هلبستوان تیشی دوی مروف دست به پرگالی کلاسیک بکه تاکو وی ازمونه در باس بکه پشت را بری خواه بده نوجنیه اجبر ام پر هلبستوان دوا دمانا دبینن کو نورمال ده پیف رستکن دبیجن او هلبسته گلو ام که چاوا بزن بن باندورا پرگاله لسر ناوروکه به نرینا تا بچه رنگیه دبیم رو پیشی کلاسیک دینه پشت را بری خواه بده نوجنیه لطوه یکی نابینی مرچ نه تريد أمك كرد هلبست بي كلاسيك لجورا من يعني اسكسكي جلك كلاسيكان حستكم وهلبست مني كلاسيك جي ايجو نمر وكب كيش وقافية مني بسامنا هلبستان نمجبورة هلبستين كيش وقافية بنفسيني ليه ديتنا مدام مجبورة بخويني مجبورة زانبي جبر باندورا هلبستا كلاسيك وهلبستواني كلاسيك دماغو عمل زردشت مزينن يعني قولين ايزيديا قولين برتوكا بيروز كتابة بيروز حتى بقي قرآني حموشك بأوايكي كيش وقافية بوزن وبيوان هاتنا نفساندن دورنات بجي عروزة الجمد بنوسازي الدورنات والحاسي هريكي الجورا زماني خواه نابق جيرا بيدا كريا الجورا من جركة هلبستوان ويناكي زانبي ديساز بيجم لي نمجبورة هلبستوان نمجبورة مروف نكاري مجبور يا وي مجبور بكي بدفيت كلاسيك بنفسيني بس جركة زانبي مثلا زردشت بيجي دبي رامانك باك قوتنك باك وكريارة كباك كوتن رامان وكريارة كباك باش بفكرة باش بيجا وباش بكا دماكو أبناكي دناف هلبستين تدا هبن لقورا من هلبستا إيدي ناوروك هلبستي هلبستوان جرك بفكر ونقاش براماني خو دو آلية دربرين دا شوازين خو هلبستوان جدا يعني هنك هلبستوان شوازي خو جهدو جدا للنهاية دا انجام دا جركا دواري دربرين دا وي ايش و آزار و ألمي كاربي بين زمان ويجا چب بكيش و كافية تين زمان چب اواي كي پخشان تين زمان اللغورا من دماكو هلبستوان هلبستك نفسان گرک جالیه ناوروکه و جالیه تیگهشتنه و جواک هنکی جی فهم بکی هنک هلبست هنه پیوست نا که هرکس جی فهم بکی او جی لسر شوازه هلبستا تا کوته بچم مساجی بچم مبسته تهلبسته دنیویسینی او هلبستا کوته نویسان دیا کلو جبونی گل گوب هنک تشتابه حسيه يعني جبر قود درباري هنكي تشتين ديدة مساجة كيش هنك كسين پای بلند و کسین ریو بربر ریو بکی یعنی دور ده مساجا تل سر چیه گرک ناوروکاوی او مساجا گوته جکسین پیوندار رید که گرک او زلال بی دهنک دواراده کاری گرتی بی یعنی نه پیوس ناکی هرچ وکری لسر مبس لسر گوتنا ده یعنی رامان کپاک گوتنا کپاک کریار کپاک دما گوت باش فکری وتباش قد وتباش كر أو يعني أنجام يجي كذي باش تركض نزالهم يعني برسف هذا طان نادان بيرناس أرسطو دبيجا هلبست شوازك رامانه شوازك كمروف دكارة برياوي برامو قالوا تشندين هلبست ب جورين زانستن مروفي باقريدي وقت فلسفة وقت واج وقتش تنهاني به رامان ياريه با گریدایی گریدی لبیتر هلبست او فرسکریکن گران
نکاره راجه پشتی هلبست نکاره او قاسبار راجه دوی هلبست بهتر خوب به شوازن وجدانی و بگریدان نه به تشتنهانی گریدایی به پرسکریکن اشمندیه راستن ها مثال كبير يعني تنش وهالبستوان جركا بيرو بوچون وفكر ورامان وتيجاوي جلكي برفراب يعني هالبستوان تشينابي ببي هالبستواني كسكي يعني ببي هالبستواني ريخستنكي يعني ببي هالبستواني عشيركي جندكي دما بقولوا بو ايدي جلك تشتيتا تنقدبن استنقدار دبن هالبستوان هركس مثلا د برتقال هالبست يا ما مستا كامران سمو هدري دا دبي هركس جباتي جبلي لالا زمان دزاني ليغوتن و اواكرنا هبوكان تشتكي دنا يعني كسيغو لال بي نكاري باخبي بس هركس تكاري هنك تشتا بيجي بس اواكرنا هبوكان تشتكي دنا دما جوفيجت لغورا تاني راماني خو فكري خو هالبست نيفستان لغورا من او هالبست استنقدار دفيد الغورا راستي وكان ما بحصا زردشت كريا يعني رامانك باك غوتنك باك افهموش جوك شيرتانا يعني كريارك باك والراست افتي تشواتي تيوي واتي غوت دكاربي واري دربرين دا تشتيد جباكي دا تشتيد الدر والدورات تقومن حتى بيوس ناكت ببينيجي قالك او فكر ورامان وهشمندياتا جي واري ديت باريجي برفراتر بي تكاربي حيس بكي كرك تكاربي حيس بكي ما نولش خون هذا ما قلت جبوني ابينكي هلبستك بني سين هجرتوي اجري ابيني هجرتوي ايشو ازارا ابيني درحي خد نبيني تيشوا كاربي هلبستك سر ابيني بني سين يعني تكاري بيجي مثلا مثال بيجن ابينك شكستي دما قلت بهوني تكاري بيجي تاز كشتم تاز هشتم تدليم برشتو تن تكاري باتشتا بيجي اما اواي كي ويجي قلت وي ايشي درحي خد نبيني از باور ناكم تبكاربي هلبستك جبوني ابينك شكستي خوش بهوني ابدنا برسكريكين جواكي دجولة تاني رامان وفكري خوا تاما تاني رامان وفكري خوا تاني تبخي مجاران نقاشي وبخي مجاران هلبستي لقورا من وي استنقدار بدفي هنك تشتي راست تكاربي بفهش وفكر ورامان وخيال ونقاشي خوا بهتر خوشك بخمليني وجواكي ربش وازي بكي هاگر نولو بي ويشاغي هركس تكاري هرتشتي بيجيش ورا يعني شخوم دبيجن اللي ما قلت يا هلبست بهavoken كيم بس زيادة واتا هون عندنا نفسين عنا سر روبلا يعني عنا سر دبا بله هنكس دبيجن كو هلبست بو هلبستي كان توريك هيا دبيجن هنر جبو هنري گوتنر دنجی هیا دبیجه تم بعد جبر تاتو بی ناسیم و هن هم بیجن ربازا نویسکارن سوسیالیزمی چیه دبیجن دوی آرمانج کجی نویسه هبه دوی آرمانج بگریدای به پرسکریکن جیواکه دوی یکی وک عدنان دوغان چاواد نرخینی دوی مروف وک هنر لهالبستي ميزيني يعني لجوري نويسي ميزيني وكو هنرا تبذي هنري دريزي جبر هن رخنا درن أوروبي كوتن نافاروكا هنري لستوكا وتبزان بيبيليزي جبر جيان لستوكا هن جيجي بيجن هنر جبو هنري وسوسياليزم عند بيجن هنر جبو أرمانجا كي تبذي يكي چاواد مرخيني إنها تدد جواكن الدنيا يعني دولتين الدنيا جواكن الدنيا دروش دروشين جداد دجي نال الولاتما تنكاري بيجي هنر جبوني هنرية يعني أزبو خولو تفكرم هنر تنجبو هنر تشينابي دما كو الولات دا سري إنسان تيجي كرن دما كو الولات دا إنسان جنيزة دمرن دما الولات دا إنسان خوشبوني بيوستين خوني هر أساسي دكارم بدنا خو بفروشن
وترى بيجي هنرك جبوني هنري يعني جبوني هم اقولوا تشتكي خوش شيء بأزي بكم اوي قالكي سقط بي وي قالكي كيمواتبي وي قالكي لاواز بي دوي تبويرين دجفا كده كارب بين زمان هنر او ما طنا قلت نجار بي خراد بي ما نجبوني جواكي بيوستي جواكي قرق علاوين جبوي بيوستي جواكي تشيكي تنكاري تشتيقو تتخوازي تبيجي والله استخوازم فلان علاوي تشي بكم او كيري قلنا يعني او قليل دوراتا تبيوستياوي قلي بوي تشتيقو تشيكي نينا زاروك درگوشان درازن قرق تكاربي درگوشي خوشك تشيكي گو زاروك درگوشا درازن احتیاجی و پیوستی ملت اگر به میزه خوارنه یعنی به ماسه خوارنه هبی گرفت کاربی وی چه که رادستی وابکی لی اگر کی لگورا پیوستین جواکی لگورا و آستنگین جواکی گوت جوار نبی ریبر تجوار شیروین د جواکی د نکاربی بکی گوت هنکی جوار ببی چاوا بیجم تریشانی وابدی یویچاقی هنراتا گلکی لاواز منه گلکی كيم دميني جلو ماجي لغورا من جركا د هنرمند چه دنگ بيج بي چه نویسکار رومانه بي چه هلبسته بي چه يه شانو بي يعني قالك شانو قر هنا ازنا خازمنا ناوا ولو بينمو تديد هنا كان بحثا كسات كن ولسروا كساني باي والقاسي مخوندي والقاسي از ليه هنك شانو قر هنا لهمبر ديكتاتورين ولاتي خدركتنا هاتنا سرگوم کرن هاتنا کشتن چما جبر پیوستیا ملت بوی زانستی بوی فکر ذهنی هيا گوته بگه او نحقیل واته کرن گرک وینا بو بده ناس کرن دیتنا منده گرک هنر به رنگی به اگر نه به رنگی به هنر شو هنر يعني تشي تنها ما بحثا نجاره كير خراتك كير يعني تشبني تشيكي تشكي خوشك او هنر لدماغو كيري قلنا هات او تنج بويتي نجبوي كلام جركت نتنج بوني خو يعني از هلبستي بنفسينم تنج بوني خو از جبوني خو بنفسينم ما وي بكيري تشوري جركت تجي كي لي بحسني تجي هناك جيت تشتافين بكي وجبوي ايش والم والدرد جباك يجي هناك تشتاز روابكم القرام من ولا يعني بله ما مستانها ت چاوا پرسکریکا کیمبونا رخنوانان بطیبت رخنوا وانن ویجهی تنبونا وان دیجیواکا کردی دا تدچه صدمه با گره دی شما حتی ایرو رخنه یک راستقینه نینه آبکر نینه تاکو کاربه تشتن تن نویساندن با آوائه کی باش و بریکو پیک بنرخینه يعني مروف نكاري بيجي بقطنين هنا اللي قالك لوازم رخنا كاري ويجا وادبيات كردي چما كيمن اللي قرا من سدماوي كو زمان كردي بلكي هنك بشين كردستاني هنك علين كردستاني بيشكتي بو اللي بالتيبت مثلا بيجن باكوري كردستاني وحتى الروجافاي كردستاني جي گلکی لاواز بوش بر وی لوازیه بخورا رخنکاره ویجه جی کم کرنش بر کسی گولو کاره بش خرازی و تیر و تجی و گلک جی که لسر هر تشتی کاره به باندور از نبجم نبو تنها بجم نبو براستی از سینوری خود در باستم لیکیم بود جبر وی که ماسیه جی جبر وی که ماسیه وان کسا رخنگر جی کم بود نهم ميزين ورده مستوى رجع برنامج ما هلبستي هبو ناف نحو جد بجم جواميركي نفسكي رخنه خوا اريني ونيني نفساندبون مروف ديت كو بهنا رخنه كار جيتي مروف ديت كو حتى هلبستا من بخور رخنه كربو لي مروف دبيني جو او كس دوير يدا جهاي راضيه كباش وقالك سيدي مثلا ورقري ما تشيبون زماني كردي وتركي وعربي وفارسي راستقيني نهاتي بيجي برين هاجي ورقرابون برين ها ديروك جي هبو بس نها شورشا كوچي بو بخورا قلق تشتي نو افراندن لقورا من رقنا قير كيمن لهنا وأف
لسر پرساتا اف زیده تینگهشتنا نه سر زمان لسر زمانه ما هیجی ام بحثات تیپا ای بشفقه و بشفقت کن هیجی هنک تشتا نقاشت کن که گلو وی چاوبی گرک چاوبی نویسه که نویسه نه ده حد فکری خود بیجن هر ده فکری وانا جهودو هنکی جدایه جبر سازی و دزگاه منی فرمینینن یعنی چرچوه که ما جبونی هنک مجارا نهاتی دست نشان کرن جلو ماجی آستنگی بوی رنگی و در کون لی از بهورم بر باشیه بدچی از تنی بینات کارم بیجن روشا خباتا روشنبیری لباکور کردستان دوان دمانا و 10 سال بره چه جدابونه چه بواتی دا دواره چاپ کرنے پرتوکان دواره آماده کرنے چالاکین روشنبیری و شو بوهیرکان خبات دمن نها و 10 سال بره چه دنابره واندا چه جدابون دنابره واندا بینی نابری به 10 ساله و ای سال مرو بنرخینه لباکور کردستانی بریان ها نویساندنا کردی تنه بسری خو دبو تشتکی ارینی و هر کسی پسندان بینات کرد ایدین ها او تنه تیری ناکی از اول هم کرد بیجم یعنی چاو پشکتن چه بویا یعنی گهای کجان راده الگورامن ایدین ها نه تنه نویساندنا کردی بسته دیدن گرگ او نویساندن هنه کی باش جیبه یعنی دواره راست نویسه ده دواره ویژه ادبیات ده دواره گلک تشتندی ده ویژه جوی مروب در تخیه گو رخمه گرجی چه بونا تنه تیری ناکی گوتب کردی بنویسنه برین ها بس از نویسه خو بری 10 سالات مزینم گلک که ماسیه بون بس هنه کی جی گلک هنگی جی گوتم نگو ماموستا از بخون ها بجم اف چاوا بویا و چاوا نویساندیا نه هی باشتر بویا هنه خورته ماند مزینم یعنی وکم ماموستین زاننگه تفدگرم پیشکتنک بخوره بریا تشتکی دی چه بویا ریبر دوی مثلا پاندمیه ده ترید برین ها تنکاری بود سالونا ده و الجها و الشبهرکا و الجبر که تبیجه که عدنان ازو تو احمد و علی و محمد املب بجبن ام چالکیه که ویجهی چه بکن محقق آستنگیه که جعالیه دولته و جره درد کن نها سوی مثلا مدیات جواکی و ازوتا چقا خوشکم کارن به آستنگی اگر آستنگی کلیکا دیلو پچکی تکنیکی آستنگی درکت بس نوا 2 ثانیه دا چاره سر بود او اینا که بخوره تشتکی جدا آنی کو ایدی مروفت کاری فکر و رامان خود دواره ویجهی و ادبی و سیاسی و چاندی و پرسگریکین ولاتی خود جی به ترس کاربه بین زمان ایدی انسان دماله خودت کارن حال ما تماشا بکن و مرخنه بکن بیجن یا چید بیجن یعنی جی اف باش بو اف نباش بو اوینا که گوهرتنه که مزن بخورانی لی دیسا سرپرساتا لگورا من بر باشی بچه مثلا وشانخانه تگوت وشانگیری برین ها گلک ایسانا پرتوکی خود دماغو تاین وشانخانه که گوتا پرد دان کاری من چاپ بکنجی کاری من بیجن والله نه برکی نه هجای چاپ کرنه جی دیو کردیه کردی نویساندیه مهنه که سر راست جی بکن ویوری چاپ کرن اما ها پیوانی واج چه بونه گلک جوانا بونه خود پیوان دبیجن گرکا پرتوکاتا دوی چرچوه دبی دواره ویجهی ادبی و دواره راست نویسی ده گلک باش بی و وکش حتی هنک جارا هنک وشان گیر هنک چاپخانه وشانخانه لشخصیتا نویسکارجی که دمزین یعنی ابناک الگورام نگلکی تدید پرتوکوی بنفسینه یعنی وی چابکه کجان چاپخانه به لهش فر چاپخانه که بینی ل او توانجی او قالتجی چه بویا الگورامن هن بنی بر باشی بدشی فرصت هيا دباكو سياسي بأنا نقري ضايقة بخباطة توك نبسكار إنها رجيم تركيا بشتي مثلا أردوغان كت دسهلات دارية تبي كوتش قاس رخنجي للسر ويجي تيكرن السر وي بارتيه تيكرن واو جيجي وقت كماليزمان جيجي نجات هرستن جيجي خردان لیکو تشت نهنه جدر وایی خواستک و ضبط کرنا دستلاداری ترکی ها تکرن هیچتن کو
او دسهلات تهوی چقاس جی زوردار بشی جی و چقاس اشکنجه جی و نجات پرستی جی و کشتن جی در مافی ملت کرد کربه لی نکار بی حتی راده که بهشتایی که زمان نوا خواندن سازین روشنبیری جی و نبه و خباتن روشنبیری جی چه نبه لباکود هر تبینی خباتن روشنبیری هنه و تشتن هم بیجن گریدایی به ناسنامه زمان و فرهبون آوه تکرن لباکور کردستانه تبی اوقاس ایریشی دبیجی که حکومت ترکیه نما کاره ری بگره بر واتشتانا لی بخواهی جدد ناوان ناو خدا نرمبونک هیا در مافی پرسکیک کردی نوکه دمن حیشتی وکنمونه برنها کردان دوی دما داوی دبراستی فسی 40 سالی داوی بردل که به هم پاک و مروف نکاره بین زمان دا جارا مروف روشنبیری ترکا یعنی جی هنک آلی کرد دنره دبیجی والا دولت هنک تشتا باشت که یعنی آلی کار دبینک تشتا تخوازه نرم بکی یا ما فلان تشت کر ما بینا چاواد بینا راستا لی برا ام همو کردجی که بینا باش بزانه بن هگر نجوه شورشا مدرن بانا و هگر نجوه بردیلی بانا و هگر نجوه ویرکتی بانا دولتا ترک خودیوی میجی کبنار کو برینا 1913 دا گوتیه ما فی نتوا و عرضا میثاق ملی دا چرچوا میثاق ملی و حتی سوری و عراق و فلان حمود ناف ده ما في وانا نينا تاني يك ما في وهاي جوج تركارا كولبن هجر دقل فيديج بأز نكارم أز نابما كولا ويش هجر بالترك بكي خديه بيتي جهنا وهيجي خديه بيتي جهنا هجر نج في خوين ونج في بديلي بانا بهور بك أب تشتان هاجو أزو تتكنجي ويقدا خكر بانا السويدي بري بچند سالا شانويك تشيكرنا ويروجاني ام دورا جلاده بو مشخور جلند كرين يك اختيار لپاي مبو گوماتشكو ديم گوز كردم براستي مثلا روجاباج كرد گلكي گله دنيا داين اسكرن گوشتر تشكي بيجم مگو بيجي گو نظام تشان سالي او گلكي اختيار بو گو بري 40 سالي بوز بهارم لسويد خورتا شانويك تشيكر بو بناوي بسويدي دماوت بيجي ان كرد ايستان يعني يك كرد لباجير معناوي ان كرد ايستان معناوي يعني يك كرد لباجير لدمات بحموكي بهفدورة خويني ان كردستان يك كردستان ان يكا وكردستان شخو كردستانا گوشبوني فينا تي بيرامة تركا مناقشات كرد گو ام بيك گوتني قبول ناكن چاوا هوا شانويك لسويد تشيكريا ونوي شانوي دستور الدين بناوي كردستانك تفكري مزي جويدي نگو ترك مودرن بون سرپرساتا نگو ترك مودرن بون و باش بون ميجي وهاتا گوارتن يعني مبستان ترك دولتا ترك سيستما ترك چرخا ترك او تيگاها تركيزمي نا او مودرن نبو ام پیش کتن مگلک بردیل دا مگلک خوین دا مگلک خورته ما ایرو هر بوستک جاخا کردستانه خوینا جوانین کردات ده هیا اختیار رواندن جوان رواندن کالو پیر کشتن برد دیو بابی وانا اف بردیلا وایا یک مثلا دولتين داگر کرد ما گو دولتا کی داگر دکن نتوه کی دولتا کی دی مثلا پورتکیز دما انگولا داگر دکی تد درده وینا نینا گو زمانی وی چانداوی کلتورا وینا کی تیک ببی او عرضنگاریا وینا شخورتینی دما گو وید کی هنکی مدرنیزاسیون جی بخورد بی على قاوش کلتورا وانینا بس یا ترکال سرما نولوه اف زمانو چانداما جبرگو نکاریبون ام جغرافیاما چیابو و نکاریبون زیده باندور سربا بکن مزمانه خو پاراستیه نهاج کی بخوینه ما پاراستیه ویرو جهواله کی دگویا اتفاق کوا دولتی دوراما چه ببانا بلکی ام جوی ظلمه خلاص ببانا مگو نا گدیش بوی خودی
بر اتفاقا و چه نبی اتفاقا وانا لتتشتی دنینا تند مثلا کرد هاي ایرو دولت سوری عراق ایران مزن دجمنی هفدونا نیاری هفدونا لدما قلتين مثلا كردا دبنا براي هودو بر او اتفاق نبيش بر اتفاقا واي سربيا اساسي تيك شونا ما دغانك نبي بر اتفاقا واتشي ما بخوينا خوافتش قال كرد بخوينا خوافتش روجا وايرو يا نزيك 15000 شهيد روجا واي ما كستكاري بيجي ولا بشار اسد ولا قبول كر ناقو بشار اسد بيجي بام كردار تخوازن رون ناجي بيجي ولا باشا يا دولتا شامي باشا با تخوازي نا ما بخوينا خوي مجبور كر قوسل ما سيروني وقلت لك كنها مولو بله هنا بيجد بيجن كو دربار پرسپیکا کردی تم دستواردانا دروایی پیوسته کو گوهارتن چیکن جبر جکرن دا ام خوین ددن خوین جی پرت دا هات دایی لی دا انجام دا تشتک نهات گوهارتن هند بیجن گوهارتن هاتنه چیکرن که تبی جی دواره که دا خوین جی درجه دبا او خون رجاندن جی آلی کار بج بو گوهارتنه او آلی کاریا هری خورد دستواردانا درواییه یان ناکوکین برجواندین ناف دولتی لسر هریم روشلاتان نبین او دبا سدما گوهارتنه گر ارین نیبه یا نینی به لی مثلا خبات و برخدانی اره آلی کاره لی نه حتی راده یکتی خواستن کو ببه بگه آسته که کو هر چشتی بخواه بگوهره ناوستا ان هنا ببی آوایی نانرخیم به یکی نه سیجر از مثال شورش روجاوا دادم باور بک ریبر برای کس خونه نخابینه هگر لروجاوا گلی روجاوا لجبونی برخدان خو نخودی پروژه نخودی تیگه نخودی آماده کاری بانا راست دستوردانا هیزین بیانی ایمازن دوی مسئله ده در حتی راده که بلند ارینی و یا نینیه یعنی باندوره که خواه لسر هیا کس بینا نکاره انکار بکی ام نکارن هم بر دنیای شر بکن دنیای حموگی بین برانبری خواه و ام بیجن ام جهر کسی بقوین ترن امی بخواه بخوینا خواه و بکدا خواه وی مسئله خلاص بکن او جی که تیگه که نراستا لی اگر تنگریه بزبین نزاروک نگری ممکی ناد نیدا ام گریان همجی ما گریه که مزن کرد یعنی دست پیک ده تی بیرامه وان کسین جمع تمنی خو مستر راشت بونه بیرا ملهبا چفتا و بلکه هنگ چفته برنو هبون گو نت تقیان راشت بونه ده دگومی خوب پارزین دما گو هیزین و هیزین بیانی اوه گو لسر حرم خودی دستلات خوازن ببن خودی دستلات دار تشتکی دی ها 1923 پیمان لوزانه پشتی 2 سال دی تمنی خود دادگیری 100 سال دوام خلاص دی جبونی گو بکاربن پیمان نخونی نو چه بکن چتکن هنک تولیه ویا درتخن گو کاربن پیمانا نو بکن هگر دوردم نزیرک بن اف دولت مازن وش خوره هنک کسین دی هنک دولتين دي ببينن ودي سامل بر بياهر شخو ما بس محمو ابو امد بيجن امانج بوي خدي اون اشتاخوا بدولتين جيران غير ندن امد جمناتيا وانا كي نكن لي او جمناتيا متكن جبرمي بهدوره بيجي امي بهدوره بيجي نم تخازن وك برا بهدوره بيجي اما برايكي راستقينا برايكي وكهب نو كبري قد لوزانه دي قوتن كردنين بس كم يعني مسألة ديانتها هيا بس ام حموچك تركن وتبرولمي منين اللي بيجت فردا هاجر ام وي هزاخو نبه وربن ام وي قوتاخو نبه وربن بهور بك دستلات داري دربي جمارة زيادة تشتكيناكم شو ام خصنا في مرحلة ده اللي هاجر ام خو بهوربن وام آماده بن ومكارن جواجي السود ورقرن يعني ما هيرشي كسي نكري انا كانت بياو وتشما افشر درخست ان بيجنا قالي كرد بيتشما افشر درخست حيرا قالي كرد شر درخست قالي كرد الجندي خو ما تنر كوباني ما كوباني نه كرد تدو كوباني هيرشي دولتات تركر كوباني هيرشي دولتات سوري كر نا اوا وانا هيرش كريا واجي خو باراست يد انجام افدر كتيا
چما ت دەستەکی نادێ ملەتێ خۆت چێ دەستەکت دێ غیری خۆ نەیارێ خۆی دژمنێ خۆ ئەو تێگەکە شاشە یعنی گەرەک ت li ber xwe bidê û îstîfadê kurt yanî li ber xwe bidê tu ji xwe bawer bê hêza te pişta te gelê te bê lê tu îstîfadê ji wan nakokî û ji wan hinek tiştên herêmê jî bike yani dewletê dervê bê çê hundirû bê lê gerek esas tu bê Bi nerîna te divê kesên nivîskar neba alîgirê törek xisnete siyasî bêtir xwe bibîne wek semyana Kurdistanê semyana wî welatî ye divê xeta xwe cuda be di derbirînê û di xwedî derketinê ser piskekên cîvakê yanî tu wek nerîn di çawa dinirxînî divê nivîskar rûnakbîr afrêner bi taybet divê xudan xêzek bin xudan em bêjin rêbazek taybet bin ji nirxandina çewtiyan an tiştên baş tên kirin bê alîgirî lê tu dibînî ev tişta ne di warê me Kurda da ne tiştekî nayê pêkanîn ji ber ku ew asta pêşveçûnê di nav me da û di nav nivîskaran da ew qasê zêde nîne nivîskar bi mercê cîgehê vagirê bi bandor e nikarê ji dervayê merc û reweştên cîvaka xwe derkeve rêbir niha ez vê najî bêjim ez gelekî ji vê gotinê çawa ez gelekî acizim yani dema got nivîskarek derdkeve dibe min ez bê alîma yani ez bê terefim ez nivîskar tamam ser çawa nihat vir de di tişt hene kesek ji Adnan Doğan naxwaze got bibe nivîskarê Partî Demokratîk Kurdistan yani jî Partî Karkerê Kurdistan yan jî partiyekî tê demokrat yani partiya ABC partiyeke dî nam navê partiya Kurtê kesek ji min naxwaze got ez bibim nivîskarê wê partî bes ew partî heqê we heye got ez rastiyê bibînim weke nivîskar weke helbestvan weke çîroknivîs ez wê rastî bênme ziman hinek hene dema got li welatê te li welatê te serî têne jekirin dema li welatê te jin têne fotin dema li welatê te gund têne şotandin û tê ew kesê got li hember vê na li ber xwe didin li ber xwe didin xwetabêjin na wî agirî tu nabînî dema got rêber jî dibêje bê Adnan çima vê na nabîne dibêjim ya wala ez bêterefim ez ne însanekî siyasî me ez nivîskarim yahî xwedê mala te xerab kiro maneva tu dibînî însan têne serjêkirin yanî çi eleqa siyasetê vê re heye ev mijareke diye ev mijareke diye li gora min ew kesê got destpêkê dema got tijwat pirsê dibe min ez bêterefim bê alîma ez bi xwe dibêjim esas aliyê herî xerab aliyê herî mezin tu dikî te alî û tu aliyê herî xerab jî dikî kesî negot yarî bêje bê bijî Kek Mesûd kesî negot yarî bêjî bê bijî Serok Afo vê na nebêje ji xwe vê na asla nebêje lê dema got dewleta Tirk pêlava xwe pêlav şinekî pêlava xwe avêta rehmetiyê Mam Celal gerek wijdanê te bêşî gerek tu pê aciz bê şekala xwe tavê jî serokekî Kurda tu hejê dikî tu hejê nakî tiştekî diye dema got serokê Kurda Abdullah Öcalan hata revandin dema got bêjî ox baş bû tu ne nivîskarî li ba me tu ne nivîskarî gerek tu vê na bêşî gerek tana got rojava ev qetiştê henê dibin û tu bixweş kobanî tu nivîskarî tu pirtûka derxê û tu vê şoreşa hember vê dijwariyê got însan bedena xwe didine ber tu ji nedîtin vetê û heta tu wa kêm dikê tu ne nivîskarî nivîskar di dîrokê de bînin gelek nivîskar hene kên wê demê bakirinê de gotiye were rûne binivîsêne vê binivîsêne sernivîs danê de gotiye li gora vê na divê tu dîrokê binivîsênî malgora te ew nivîskar e ew kesê got bixwaze dîrokê wergerêne vaye Kobanî bûyereke Kobanî heye no dünya pê zanîn li Swêd dibêje kê o Kobanî zanî bes Tirka jî kê romana Kobanî nivîsandiye û Helîm Yusuf jî nivîsandiye başa wextana got û gelek nivîskarê me hene ew li Helîm Yusuf ama ji ber dostekî min rastî devê min derket
باشە ترکاژی گوتیە ما خواستم کۆبانەی ji bin bandora terorê û zilmat terorê û nexweşiya terorê xelas bikin wajî romana vê nivîsandiye niha romana Efrînê dinivîsênin dibe me Efrînê ji terorê xelas kir niha arama her kes kêfxweşa dibistanê wa çêbûna û bi vê rengî roman nivîsandina ma çêdibê ku mirov bêje wala ev nivîskara yan ev roman nivîsa yan jîkê ev bê aliya aliya tê aliye gelê xwe bê di nava partiya da di nava pevçûna da di nava tişta da rast e divê te ya rastî bêje lê îro ti şerekî bi hember neyarekî gelek dijwar dikê û hinek derketin li bêya wala êman bê terefin esas ti terefê û ti terefê herî xerab e bi her çar gotina dikarim vê naşîrov bikim heger hatin fêr kir em hez dikin helbestekê guhdar bikin berê em vê peyvînê bidawî bikin kerem bikin helbestekê çawaz bixwîn û çawa dixwînî bixwîn pirtûka min li vir heye esas me amadekariya helbesta nekiribû divê bernameyê xwe da derfetê didim ku mirov carna hin berhemin xwe jî bixwîn helbet dema ez helbesta banga rojava bixwînim piçekî dirêj e bila kerem ke başa helbestekam navê banga rojava hê dema şoreş nû dest pê kiribû min nivîsan hêngî astengî hebûn ne bakur hez jê dihat û ne başûr hinekî problem çêbû min wê demê nivîsandibû li gora wê demê newal bi ser çiyayan dikevin û vaye şev rojê dida qurtînê di ber banga sibehê de nebe xwediyê rûn dikin ji kevanên çavên rijiyayî bi ser dergahên xweziyên êsîr de weke pepûkekî bê paşûro ji barîne dengê xwe tevlî qirîna rojava bike vayê kevokên neqişandî ber bi deştê ve difirin qartel û baz pêşwaziya wan dikin vayê zarokên te pêl bi pêl pêlê dikin li ser sînga Nemrûd û Firewnan û ber bi azadiyê ve diçin nebe weke bilbilekî çengokirî ku bi ser baxên bêgul de di quntara çiyayê bêxêr de dibin şewqa sêrkên vemirî de dixwîne dengê xwe tevlî qirîna rojava bike waya dixwazin welatê te di dem saleke ber avêştî de vemirînin û vabû êvar û vayê bêjiyên ku ji dojeyê kom bûne xezebê dibarînin bi ser welatê te yên birîndar de derabe derabe û rahêje erbaneya xwe wekî derwêşekî û hişyar bike van wîjdanên ku xwediyê paşe roja şikestîne rabe hîna nebûye dereng dengê xwe tevlî qirîna rojava bike dixwazin xwesiyê biçênin di gerdanê de wayê tizbiyan çê dikin ji tasên seriyan parçe parçe dikin gewdeyên meriyan pesin didin pesin ditin bûndakirina sebiyan û dixwazin êsîr bikin hêviyan mata kengî tê divê xewna mirinê de xwediyê helwestên ji kêribûyî bimîne rabe tu jî dengê xwe tevlî qirîna rojava bike vayê pêl bi pêl belav dibe dengbedana peyvê û zarokên rojê dest didine hevdû li dora hêviyê xwe li rimiyên agiran dipêçin vayê xwe dikine qurban sînoran diparêzin bi bedena xwe li serêkaniyê li kobanê û li Efrînê li ber xwe didê bajarê evînê qamişloka te ye westiyayî ji destên hirç û çeqalan serî naçemîne dêrika lêheng rabe hîna nebûye derenge tu jî dengê xwe tevlî qirîna rojava bike rabe bakur derabe wî ji bîr neke bi hezaran bû ku zavanên dest henekirî ji kobanî ji Efrînê ji qamişlokê û dêrikê berê xwe dabûne bayê kur û bûbûne qurban di nav bablîsokên newal û çiyayên te de ji bo azadiyê û bêqusûr derabe Amed derabe vaye rimerima rengê azadiyê tê nisêbîna rengîn vayê dixwazin keziyên destxwe hate bajarê evînê qamişlokê li destên xwe yên gemarî bipêçin dixwazin temamê demsalan bixin zivistan û te ji biharan bê par bihêlin ji bîr neke başûr ji bîr neke roj li vir diçe ava û li vir dest pê dike temamê hêviyên paşerojê ev der roj ava ye ev dere cihêmêzîna xêr û gunehan dema stêrka kirwan kujan diçirisî ev derbû di parast kerwanên azadiya te heyv dema heyv dibû tîr
ev derbû av dida baxçên jiyana te bi xwedana xwe ji aniya xwe ya pûr û pak. Hewlêr, baye dixwazin birayetê biçûçik bifatisînin bi navê dîn û mezheban. Veke dilê xwe yên bi zincîrên polayên vekirî, baye kom bûne li sê malka kalopîrên ku tu germ kiribûn bi evîna xwe û tu têr kiribûn bi hêviya xwe di kêliyên deman de. Mehebat ji bîr neke sêdarên li meydana çarçira, dekan nebarîne rondikan ji çavan dibin sêpiyên sêdaran de her roj bi hejandina benê kendiran. Rojhilata min, baye di rûn zarokên tên serhişk kêl bi kêl her çar parçeyên ji hevdû hatibûne dirandin bi têlên polayî. û dibêjin ev ne qeder heme ye. Hoqa mişloka min, gelaha xwediyên azadiyê, xwediya şev hêrkên kuçeyên evînê di şevên polayî de, hevriya hevrîşimî bi ser dergûşa xeyalan ve daliqandî, bajarê dildar û evîndaran. Mişara baxên jiyanê, îro tibûye xwînî bi çol û beyaran ketiye. Veke çavên xwenî xumarî û bibîne, jiyana mişextî li te nayê qamişloka min, baye neviyên te kom û kom li te divegerin, dengê xwe teblîqkirîna te dikin. Li ber xwe bide û bixemilîne taxên xwe yên bi dîwarên evînên lêkirî. Baye dişewitînin dahênana te însan hey xwedayê li asîmanên heftan. Leka mesex bikevan qewmên Lutan, em kirine sêwiyên ummeta te, maçma tu qîran nadê Muhemmedê axirê zeman, ma ez ê li benda te bimînim heta tu ji asîmanan dakeve ya Îsayê nûran. Na vaya qendîl li ser Zagrosan da difûre û Zagros mîna Şapagulanê di ber welatê pîroz ve bi ser welatê rezîl ve de herike. Bendên azadiyê lê dike bistûnên polayî. Deka nebe xwediyên hêviyên şikestî, dixewnên mirar de nebin gerdena xeliyayî. Rabin hûn jî dengê xwe teblîqkirîna rojava bikin. Derabin em hemû dengê xwe teblîqkirîna rojava bikin. Derabin. Ev ji ber diyarî ji bo te ji ber tij Kobanî û ji bo temamê gelê Kurdistanê. Saat xweş mamosta, hestê te nelerizin, hest sağ bin. Em li vir gihan dawiya vê hevpevîna xwe em dixwazin peyvek dawî ji te guhdar bikin. Fermûn. Peyva dawî ez gelekî spas dikim ji ber got te ez vexwenim vê bernamê û ez serkeftinê ji te re dixwazim tu ciwanekî xortî, serkeftî û hêvîdarim tu hê serkeftîtir bê. û biriya te ez bang dikim bera helbestvanê me, nivîskarê me, rewşenbîrê me, her kesê me divê demê de bila nebêje ez serbixwe me ez azadim. Bahwir bike heger em nebin xwedî nasname kes ji me azad û serbixwe nîne. Em hemû pirçiqîne, em hemû bejin dasîne, em hemû qiriqtehlin, em ê hemû tune bibin. Gereke em bêjin em xwedî pêwîst nakin bêjin em xwedî siyasetin em ji filan siyasetê ne, bes em ne bêalî ne, em yekalî ne, em aliyê gelê xwe ne, em ê bi gelê xwe re bin. Gelek spas ji bo te malata hezar cariya be. Spasiya we jî dikim mamosta. Bo spasiya temaşevanên dikim ku me dişopînin bernameyê me dişopînin. Em hez dikin car car têbîniyên we binê vîdeo bibînin û em ê kêfxweş bibin bi beşdarîbûna we li ekranên me ser YouTubeê û şopandina we li ser Facebookê ew wiha ji bo me girîng e. Em niha gihan dawiya vê xelekê heta xelek bidin bimînin xêr û xweşiyê. Her şad be. Lav li te û temaşevanê te. Temaşevanên hêja Abrûmet dema we xweş be di bernama Zanyar rê
خلکه ده جبرکو بهتر ملت توک شیروکار سیاسی ناستکه گلو شما تا وسا بریار دا کوت بهتر دواره سیاست دا چالاک بی و بهتر دواری ناسترن وک سیاستوان نوک نویسکار. بله سپاس براستی پرسشکا گرنگ راسته یعنی روشا مایا کردی هلبت بهتر بوار سیاسی و تی گریدان بو گلک صدمان يعني جي اف تشتهاجي بهتر يعني اگر ام وگرن خوشک بشو بینین يعني بهتر خلقي مجي في نه سياست يعني بهتر بروشا جو كرتي ددجين او روشا جو جواكيجي جو كرتي ددجين يعني جيم گون دوزان ناني خو آوه و كهربيت كن او جي گريداي بسياستي فا لوما يعني نگو از بجم از سیاسی مالی از يعني كرد هبونا خدا دویر و شاها سروا يعني بو وقت دي فاكتو هر دویر و شده دجين ابخو دور ناكب سياستي لی دسپیک آمده جی از هر جهه خود ویجه داد بینم زمانی کردی دا تبلو گوما بعربی جی نویساندیا و انگلیزی جی نها داوی دسپیکریا لی از جهه خود وردد بینم جهه خوی خوزایی لی وکا مگوتی تا یعنی ام دبینن بروانیات بر دوزا کردی دا اوج ارکی هر مروفی کرده یعنی چواری دبی نه پیوسته گود هندروی پارتیه که دبی یا درخستنه که دبی لی چه مجاره دبی چه دوره دبی کاره او ارکی سیاسی یعنی او ارکی دوزا گلیوی تسرلوما من خودیت بلکی بهتر ویواری دجبرگو از خوندنامی اکادمی جی یا گوز پشیزاد ما بریتانیا ویواری دم ماسترا خویا لیکونین اشتیانا و پیوندین ناو دولتی و ناکوکیان منور داوی کر و هند سوری جی یعنی اد ویواری دم کردی و بعربی جی دنویسان وش خو وقت بی از زیده 3 سالی من دروی پارتیای جدیده کار کر و از اندام کمیته سیاسی و مجید حتی بری 3 ساله لی از براستی جه خو از بهتر بینم دواره ویجه دلی اوادی وقت ویجم از بینم وقت ارککا جبر هر کردکی کرد بخو بالیو یعنی دوی رولای وقت اگل دروی ولاتوی دوی نونرو بالیوزی دوزا گلی خوب زمانه وی به یعنی او کار به چه رنگی به کار به جبوی دوزا گلی خوب بله مستنها فرصت دند کذا روجا به تدگور پیوسته کوک هر کردکی به ترسپیک آخا به آوای کی زندی راست بگریدان گلو پیوسته کو هر مروفکی و جوان ببه سیاست مدار جی دواره سیاست دیجی کار بکه و کوواره و جوانی دا کار بکه فرکس دبیجن تب پیوندی دنابرا کار سیاست مداریه و کار نویسینی نه و یکی چاوا دبینی بله راسته یعنی گوام گود از يعني مجول بم دوزا قلي كرت نتي واتي جو از سياسي ما راست از شروفتكم روشا سياسي از قال از بوتاري دنبيسينم شروفكرنا سياسي از قالك هاف بيفينا بتلفزيون وميديا كردية عربية دارد خم روجانات كاري بيجي دي از ويروشا سياسي شروفتكم از نقو از سياسي ما يعني جدابون هوا قابا وتبقى اندام بارتيه كي نجيت السياسي بي نما نوتي واطي قلتو كسكي سياسي فردا جدابون هيا راستا بلكي از حج شروع فكرنا سياسي خوندنا سياسي اكاديمي بكم وقا قنهام از مدايبر بيشياخو قالك بابت ومجار هنا دواري سیاسی روشنبیری کردی دا گو هین نهات نشرو وکرن سرن نویساندن اف داری که گو اسکارم دور دا
دوزا گلی خوش بر دوزا گل نگری دای تنی بسیاست و پارتی آباد دواره وجه دیجی چیروک دبی هلبسه دبی تکاره دیسه ویرو رابي مش خو او رومانا بعربي جو من فيسانديا الفرقه 17 افيك كريبن خدمتها في اركيدا وش بولوجي ماهل بجارد جو ازوي روماني بعربي بن فيسينم وش بروجي مدايا وين يزيك او بي ورغراندن زماني كرديجي كاتب ورغراندني و آماده بكيلي هنا و اشترا و برتوكي ام ورغرينا ازي بخو ازي ورغرينا ناظروك و برتوكي چیه فرقه حفظان بحثا چه دکی تیدا فرقه حفظه او تديت جنابي فرقه يعني او لهنجي سركه روماني كسكي دشي يعني ضابطه دشي عسكريه نشال سوري بيجا دشي او فرقه حفظها بنابي فرقه حفظها يا بيجا الور جيانا زحمتيه دس بيت كي بيرج برغو او بخوا يعني قابات دشي هنجي ويج اخي هبجينا قويه بدزارو كي ويجي هنا تفشكاري خوش دبردي والورجي بجا قابات دشي لشكريه دوردا او زحمتين وين او دوردا استخباراتي اللشكري قاباوي دخوازن دجبر اف بويرد دوي دما 10,000 دنا قاباقو سروكي سوري بري حافظه صد مري او غارتين جو دوي دمي دشيبون دوي دمي فغريدايا لنتني يعني تديت روني تي ابتن السر ويرو وشال لشكري فساد وقندلي وتشتغو تشدبن دوردجي بجا او وكا كرد يعني بجا بيوندي من باليدن عرب راب حوالي من دوردا فدغري يعني رومان نتني الوي فرقه حفظها دسبيت دميني قالك بوير الشامي تشدبن قامات تشيج هي فرعي فلسطيني استخباراتا تاخا كردان شامي الحلبي الحمصي القامشلو العفريني الكوباني يعني افقى بويري جواكي بها فغريدا تندروي فيرو مانيدا او روشا جيانا قلي كرد دي خويا كرن والقل او جيانا ها بيكاتين دن اي بوارا ويا دنجي يعني برياوي تفناتي روكي اف او خالن ديروكي يعني خالن ديروكي جديروكا وي هري ماما تي ديار كرن يعني كاري بيجي درباسبونا يعني درباسبونا روشا جواكي كردي حتى يا سياسي جد كاري تراديكي ويا ديروكي كفينا بدستي خوندواني عرب دا يعني بشيوه كي جبرقو زماني بيونديا او دانستاندني بكسين بكاتين سوريا چه عرب چه مسيحي بي تجاري نبودنا برا كردا وادا اما خوستيه دريا فيرو مايرا او خوندواني عرب شوي كرجي بخوني وهي باشتر بي زانبي يعني بريكا حسان بريكا قول نبي قابات قوتنا كردي يعني جي جذب بي قابا رومانا كي بخوني ولو وكب عربي بجن بسلاسة بسموز بانجليزي افتش بقى هر مالك هر خوندوانا كي عرب وكاربي روشا كردي دواري جواكي دفام كي بله امي نها برسا خوا بدن مجاركي تا ماجر كربو بفلا خوا فيسبوكي تبحثا نسود والقرتن جي درفتا هبونا امريكا لروجاوا بين قالك كسجي سودي ان گرینگیا و درفته نابینن یان داناینن برچا بخن ده باوریات دا سدمن ویه که چنه کرد چما پارتیین کردی باش رول ناخونی درفته ناس ناکن یان کودزانن جیجی لی گور تی خواستن سدی سد به ارکی خوارانا بین گلو دوی که به چه بگریب دی به وان هزن چه هریمی ین پیوندیدار به وان
پارتیین کردی را یان ویا که به دزانست هشمندیا سیاست وانی کرد گرید دی. بله براستی هم پرسکا گرنگا جبرگو يعني دیروکی د جهاتیه ناسکرن گو کرد او منتالیته ذهنیتا کردی هر و هر يعني کرد برای خو کرد ناپجرنی قبول ناگه يعني چج علیو بی قبول ناگه يعني جبر ابجي دفدگری او بنگها که سایکولوژی نفسی الجم وان ملتين بصدي سالا بندست من ملتي كرد لوما او هر خود بيني كيم برانبري ملتين وكا عرب وترك وعجم لوما يعني او بهتر ويجوا قبول دكي لي براي خوي كرد قبولناكي وكا داني زمان او سايكولوجيا كا و الين بارتيتي سياسي كردي هر وهر يعني بصدي سالا فيدشتي دوبارت كان يعني تبلغو هر كس دزانه جو ايرو يعني نهاتا او فقر نيزيك يعني اجوا ام دور نكبن سبارت برساتا وكان هارو شا ايرو كون ها ايرو الروجافاي كردستاني السوري دقومي تديد ام تبدا زان جو ايرو روشكا قالكي هستيار هي ومترسيداجي هي سبارت وضعي كردا يعني يكجي ايرو حمو آليين سوري وقت رجيم بقرا وركبريا سوري شخو آلية دينجي رجيم إيران ياقو أوجي الورا وتركيا وروسيا تارا ده كيجي أفهموجي الهيفيا ويكي لكن أقو أمريكا جدفرا روجلاتي فراتي يعني جدفرين كردي دركبي ويش أخي روشا كردا دي سفت قري ويرانا يعني كان بختر بيش بري 2011 يعني أنا قلت يانجي أمكارن بيجن چارن ویسا کرده هاتیه گریدان بهبونا وان هزین ناودولتی امریکا یک یاد دو افرو شاگو يعني وقت بداعش آنی میدانه کده برجوانتین کرده دلی خوشک کرده حتی ها کارنا آنیا جبر وکم گوتی تجی آنی زمان ابنا یک جه او ذهنیتها کردی گو کسکی قبول ناکه تنه دوی کسکی بیانی بی و کسکی بیانی وره بیجی کرده و بین جم هف والهف بيني سربرشتيا وابكي وبزوري بواب الهف بيني يعني نمونه قالك هنا الحمو بارتي الكردستاني يا دي جي مثلا بيوندين فان بارتيين سياسي بآلين كردستاني يعني ام تبدا زان وهر آلية سياسي قريدايا يعني باشور يعني جي بباكور اگر روجلات كردستان يجي سرستينوري باوي بشكل ورجي بس نتستينوري مدايا افا جبلي ويجي يعني هيوندين وان وباندورا آليين هرمي يعني هات بكي ونكي قاوا آلية كي سياسي كردي بكا بينا ائتلاف ركبريا عربي سوري دا وتركيا سرپرشتيا ويتكي وفشارت كي او كارتي نجبو اجندي خوا هل بتزان بانه ت برجواندي كردان ودور دا نبن يعني تم تو عطايا ونينا جو كرد نا وي هيزا عربي دا جو نو اوجي مينا رجيم يعني ركبريا سوري درباري ما في كردا بس جرجا كرديتا تجو دابونا براوي رجيم اسد دنينا لو ما ام بينن انه ابجي دبي هوكاركي نريني وكرد نزيكي هافنابن يا دي ترجي تشتكي بلكي منا يعني بهتر از باورد كم جريدايا بامريكا وياغو ايرو سرپرشتيا و دانستاندن کردیت که گو بهتری زیاده ساله که بردوام کریا او جدل بوناوی وقت به جدیتا و گر جدل خو دعوای دا وقت چاوال کردستانا باشور گواگو ویچ اخی مادلین اول برایت هات که مسعود و جلال آنی نجم هفو زوره پیمان بو ام ذکر امریکا جیکاری وی رولی رابی لی حتی وی ایرو او خویای او وقت نهاتیا وكاربي يعني اگر جيره بيست با وي كاري بكي وي كردا بكي يك از باورم يعني اب بكرتي اب تشتي بهتر سركن جو ايرو اب روشا كردي يعني اب الين سياسي برسفا نونرتيا قلي خناك يعني الين كردي يعني جهات هرج واكا كردي كوجا رخيت بقري ادوي برسيجي بكي بيجي ام تخازن اب دوزا ما يعني
تنه اف ما فهمت باريزي دویر وشا گهرتنه یا هستیار دا گو ایرو بلکی 100 سال دیجی اف وشاها دوباره نبید زندروی سوری دا و کاربن کرد ایرو حمو هزین زل هزین وک امریکا فرنسا بريطانيا المانيا حمول بشتا كردانا تنه كرد هرگس کی بن وقت تشتين هابرين هما قوتي سدمن وازيتيا كسايتي بارتيتي و كرد تسو دجي ناقرن بله تنها بویرن کو بداوی لباشور چه دبن یان بعد دمن داوی او سی مهم داوی پیدا بون گلو به ویرانا به روجاوا و به هولدانا یکیتی دنابرا آلین کردی و گرید دی تب پیواندی دنابرا هر دو وارادا هیه بله يعني وكم اشترقوتي برين هاجم يعني زمان باندورا آلين كردستاني چه باشور چه باكور روجاوای كردستاني هيا جبرگو آلين سياسي آلين بارتيتي روجاوای كردستاني نخدي بريارن هر بريارا و جدر ويج آلين كردستانية ام تبدأ زان اب ديارة خوشك ديارة يعني اگر ناكوكي الباشور نابرا باکور باشور دچه دبن باندورا خل روجاوا دکه یعنی ابنا تشتکی دیارا اگر ام وجه هنکی نزیک بشوپینن يعني او سردانا امريكيه داوي يعني يا قالكي يعني جيجري وزير الدرفه بو يعني جي انجمنا اوليه امريكي بو او نوري نهائي امريكا الور ديفيد براونشتاين الور بو يعني وفدكي امريكي قالكي برز بو يعني هاتا تشو سردانا باشور كر واشترى هاتا كردستان هاتا روجافا افهموا يعني هولدان جبرقور اوجي دزان جو روشا روجافا جريدايا بالهفكرنا نابرا باشور وباكوردا يعني اف قالكي جرينجا جبولوجي او سردانا وردكن جبو كاربن باندوري الفعاليين سياسي كردي بكن روجافا كردستاني واف گفتگوين كردي بداوي بن منورتيا كردي سربخوا به و پلاتفورم كردي چه به او به نونري كردا د گفتگوين جنيف دا و نونرتيا كردان حموده بري بكي بله دنها ام هنكي دوی خلقی دا بهتر ام الوسط تا وردگرن و هر وحاجی کار تا و خبات تا دوار سیاسی و ویجی هفا گریدن لفرجی گلو مروف هانی و ویجوان و همجی سیاست مدار وقت ندیسکار زار صالح نامین وی دویجه دا عینی نامه خواه دکار و کریار وی سیاسیه الوستی وی سیاسیه لی دواره ویجه مروف بهتر آزاده که هم هست و هم هشه خواندوانان تف بده و باندوره لی بکن جدابونا نامه ویجهی آن سیاسی ده چو وارده تو دبینی بهتر بله يعني جدابون هيا نابرا يعني سياسته ويجه يعني ممكن حتى يعني زمان اسويكي فرها يعني اسويكي فكريا يعني تدا ازادي تشبن بس يعني او هستين تا او حموت تشتين قند هشمندية تدا يعني او جيروكا قد افاكر سري خدا تدهوني وتتراخل سر وارو بلين سبي نا او اسوي سياسيه سياسي راستا يعني از بوقت كسكي سر بخو از نرينا خد بيجن بس هر بيت حسين انه سينور نتهنا تنكاري هر تشتي دور ده بيجي دوا آلية سياسي ده قالك حسابات جي هنا دفردا ليد اسوي ويجي ده از باوردكم از وكا قد هري افجانيه دهندروي دريايه كي دبكي ودنيا ولو وقت به دنيا کا گرم به فکری به صاحي به افجانيه كي برحتي يعني
تسينور تكلم ناكفنا بيشيا ويش من دياتا دا تخد بيني وقت طايرة كي الأزمانات تدفري يعني وقت مقوتي وقت أفجانية كسربست كي تندروي آفا درياي دا أف ويجا بيويس تولو بي لي ويجاجي يعني تفلو قوت هر أزادي هل بد أرمانجا كتاهيا قابات رومانا كي دنبيسيني أو بيروكايا أو فكرة قوت سريتا دا تتخوازي بجهني إيه خندفان يعني فردا نتني أو أفجانيا سربستا أدوردا جيت دفيت هن خالن يعني أرمانجا ديني بيشيا شابي خو قوت كاربي بهساني بشيويكا نرم وشاهيك بجهني إيه خندفان جو أي خندفان بخوا بحسي جو أو بخد هندروي روماني ديش بر يعني براسي يعني نوكا جو أز بحسا وكا نمونا هنا جو رومانا ميا فرقا حفظا يعني شند كسن إيجو رومان خوندن يعني زيدي كي جمرا قوت يعني وقاباما رومان تخد ما خد ديت متقوت از يك از لهنجي يك جوا لهنجي روماني ما يعني اف براسي نجو من فيسان ديالي از بفردت شيء از غابا اي خوندفان بي اف هستيها الجمعي بيدا دبي يعني تتحسي انه تا يعني اونا ما ياخد هاند اونا ما ياخد كسي لهنجي الروماني ببي بشك جفاكي يعني او كسي ياخد بني دندري روماني ده تبخوا وقت بين بيسكاري وتلبستي وشروكي جدبسيني تزاني يعني قابا يني بيسكار يعني يه رومان نبيس رومانا كي دهوني دنبيسي او بخود كبيه هندروي في روماني ده وكا يعني دبي بشك جي حتى قو بداويدك يعني نها سانا يعني مخابن تديت الجمع هن او دواري نبيساندن هن نرخيوي نادني يعني تزبرتوكا كي بكردي بن بيسيني بلكي ده كس نخوين يعني يعني أبا ندرينا مده بله نها تو چاوا رومان دنیویسی گلو بری تو دست بنویسی بکی او چیروک ده هزره تدا تام آماده لی تو جارنه تو دست بنویسی دکی بکو تو بزان بی که تی بحثا چی بکی ده هاو دبینی ده چارچوبه و نویسی و ده بردوانبونا و نویسی کتشتن درکتن ده هزره تدا بویرن هاتن بیراتا جبیر آرینن زاروتیه یان جه بویرن کو به هن کسارا توان ناستکی توان دشوپینی هات پیدا کرن و تخواست توان دیمنان وان بویران ده چارچوب رومانه که دا دین گلو تچاوا بر رومانه را نیزی که رومانه دبی بریوه هزرتا دا چیروکک هیا همو آلاون چیروکه و دیمنن وی چیروکه آماده بوینه لی تشتک نا آماده تنه بری خواد دی پینوسه دینویسی و بترا ده چارچوبه وی دینویسه بویر درد کردن دیمن تین هزراتن بله برساتا گرنگ راستی نویساندن يعني جبر خولو نا يعني قابات تبرياري ددي قلت جيروكا كي بالمسيني يعني رومانا كي بالمسيني هل بدفي او بيروها او حزري تدا بري حاضر كربي يعني تخالن نستور ده يعني بيرويك حزدك تسريتا ده تتخوازي بكي رومانيا بكي جيروك دفردا تتخالي ستور ده او الجمتة يعني تهشي خدا تحاضرت كي يعني تشكو دست بي بكي تشبو يراد نيفي ويدا داوياوي وي دو داوياوي تشاوابي يعني تخالين سركدا تتهشي خدا از يعني الجور نرنا خد بيش بلكي هركس نولو يا البت اكيد از ولود بينن لي بايرا قالك تشتهنا قاباقو تدس بنفيساندنيت كي او وكا آواك هنيه يعني تدبينيش ليش كيف تشتن درت كفن ندبالا مروف دنا يعني از بخو يعني سبيك قلق جرابي حسياما يعني حزدك تسريم ديا
هیرویک فکرک لی پشتی از دست بنویساندنی دکم از بینم گلک تش درکتن یعنی تشتن تشتا دکشین و اوجی نتنه یعنی بریاران ویساندنی نوکا کارکی کازه از بیجم کا از رابن ویسینم نولویا یعنی تشتن هند هندروی مروف دا او خو وقت به جرد بیجن و او کلیکن یعنی او کلیکن هان او کلیکن گوش نشکه وته او مروف تحدن گو دست نویساندنی بکی بیچ اخی او هستین میجی وکم گوتی آوا کانیا وک آوا چمی خورات آوا چماول دهرکی مروف را تدبینه و تخودی تا نیوه رومان نویساند یعنی وی شویه نرینام ده یعنی بله يعني دي واتاي كو هناك تشتي كو تاكريد هزري خدا وهندك تشتي هاني كو بخطين يعني امبيجن رومان جده هيمانان بيكتي جتش جديمانكي جبويركي تشيبوا ده هزري تادا تيستراندن وهروها دما دنيفيسي تبني كوبويرن دم جبلي ببويري جيجي دهزري تدا هنا اما تب توانا بريفا ندبر جبلي كوت دما تكتي دوي چاغي وا بويرانا جي هاتن بيراتا ما بس تفاج بيه كي كو رومان دسبيكن خوا جوان هردو هيمانان بيكتي راستا بله نها جیهانا نویسه هلبت برفره گلو دما خودبینی سیاست مدار بهتر به دیاردین دمکیوا خوگره دیدی لی دما تو دنیویسی یعنی تو هلوست نشان دادی هلوست انتاج دیاردین دیروکیته سر بینگهن خواندناتش دیروکه بکتین بله نه يعني از وكم بدسبيكج يعني زمان از نا سياسة مدارم يعني راست از كاري سياسي شوبينم وشروفتكم يعني ل از خنابين سياسة مدار يعني فرد استخدام بين مزمان يعني تيجا سياسي لأن سينا كسي سياسي تشتكي جلكي زحمته يعني هم جلك يعني جدابوني ناخذنا برا بارتيتي سياسي يعني يكي اندامي بارتيكيت بأواء السياسات يتكلم نقوله يعني قولوا ب السوري 4 مليون كرد سياسيين سياسات وعطاها شكلك وبارتيتي شكلك يعني وعطاها كويديها يا دفردا از بيجم او يعني او نارينا سياسي از خود بینم بهتر يعني دوی اسوی وجه دا و او تشتين و از تخواسم بگهینم از کارم دویری بهتر بگهینم د نجبو دمك كنو كرت هل وسط سياسي بلكي جبو دمك كنو كرت بي لقابات رومانة كدنبيس يعني اف رومان بلكي صدي سالة بهزار سالة بمينة يعني اف رومان نجبو بيارك دمكية بيارك قومية قضية سر دنبيس يعني اگر راجي برتوكا كي مثلا تنفيسان دبي اف برتوك بميني وكا ليفاقر يعني ببي وكا يعني بكفي ارشيفا كرديدة يعني ازولو ليد نرم يعني ندم كيا مثلا برتوكي لأن كاست بيجن كو بيتر جبر كو رومان تين فروتن تين كريم تين بلافكرن وشانخانه آن مالخانه جيت سوده وارد گرن گلک نویسکار شی بری خدان رومانی جبر كو رومان تي خواندن جسده من دراوی دوی یکی چهار ممکن نه از وی که درست نبینم جبرگو اگر اتفقری رومان یان چیروکی بکردی خواندوان کردی گلکی که من یه کسی گو دنویسینه
حتى براج بريكا خوشي تخسري يعني او بخو شابت كي وددي خلكي بلاشي وقالك ناخوين افيك علي كردي دا دواري زماني عربي دا بلكي نارينا تا تاراتا كي راست بيت فردا هن كس هنا تخوازن كردي نانفيسين تشنا زماني عربي خونيزيكي وشان خان حتى آليين عربي تكن حتى خو آليين معارضة عربي جيتكن حتى خو آليين دين عربي ولات دين تكن جبوي كاربن روماني خو بفروشن والد درابي دا جي فايدة بكن راستا أف هيا لأن نحمو كس نحمو روشن بين ولونا از باور دكم يعني دوی درباره دا يعني نویساندن کسی يعني برای خود نویساندنی از باور ناکم او سود ورگرتن یا بیجن تی پرایا يعني جي گلک روشک تی دراوی باشه بریان نویساندن دا و از باور دکم و افدر فت گلکی کیم به يعني کا هم هنکی وگرنا رو جوای کردستانی ما کا چند نویسکاری مهانا البای نویساندن روشاوای مودانی يعني یا درابی خوشت بوا گلکی که من يعني از باور دکم يعني ابنا تا دایکی ندرستا لی هلبت و کس هبن جی ایگو برای خودن رومانه لی بریارا نویساندن نبریارا ميكانيكية نقول ولا كازي هرم روماني بنويسينم جبرجو ازيك سود بقرم ياش برجو ويقلك تشاب بكن بلعب بكن ويبخوين ويبريمجي تشيب نا نولو يا هلبت ايجو ولو بجي بفكري از باورناكم بسركبي جبرجو يعني نويساندنا روماني نتشتكي هسانة يعني ايرو او درفتا خرط يعني فراجي برفراجي انه جو اف ايرو مثلا امكان بيجن دواد صالي داويدا نخاسم بشتي 2011 قالك هسا بري خدا نويساندنا روماني يعني فيواريدا لي كاغلو اف رومان هاتنا رخنا كرن يعني نرخاندنج آليين كسن ويجين رخنا جيرا أبجي أفدر فتشي نبوة باشا مثلا فام أف رومان نويساندي كا چند رخنا ويجين رخنا جيري لي كرنا أف رخنا خواندنا يعني نادى بابيتين رخنا كرن تقييم وكب عربي نين أفدر فتنين يعني نا ديواتا يقولك هاي مثلا صارت بيفاز دس چار رومانات نويسينم وأف رومانوي سركفتي بن يانجي هركس فيه بخويني يعني قالك خالد فرده هنا مكان السر باخو بله تتنبونه رخنا وانان بچه صدمی و گرید دی گلو جبرد جهان عربی تا جیجی گلک نویسکار موسا نافدار گازندا کمبونا رخنیا راستقینه آن رخنوانان و گازنده هر و هر تم دکرن دروجوا چوبو هیر کاندا دو چارچوبه هفدیتن آندا هر و هر دو گوتن دی جهان عربی رخنگر گیمن رخنیا راستقینه سودگر نینه همی وصاب و بطایبت دوار مدا و کردا رخنگیری وک هنر وک زانست آتیه و شارتن بجی اف تشت بسدمن سیاسی و سیکولوژیا جیواکی با گریدایه لی وک رخنه دمینه هر و هر هنرک اوروپی و جوری آسته تیگهشتنامه هم خلقی روشلاتاناوی بله براستی برساده گلکی گرنگا و اب يعني بيست بيت جهه لكوليني يعني اگر ام فقرنا بيشي ام فقرنا تاني زمان دوار زماني عربي دقو يعني بيستو دولاتي عربة هنا وافقا درفتا مزن بروا هنجي او رخناي وجه رخنجر ايه زانست كيمن يعني قالك كيمن جبراستي وابشي فدقري يعني ام تايبت دواري زماني عربي دا فدقري جو او كسير رخنجر يعني رول برولا خو نكاري رابي يعني تبيجي ونبيجي وكا مافيا شاب
مافيا ويجي مافيا برتوكا جي هي يعني او كسيغو نلغوري مثلا اگر اليكي بشتاتا بقري وبشتفانيا تبكي دفيت نيزيكي وي نرينا وي هالوستا وابي يعني اگر تكسكي راستقينا ورخنا جيربي از باور دكم وي جهتا قالكي زحمت بيأثر از سبارت يا عربي بيجم يعني آلين عربيجي غازينا تكنج في مسألة وشخو قالك جارا يعني رخنا جيرت كفي بن وير ولا خو قالكي وقت بمزاجيات بعربي بيجي الغوري السوقي الغوري بازاري في رخنا ياخد كي مثلا دوی وارده مثلا اسکارم بين مزمان هن رخنا جيرين كردجي هنا يقو بعربي يعني قالكي رولا يعني رخنا جيرين زانستن دو زماني عربي دا وشويكا زانستجي خلنا مثلا هلا بريطانيا هيثم حسين هيا وبخورومان فيسا ورخنا جيرجي يعني بشويكا قالكي راستقينا دن فيسيني جبلي ويجي دكتور خالد حسين هيا اوجي دكتورات في دواري نخليدا تواكد بزماني عربي قالكي بشويك الزانستي دنرخيني برتوكان ويعني هردو كل المرات سربلندا بوانا وكي ديجي قالك هنا مثلا تبخاجي تدواري رخنيدا دنفيسيني قالك كرد هنا يقول زماني عربي دجي لي جهي خو نكارن بقرن ميدانا چارچويا عربي دغو ريناد كسنا كرد هر ودغري انه افكسكي كردا يا ديجي چارچويا كردي دا يا كرديا جو بهتر سقطت فيالي دا ابجي في ند تاني جريدايا بكرداوا يعني رخنا غير باش برغو كرد وكم لتكي بندست عم بيجن الروجافاي كردستاني زماني كردي زمانكي قد غيا چاوا زمان پیش کفی اگر زمان به زمانی خوندنی زمانی سرکه زمانی زانکوی زمانی برجواندی زمانی کار زاروک صنفی سوای که دست پی بکن خوندنی ویچ اخی زمان تی آواکرم شوی که زانستی او کسی هات کاری کسی کی رخنه گرد کسی کی بجیش کسی کی سیاست مدارت کسی کی زانست در خیج شوی که زانستی نورمال و درکوی مذهب ده هم زمانی کردی خوندی ام فیر بونا بدزی يعني مثلا وكان نمونه من قبل الصفي 11 بكالوريا من ما مستي رحمتي رزوي اوسي ورحمه خد ليبي اللي قندي دكشوري نزيكي قدي مبوي بشف بدزيد خاليكي خرابه درسي كردي دانا ما ام دور 10 15 خوردمون يعني او درفت نينا يتشاو زمان قافات زمان نخويني بنرفيسين لبي زماني برجواندية تبي زماني بيش بخير نها فاصلين داوي وك نها زماني كردي دس بيكريا لباشوري كردستاني او قناغا قالكي باشتنا كسين زانس روخنا جرج وادرت كفن دواري كردي دا از باور دكم بهتر سدم قريدايا قد كرنا زماني كردي شاليين رجيما سوريبا او هشت جو زماني كردي قلسو بي لتفلولوجي از باور دكم يعني نفسكارين كردي قافن قالكي مزن آفيتنا تفلو فيرا وشا قد غكرني وزحمتي وإيرو مثلا رومان فيس هنا إيرو رخنا غير هنا يعني از باور دكم يعني تشتكي نهن دكا يعني بله نها قالك دبيجن شانس الرخنوان وك شانس آواز جن آن نویسکار سترانه و نویسکار سترانه نویسی داتنه و آوازوان جیجی آواز داتنه جیرا و هنرمند جیجی و دکا پشتی دبا ستران دبیجه لی بهتر هنرمند تیناس کرن و انبیجن کس ناپرسه کیوه سترانه نویساندی آن کیوه سترانه آواز دانی جبوه سترانه کی دپرسه تنه کسین هانی بوان کاران مجول او دپرسه او جیرا درده دبیجن بهتر شانس جه هنرمند رایه بهتر شانس
جي نویسکارایه لی رخنگر گلک کد و ایمک جی دبینه لی بداوی پر ناس کرن بقاسی کودانر آن افینر تیناس کرن و یکی چاوا دنرخینی براسي از نبفير نريني ليد المسألة ميزينم في شوان هات عني زمان رومان نفيش خو رومان نفيسا وين هبي هبي لي رخنا غير بخوا كابا بوي شوية زانستي رخنا بكي بنرخيني شبر هم بي نافي وي هبي باش دار ببي وكا جو چاوا اي رومان فيس وكا او نمونات آني يا سترانا ایگو سترانا آوازان ساز که یان چی ای دنگویش و هر یکی رول کوی هیا از باوری امده هر دو هفدو تکملین یعنی هر دو یعنی حوجداری آواب هف هیا از وینا از باور دکم دورده او تیگهشتنا کو یعنی یا گو رخنگیر تی و شارتن دفدگری او چانده و منتالیته کردی گو حتانها او واطیا نرخاندن و رخنا تین اسکرن بدف آویتنی یعنی اگر از نها رخنیل تبکم رخنا جهدت هشمندی اویده بانو افنا في دف آویت یمه يعني رخن يعني بعربي تقييم يعني وكب بالانجليزي فاليود كي يعني تنرخي ويد ديالها توي برهمي الهالبست بي ولا تشيروك بي تجهفت خي تجهفت فاتشري وكا تشاوا بامبو غافاك وسيسكا ويجدر تخصن يه رخنجير في شوي درابي يعني وكا نمونا مثلا هاو خالد حسين دكتور خالد حسين بعربي اقرت بشوبيني يعني نرخان نویساندناوی و نرخاندناوی جبرهمان را بهترش دهیلگو او کسی خوندوان او رومان یعنی او برهم پی خوشتر بی یعنی از ورده از وینا ودگرینم ای رخنگیر اگر ای رخنگیر جهاتی بی و بشیوه که زانستی و زمانه کی خورد و سربخوا وی کاری بکی از باورم نرخیوی نکیمی نرخی یه هلبستوانا یه رومان نویسا جبر او هر دو پیوجو به هفرد مشن يعني اگر واطايا خوي يا راستقينا بسينن لي جواكا كردي ده مخابن ابنا نابي يعني هات السر يا تبن بيسي يا دفي اس تجمرت از بيكسر في برتوكان بن في سينا اگر تجمره خوش کرش خوته به از بده دوسن هکذا ترخ لیکر اف دباویتنا نولو يعني دفي اف برتوك بيرخ نكرن يعني اف برتوك يعني برنسيبين رخنا وجهي هنا قالت الجور وا برنسيبا هري ويش اخي هم رولا اين فيسكارت دي ديار كرن خوشك هم جي او كثير رخنا غير خوب رولا خوب شويه كزانستي راست رابي بله نها دبرس رخنه گلک مجارن نیزی و زانسته تینا برهد نها هر وها هم دبینن رخنه سیاسی هیا رخنه ایدئولوژیک هیا رخنه بخواجی شاخن و برفرهن من هنا ریبازن دیروکی بکارتینن من هنا ریبازن درونی بکارتینن ریبازا بحث کوهرتنه کارتینن ریبازا جیوگرافی بکارتینن کلو بهتر تو کی جان ریبازا رخنی بالاتر بکشینه وک نویسکار براستی يعني از بخوان نفس بوري رخنه ما يعني جو يعني از گر رخنگره کی خاص پرتوکه تا بخوینه آن شروع بکن بهتر کی جان ریبازه دبینی گور نویسن خواهی خب کی جان ریبازه حز کی لسر بینگه هوه بخوینه نویسن تا بوري مدى افدغري رخنجير يعني رخنجير او بخوال يعني الجور او ريبازا او يعني سر كاردكي يعني هر برهمك جي وي اكيد نوك هالبي طبعا هالبست بيانجي رومان بيانجي شوية روماني بي وي ريبازا كي جو لغوري
وي روماني الجور طبيعتها وي روماني او اكيد وي الجور وينا او اي رخنجير ويري بازي بكاربيني اف دوي كاريوي يعني اي موكا كسكي نيفيسكار او نا نكاريمنج از نجبر از نبسبورم دواري ويجا رخنيدا از نكارم برفرهيجي سر باخفو. بله جبر ربازا رخنی به ناواروک برهم و گریدایه اگر ناواروک برهم انتا بهتر سیاسی با و ربازا ایدئولوژیک آن ربازا فلسفی آن درونی بهتر نیزی و ناواروکا نویسه تا با گر ام بیجن رومان انتا بهتر وجدانی با و مروف ام بیجن ربازا دربرینی آنگو جرات بیجن به عربی انطباعیه و بهتر به برگک جه ناواروک نویسن ترا و هر وها ببی آوایی جبروی من خواست بهتر نرینه تا بگرم سر تشتی هانی برگ رخنه یه لحظاتی لسر ناواروکن نویسن تا بله نها بهتر دما مروف آفرینر بگلک تشتاوا موجود لبا نایه واتایه کو او تشتانا جی ناگی نسری جبر امد سردما پسپوریه نه تی واتایه کو مروف اکی دوی دریه که هل بجیره و دریه خوا و درباس با چیتری کو گلک پتیخا راجه و دستکی دا و سه چار پتیخان جی دینا جی دستی وی بکره و بشکن دوی واره روناکبریه دا چاوا دبینیم دوی مروف پسپور بید تشتکی یان چه دبا مروف گلک تشتا بکن نویسکار با و جوان با و چیروک وان با و گلک تشتا بکن لی دمی ویجی او قاست تیره ناکن کو او قاستشتان به هدورا بمشین دوی یکی چاوا دبینیم یعنی به داوی دوی مروف بتشتکی پسپور با یا نمرچه کاری مروف گلک تشتا بکن دما خواب ببینه نویسکار کاری بنویسه دما خواب ببینه سیاست مدار کاری دوار سیاست داجی مجول ببن بهتر تخواد ببینی مروفه کی بروا پسپوریه بروا کتب خب تشتگی با تنه گریدی یعنی گرینگیه بدی ویجشتی لیت حز کی بتشتن هانه تبتی دا خورد گریدایی به هر و هر از باورم افدگری مروف يعني هر انسان وقت بي تشتكي حزكي يعني ها انسان هيا حج وجيدكي وحج تشتكي ديجي دبرتكي يا اگر مثلا تاخذ بينيد هندرو وجيد هندرو هالبس ده يعني روماني ده از باور دكم يعني بهتر خبير مجول بكي وبهتر تكاربي ما في وجه بدي تكاربي بهتر سركفتي بي يعني شيء تشتاقوا مروف جي حسبكي وتيدا جهاتي بي وتيدا خد بيني از باورم انسان يعني قابا او امكانياتي الجمهة بي نفسها شغو يعني يعني تشتندجي بكي مثلا انها يعني مثلا يعني تعني وقت دنمونا تقوت مثلا وجي مثلا ما بيجن سياسات يعني جينا تشتكي وقت سبيكي مقوت مثلا كاري سياسي نكاري سياسي أو مثلا يعني كردايتي هاتي قريدان ما في بدسخسنا ما في كردي يعني أبرو شا كرتي دا روشكا نورمال يعني از بينم نوج أركي هر كسكي كردا دوی برفانی بچشی و بی بردوزا گلی خود بکی ما فی خدا يعني هندري ولات بي ولا درفه بي چه علی ده بی گوکار بی سودکی بده يعني وی باش بی لی اگر او کار بی خو والا بکی وکب شوی کب پسپوری دواره کی دا وی هل بت باشتر بی و سرکفتی تر بی بهتر دما خوشی وی بده
في مجاري و وقتی گویی حس کی لی مثلا ها کسک هست خوازه حج رومان چیروکت نویسینه رومان نویسینه هلبست نویسینه یعنی شانوید نویسینه ابنا همو بهاف گریداینه یعنی او افراندنا قد جم هي بلكي كاربي يعني كسن هنا يعني نتري جم كردان يعني قالك ملت هذا كسين نقولوا هنا از باوردكم وجا مثلا از بيجم بهتر جريدايا خديتنا مروف يعني تاخد كودة تبيني تاخد كودة بهتر اللي نجي خراس تبيني العرضي ده قالت كودة بهتر بدي يعني بأفريني وأونا بهتر رياضة بيقول كاربي وكد بيعوجني خص سربستي تبكي. ام حظ كنت جمرة بحثا چیروکا تنوری میجو اولاندک زاوتیه بکی. ناورو که به پرتوکه گلوچیه اف پرتوکا پشتی درکت نرینه جیواکه لسر چبو. کسی هانی کتا آگاهداری تشوان هیا ام بیجن چه تبینین خواه جبو و پرتوکه آنین زمان. بله سپاس و پرسته اف پرتوکا يعني تماشوان بين اف تنوري ميجو لاندكي زاروتيه اف پرتوك يعني بزمان كردية تنوري او گنده منها يعني از ليش دايك بوما دكافي روجهلاتي باجاري قامشلو يعني دورا 10 كيلومترايا نزيكي قامشلو گند خوغ گندكي كفنا قالكي كفنا قالكي نافدارا دفريتا جدفرا قامش في بقرة ديركي حتى شامي نافدارا او جي بتيخين خو بتحلكو كلام نون بيجن كلام يجمع كلكن خو هاري خلكن خو ولوجي فيجا امم ما بستعمج نفيساندنا في برتوكي افغو از كاربم او بويرين ديروكي او جيروكين كفن او سربيهاتين جو بزاروتي امر شيبونجي دوكومنت بكم وقع ارشيفكي يعني وتشتن دينجي هنا ديروكي جريداين بجندفا جو يكجي هابونا قالي كرد الدفرة عرضة سر عرضاوي جبر هم رجيم جي هم آليين عربي اعتمد بجند بكرد سرختي يعني سرختي جباكوري كردستان اشتركي دربهاتنا سوري اف برتوجي برسفا في برسيدي جو خلكن ويقون ديمسا يعني بصدق قنداولو هنا كفنارة بهزاري صلاة الدفرامة هنا الكوباني هنا العفريني هنا الجزيري هنا يعني أفقد لك وكان نمونية برسفا فان برساديق وكرد خدية جهن يعني مثلا إنه وكان نمونة أو غورستانا جند أم بجرد بيجن دياري كيلي يعني عمري في 8 في دارستانيتين غورستاني نكيمي سياسات صالية از بحثا قالك كسين قلت ده هاتنا فشارتن بويرين قول هاتنا تشيبونا ياد دوا او بتيخين تنوري يعني او تشيروكا وا شما جوار بيجن بتيخين تنوري مثلا يوقت نمونا هركس زاني جو افقد نافدار بتيخا بس كذا قالك نزان بهتري روجاواي كردستاني حتى انا يشكونجي نزان ونافي او كسيغو افدن دكين بتيخا انينا قندو چاندن بري دورا حفتي صالي كيبو اف تشيروك حموم نویسان دیت ورده و جدوی دیابا مسبری دی سالا سردانا روجاوا جکر و بری جی جبیرکا خوش دیا خوش گلک کسین گند ما او جدوی واد گرد و نویسان دی ورده دیا دیجی یعنی بویارکا گلکی گرنگ هیا دما فرانسا دا بشتی گو فرانسا شکست الگنده بیان دور جور درکت قاوات شريف فرنسا دا او ضابطي وار وكان هذا كشتن بري قورنا قامشتو تيت بيستو سياده بيستو 1920 شاده قامشتو افابو دي بري قو قامشتو افابي فرنسي هاتن
برپرسیار فرانسی هاتنا گوند جبر او دیاره کری او گورستانا گوند جهوی دکوی يعني روجافاي قنتا يعني دفرك قلكي بلندا يعني قلت هاري سروي قري حمو دفرات بيني جاي فرنسي هاتنا قنت ويش أخي شونا سروي قري وينجي هاي من بشت ويخستيا أو قري سرفرا ويش أخي مختارج أغاية قنت خصن قو قد أمي قامشتو الفر آفا بكل يعني يوي قامشتو بوبا يعني أو دفر بوبا نافند شونا قامشتو بري بريارا قو قامشتو بوبا نافند باجار ليويش أخي تديت قي قبول نكر وآغاية قنت أف تشيروك مجي بخون نزاني وحتى دمك دريجي يعني وقالك جوان تشيروكا عردين قنت قو نمونا وان عردن جو رژیم السوري بكمبرة عربي 1974 عردن كردان جوان ستادن ودانن عربين هاورده غمر يقول 1974 1975 دا آنين جهكرن چلو یک گنده نمونه‌ای دانوا از بحثات چلو او عرجي قهوة او بيرين ويس دمي وقالك يعني قالك تشتين دينجي هنا جو جريداينا بسرشتيا دفريفا يعني بحثا كم دكم بحثا جريدر دورا او بيرين دوا دفرا براسي يعني قالك خالد دينجي هنا ازنها وقت بدم قالك دينا قوم بحثا يمكن ل ازباور دكم يعني فرتوكا قالك دولمن دا جبود ويقولي از وقع از يعني از بينم جو اف ادبي يعني نتني ارككي وجي يعني ارككي نتويه جبر غابا قلت هر مروفك كاربي الجندي خوك نخص الجندي كردي قالك جرو تشتي كيف انت هنا بهزاري سالانا اف حمود بنا وكا دوكومنت وثيقه جبو كردان وكاربن ديروكا خبن بيسين كارن فابن قال برز بكن وتشتي يعني تشتكي كردي نوي ونداكرن يعني براسي أبا يعني ما بستعمل نتني يعني واري وجاي سركيري ما بستعمل يجي وقت نام تشتي معني زمان جوي نبي سامنا برتوكي أبوجي يعني ويا ديجي وفداري أجبوي أو بيقول ديمي بو أسكار بموقت بي هناك جمافي وي بيجين مده. بله ما مستعب داوی ده خلکی هم گلک کیف خوش بون به ناسینه به زانیاریه الگلتا و سرپیاتیه تا هم حز کن پی وکا داویش تا گودار بکن بری هم ده خلکی داوی بکن سپاس جبوی وی درفتی جبو تجی براستی واز اوکد وی کارتا پیروست کم يعني ود رونیه تابجه سر گلک تشتا يعني براستی يعني دبی درفتک گو نتني نابرا منو تدب مني يعني هلبت ويقلك تماشفان جي ليقو هداري بكن وهلبت تشتكي نو يعني هر مروف تشخا يعني جو مرد بي هر تشتي دا جو مردي نتني دواري درابي دا برادا جو مردي زانبوني دا جو مردي زانستي دا جو مردي برهما دا يجيك هواقو تو برهما كي بن بيسيني كاربي بلا بكي بقي هر كسكي وكهرباء السودج بريولوجي أم يعني أزبم ولا تبي كهرباء السودج برهم غيني خوشي بقري هيفيد كم جو يعني أم كرد يعني نتني كسيرجو خد بنيرو شنبير يعني نفسكار أم كهرباء واستونين كينو بغزي كينو ذكرشي جناب خراكن تني أسويكي مروفايتي أسويكي حسكرني أبابكن جبر كسك يعني تناكو كيدنا برا كسك يدنينا يعني كرد فيد لي خوش هفرا فكن جبرقو بريا حسكرني بريا مروفايتي ملت بيجي تكفي جيان خوش تردبي يعني ويش أخي كرد سر بلند بن كساتين خو يعني برا كرد هرو هر سر بلند بن وقاربن يعني كسين خوش نرخيوان بقرن يعني
برا نمونه گو کرد گو تیسر کرده گو به تنی گاوا گو کسایتین و دمرن نرخی وان دگرن اف چاندرابه یعنی از باور دهوی دکم گو یعنی اف هفدیترین ها ببین دری جسندیا کفرهرا چاندک نو چاندک گو امکاربن حمو دستی خو بخنا دستی هفدا وسر بنجها حاجه كرني ومروفاتي وما في قلي كرد وام بكنا وسباسياتكم سباسي حمو تفاجأ تماشوانا جتكم وولكي يوكد في مرمان في دمي اجي سپاسات دوباره دکم و سپاسات گرمش بو تماشاوان هیجا هم به هیوینا که هون سوده جه وان چالاکین ما ببینن و هر واقف چالاکی ببین میناک جه چالاکین باشتر دمن پیش ام ببر گیهان داویا و خلکه حتی خلکک دن ریبر هبون وصلاف دکه بمینن خیر و خوشیه دا هر شاد بن تماشاوان هیجا دما و خوش و گش به دما ما مستعد دما تو دناو رفع شروانان دا وک گریلای کی تا جه خواه گرتو بو لوه داره بیتر چه دیار ده حزر تک شاند چه بیتر زورا تبر چه هیشت بیتر بری خوابدی رخنه بونا سیاسی یان رخنه یا سیاسی تقاریش مرا بحثا وی دمه بکی و سدمن گرنگ یه هشتن کو هزر سیاسی آن رخنه یا سیاسی دی کسایت تدا آوا بودن ناجبو وی مرحله یا دوی دمه دا يعني مروف براستي بالنكاني هم وقت بيجي يعني ما بيوي حقي وي بدي كده دمك ها كرتا
لێ تەنێ دەبێ ماڕە تشتێکی بینە سەر زمان ینی بە کورتایی کۆمیسەر هەم بکێ ئەو تشتێکی نۆرمالە ینی civaka me Kurdî civaka me Kurdistanî de em bin ew kesên gembên kar û xebatê bi vî awayî dikin heyem cûrecûr ê siyasetê de kar dikin êge karê leşkerî kirinî wekî şwek şervan êge hunerê dikin ê nizam nivîskariyê dikin yani wek em dizanin li bo me akademiyên perwerdekirinê wek em bên mirov tê de werê perwerdekirin ezmûnên berê yên dîrokîne yê gelê me û yê gelê de akademiya de li ser perwerde din ji bo vê jî dema get ev kesatî derbas û kar xebata xwe dikin tu dikanî bê tiştên hobûne berê ew zanebûna xwe hêdî li ser erdê bi pêkîne ji bo vê yekê kêmasî kêmtir dibin lê deba mirovekî em bêjin te behsa şervantê kir bi taybet li ser wê demê ser wê mijarê em baxin yekî wekê me em bên ew xandevan yekî cotar ye yekî şivan e yek nizam ji ku derkê hatiye her yek ji derekê hatiye ti kesê me perwerde nebûne bên sîstemekê de em perwerde nebûne ezmûna me tune heyam hevdû nas nake ev aliyekî we mirov ji bo heyanî bikane bê ezmûneke xwe çê bibe ew ezmûn êge derfetê wan dezgehê wan hebin li akademiyeta dimînin li ême Kurda em derbasî nav li ser erdê kar xebatê dikin em ji kêmasî xwe û ji şaştiyê xwe jê ezmûn digirin û bi vî awî şexsiyat yani dikanî bêjî tecrûba me ezmûna me her yekî çê dibe û karê xebatê bi vî awî dibe ev jî zor e temenê wê pir giran e yani ji bo heyanî şervanek bikane bê şerfên bike alî tektîkê de alî ciyanê de alî yani hezar aliyê wî heye alî tevgerî her aliyê wê heye me xapênî yani wek dibêjê yani kesê me neperwerde kirîne tu bi salê derbas dikî tu bi hezara kêmasî dikî di şaştiya di başî û nebaşiya re derbas dikî di dawiyê de tu digehî netîcekê yan bên dawîra komî ser hevdê dibe da ev kesatî bikane bê hêde ji ew şaştiyê xwe û ew xerabiyê xwe ji hevdê derbixe û dibe ezmûnek ji bo wî tu dinêrî ev akademiya wî ev e yani kesatiyên me hev akademiyê me ne li ser erdê me ew bide ji bo vê pêwîstiyeke mezin heye yani bên demaga em derbasî çiya bûn yekî wekê me tecrüba xwe tune kesê derketnî berî me pêş me de derbasî ew jî wek me ji bo vê yekê niha tecrübek ezmûneke me komîser tiştê me herîn dîsa şaştiyeke em dikin na ev kesê ezmûnê wan çê dibe yani dibe bibe pirtûk dibe were nivîsandin ev ezmûne bibe erşîv ji bo generasyonên din niha generasyonên berî me dema ezmûna xwe kirbûna tecrübe bikirina nivîsandin bikirina erşîv me yê fêdeke mezin jê bidîta yani ev şaştiya me veye ji bo vê yekê yek tiştê pir bala me dikşan erê me şaştiyê hebûn tiştê başî hebûn lê dibe mirov ji hev derxe yani em vî karî nakin yani em bikarin bêjin me te bi seda kesên qehremanên weqas xwedî ezmûnên gergetiya dihêjan çûn î şehîd ket ya bên pir kesê ji wan na bên wirin jî nanivîsînin ê derketnê jî nanivîsînin yani banga min dikarim bêjim ban nivîsandê min de tiştêkê ez dixwazim bikim wek erşîvek bê ezmûnê dibe em xwedî lê derkevin em neya min tenê ye ji bo vê yekê ve di pêşiya ropela xwe an te di pêşgotina zimanê çiyê hat behsêkirin ku dijminek nepenî nediyar di hizrê wî şervanî da xwe bi cih dike ditirse yan got
اف دكتور محمود عباس دما وی پیشگوتنه نویساند بنرینا تا وی پیشگوتنه چاوادی تا لگور خواسته که تا تدید لی او بهتر لگور نرینا خو هلوست خو بهتر بباندور بو یعنی ام بیجن هلوست کوی بره آماده بوی هبو لسر وی بینگه وی پیشگوتنه نویساند یان بنرینا تا پرتوک همی خان پشتا پیشگوتنه لسر نویساند. طبعا دستپیک سپاس دکتر محمود یعنی اسلام مجرد بوسته کی هجایا کساتی کی مای روشن بیره کی لپیشم تدی پیشگوتن نویسانه پیشگوتن لسر هر پرتوک که دوی پرتوک وری خانده یعنی آخری راست اوه دوی وی بخوا پرتوک خانده به او دیتنا خانده بیشه فالدکتور جی طبعا پرتوک مداره پرتوک خاند او دیتنا ویه يعني بيد كانوا بيجن وهاري نيرانك خاندنا ويش بيت بيجرا أبا بيد كانوا بله نه چما اف ناف نیشان گلو زمان چیه یعنی ام بیجن مبست آتاجه کوچیگه باندورا خواه لسر خلکه دکه پرتوکک هی دیجی هیا ناوه نتوک دتبلیهوی برو ام بیجن نویسکاره کی از بیارم امریکی بو و پرتوکل سر روشا خردادان بو جه دبود صدمه کو دهیلا کرد پارچه ببین یان دوری شارستانیه کبن جبر کو او دچیه دا بهتر مانه جبر و جی شارستانی و گلن در دور آخا جوان قطن البته او یکا هیشت کو دوری شارستانیه بن و نیزی جیانا تبلیه ببن دوی یکی صدمت بینگهین دبینی گلو دویم تشتکی بری هر تشتی بدن برجها هر ملتك جغرافيات قتيدة جياندك يعني مروب دمد الجغرافيات قتيدة جياندك أو جغرافيات وجفاك ومروب قتيدة تتكوني بيد يعني تأثير وان لهفدده يكدو دي يكي يعني ها عربة ورا نمونة بقرا عربة صحراء دا مثلا تدنيري جغرافيات الصحراء لسر كولترا وان لسر بيسكولوجيا وان لسر جيانا وان اشهر شتي يعني تأثير خالدك تشتكي ده ودبي هم حيانا مرك كان السر اجالجي بدره يعني حيا حيوانات الجان لكل جان دكن ودر كي شو تأثير خالدك نا امام كرد دبي ام عاليه كي باش بزانه يعني روشيق كرد ديرا در واسبوني يعني عالیه وی باش نجد جای کردستان بیا نجد جا بیا بلکه ناوی کرد و تنبو بون اجبر و 100 سال الهمبری برابر همبری اسیمیلاسیون و تنکرنه و قرکرنه ده فچیا رولک خالص تیت کنی به جا کرد پراستنه کرد دی جا دا جان دکن وقت يعني ام بين تاثير جياني جيل سر مروب چوان جبوبه دماز نافله دكم لغة الجبل السياسات والدبلوماسية نا تفكير السياسي دشتادا يعني جواكا كردي جد دشتادا نكالي خو قسم فارستا هل تفكير السياسي يعني گوتنه گته گوتن دوسته کردا تونن جیا بهتر شو برید نهایت فقط دری شروان ما تفکر ما سیاسی ایگه خواستن وجینه که چه بکن خودی لبر خوابدن در باسی چیادن خود چیادا پاراسته و چیادا دست بکنن اف کسی که در باسی چیاد بن یعنی ام بجن یکی وکیم یک خاندوان بون مد باجارا دا بون تجیانا چیا من ندیده بون یعنی از وی بجمش کته دما در باسی چیا بون دنیری چیا تشتکی دبی گوهرتک فیزیکی تدا چین تی چاوا خواب پارزی تی چاوا برفارا بدی و بستینی تی چاوا آوا خود کی تی مشید وا چیا دا زور زحمتی و دبی بدنک انتا چی بی اما فیزیکی بگره چاوا تاثیر خالتا بکی یدن اف تفگر دما دکبین چیا دی چیا دا گور جیانا زور زحمتی و حشکیه چیا دیلگش جواکی قطب
يعني اوجي ظروف والشر وجانا جنبيجن خطيده ببارزه جهر داري قطبه يعني جواكا كرديجي فياوي قطبيه هلا ام بحثوا عليه وي سياسي دي كنا عليه فياوي كنا فبرضه منطقه كي بان تفجرات شربه تاثير خا بيمرو بخا بخازه تدنيري تشتا تاثير اللي بيسكت تشتا الشخصيات الكاساتيه تيجورتن نب ارادتها يعني انت مجبور يحشك جورتيا بيجبر بدنها او تاثير السر حشمندين مروف دك تاثير خال سر ديتني مروف دك مروف حشك دك زوادك تدواتش يادا تخنا بارزيت دبي وكي هوبل واتش يادا عالی چاندنه داد عالی خواندنه تخبرنا خانه پارزی فابتب گرانا دما دکوین چیز دنیای خود بن دکوین روشکه ببیایی آنکی الشهرستانیه iş aliyet civaken deşte, bajari, kani bir şey kudu ben. Burada mantık dünya ke ne çed. Yani az benim nam psikolojik bir çevi bu. Vak amel cezira kena ve amj dünyayı tabkut. Yani hasabıka nad 12 sala eşhad makinej arabe da katma edervasi bakur bu ma 12 sala az el makine suvar nav her tümül sernim. Am tümüd vacıya da kut. ام چاوا خورنا خاطینن یدن اف آلیوی جانه آلیوی تفگری اف کسی به هفر دمینن یک تفگره یک دیتنه یعنی ام بین یک پارتی یک ایدولوژی یک دیتن تو دکوی تونه لکه نکانی دیتن اندن گهدار بکی یعنی تو دنیری تفگر جور حیانی جیر وکی لشگره سر ایدولوژیه که تین پروانده کرد او حوالتايا وانت حواله ايدني وانتني هفدد بي يعني 12 ساله دما از جواك نابينم دما از ديتنا كدن نابينم دما ان كانم پرتوگا كي دروي پرتوگا دي تفگري بخون بنا چد كي منطقه كي چيد كي دنيا ما دبي افتفگر دنيا ما جبو بي كي تد كبي بيتوني ليه فالفر منطقه چيد بي هدد امروف دما بالصاله دنا بي دبي روشة دا بمينه أو السري وده وق قالبات شيء مجيوي دبيت يك ديتن كده حشك دبيت بجري ده امرو وقت دخاش دبيت تشاوا جي درك ففي منطقة هف كسي دبيت هف جريدا أدوار روشة دا جان دكن آلي جاني آليدن آلي تفجري إيديولوجي حشك وتجدنيا قطبية تكسته دما أمش باج جان درد كمان ام راستی چتین زوریا هری مازن او منطقه بجاوه ما بکاردانی هر کس البرچاوه ما دبی وک حوالی من هر کس البرچاوه ما دبی شاو شروانه شربکه هر مرنه تو چبکه دبی بنبیجینا يعني جواب جوره ديتنين جودات ده فتما تدشي ده بي يك ديتنا هي وبصلاة تدا دميني تدا حجب تبي قالب دقرت مجد تهدي شيء درد كبي ت شري هري مظن الروبرو تيل هم بريوه تي تشاو جوي منطقي درك تي تشاو ديتنا دو قدار بي بله ما مستر نهان بيجن اف ميناكا بيجن بيختنا بيكي او بشكي جي واري خستنن د چرخا بستادا در کتن دماکو یکیتیا سوفیت لسر خابو بهتری و پارتیانا به وی رنگی به وی آوایی بون باور دکربون به ریبازا میجی ششتنه ددک بری او انسان ببا اندام دده میجیوی بششتن لگور ریباز و پارتیه و دده آوایی که سوفیتی بوی پارتیه و گره بده يعني قالوا تبدا كي بتشيه واغري دي لي جبير نكا بارتين دنجي هبون نل تشيه بونجي وعربي بونجي ورباز نواجي نتاوي بوجي هنجي وك تشب دغريان لي عما عيني وربازي جي ام بيجن سروي ربازي دچون نيزك بوتيوان لقل جماوران لقل كسن نوج بو ببن اندام النود بارتيان واندا بفي رنجي نيزكي ملت بون ام بيجن چه بارتيان هبن نمتا بارتيا بعث ام بيجن بارتيا سورية نتوية جيواكية انطون سعادة
پارتیا کمونیست آشیوعی و گلک پارتیین چپ دوا دمانا چه عراقی بن چه سوری بن چه لبنانی بن همان دمه ببی رنگی و روشی ام بیجن تفگرن فلسطینیان جیجی ببی آوایی بون قالوا وحتى ام بیجن ين بارتيين اولي او جيجي عيني باور بون بمرسلا ميجي ششتنه يعني اف حمو با بارتيين قلمبراتيان شمولي حمو خالن هبش لقلوان هيا قالوا تما باصراري تقري دي سربيهاتيا بخصنين كردي بجغرافيا جغرافيا وعرض كردستان او ناق قريدايا بهشمنديك بگشتي هشمنديا روشلاتا ناوين و ربازا السوسياليزم يبي باندور بون نا تبعي تفجرن شعبوي ايديولوجيك جبر تيناس كرن يعني تشتينا واني سر زمان ناس زيدا جبر پر كسل سربا مجرد ساكنين وهما هر كسي رو هاتيا ناس كرن دي تشتي البامة يعني تشتكي هين جوي زيادة ترى إد دشتادا إد باجاردا كسن بسر إيديولوجي مزند بن راسته السروي مجاري من تشتكي إنه هين زيادة كريا يعني إما كردا لكيلكا وينه تشتي واني سر زمان سوفيتا نازيال بقرا بعسيا بقرا يه كردا هينج حشك ترى أو تشيا انها السروي نقطه سكن يعني ايه وانا او تشت هيا لاما تشتكي هوجي هيا وتشتكي زياده ترجي هيا جبو بيك هين حشك ترى هم جواك للجياده ور حشك بيا يعني ملتي عربة صحراء ما زلوا تبني البسيكولوجيا جواك وان الشخصيتي وانا كساتي وانا فايما كردا نقطه تفكير سياسي بينهم ايديولوجيكا فلوس يعني إضافة تشتكي طيبتها هين حشكتها إيوان حشكبو لهين السردين ساكنة شما أم هين حشكترن يعني أف كوادري وانا ديسا تبنيري دي باجارة دانا داين وستانيري بجباكي لا بكين فعر كسيرة دين بسين إما مش جباكي جقب فأبا ضم منطقي جيا دبي أم بي باش بصانبن يا إيدولوجيك ديسا تينم سارسمان بالصدى بحزارة برتوغ وكسر سر ساكنيني وك بارتي شعبوي وك مرودة آليوي إيديولوجيك لسر ساكنيني اللي وك منطقة دوات جيادة أم تفكرك أما تشوى جيان دكر أو تشوى سري مدات يارونش كاندنا السر ويب ساكنين وك أم كرد بيترنها روش تفكرة سياسية كردي قالوا بيتر شو بارتي هيا بيتر جوير روشي دركتي يعني انغو بيتر يدير د بيفان جهان فهم دكب نريناتا انغو دبكو او بارتي كوتا دبرتوكي بجبكو تا اندامك بويتي دا بيتر سر روشاوي سكني بيتر قالوا روشاوي بري ونها جهاب نجدايا جهاب نجدايا او جدابون نكتيكي بحكم الروش جهارتين الروشة وجور بجوريا سبيهاتيه ناج بتايبت بيتر السر سكري مش بشوك نمونه تبي صار تفكير ديجي سكرينا يعني ابن خشيت تبعي تفكير ما قد جادا والشرفش برجتي كرني عندي شرف قرلاتي شرفانتي كرني للروجهالات شي بياوي بول برشتني كردستان شي بياوي بول ليش بر ازمونا من مجان كريا من وكي نمونه هر تمن سروي سكننا ابتبقى شقص ام بيجن ايجانا ام بيجن يعني تشتت تاخويا كران حيانا تسير خل تبعي تبقى كرديانا هناك تتكاني بكيم بيا جبر نام بيجن ناد باشوري كردستان ده بونه مؤسسات كتنا نوا دبلوماسياتي كتنا نوا مثلا عبوریت کوادر وانا در اکادمیات خواندنه کوادر خوب خاچه کرنه فدبینی لوی داره هنکی دم داین استاندن خواه يعني نکوین افکار دیپلماسیت تی چه وضعی
دوا باجارا دا تمش دنیای قد کی چا بدوی داین وستاندن هست و تدبیرید وردا هنک درفت چه بود یعنی دیسا جی نه سوجه و تفگرایه نه سوجه وانا تشنا دکن yani disa du bara dikin tişna diki ne bir irade tiştin cihan diki diki tiştate xostin te biyayı var ikram li dama dari vede ben ciyada kati dezgah çekiren tebrik jiyana şehristani dibi generasyoni çiya bi salajı bimine ew hêne dibin wê tesîra wê dibin ama kawadirê li wir jî bi dirheya li Başûrê Kurdistanê 6 سال زيادة ما بونا وكي حكمتها لا كوادري واني كذا حيانين او منطقي وان دم ضاخفن وددن دستيرنا ايش بو بيت درفت جرك بيت قالم بيجم تفكر است دمامي يكسي داكتنا سوريا بين روجا افانها كوادر تدروشاونا يا دم جنودا كتني دم تنها بيجي نجي جا داكتن بو بيكي منا برتغالي النبيسان tabii hani ya derfet şey bu, tekri şey bu, bekerlek şey bu. Bana tabii xozi ne xozi tesir ser hişmandiyen mrov ser wan tişter seri vida bari hişkuy tesir letke. Ve her jed benwet ne mani xab dawi bi خلاص bunji. Na. Le heneki hedi terbiyine ayben. Le kased ciyadat mani roja je 6 sali ziyade terva آخافتنین وانت گودار که بری 3 سالا آخافتنین گدکرنی پشتی 3 سال هین وقت نبکار او شعارات سلوغان و دمه بکارتنی حیان های وقت نبکار یعنی 3 ساله 40 ساله بین واش کرده واش یادا او تفگر قاسه پوزی درجهجی نکنه جوی منطقه چیاج منطقه ایدولوژیک درکه یعنی قطبوینه بحثا نقاشی پارچبون ناف پارتیان که هر پارتی کردی دمازراندنا یکم پارتی روشاوای کردستان پارتی دموکرات کردستان و سرکشیاوی نمر عثمان صبری ذکر پشتیوی راست گلک پارچبونا لباشور کردستان روش تفگری سیاسیان بیجن یعنی که بیجن بری من جلال به پارتی دم چیکه آبا بکه او باشه که جه پدکی بود پشترا یعنی که بخوا او جی پارچه بود باشه جه بود تفگرا اسلامی باشه جه بود پارتیا تفگرا گورا یعنی ام بیجن پدکی پارچه بود نافده چی بود و یعنی که جی پارچه بود نافده چی بود لیپکه که ما وقت خوا پارچه بود دیده چی نبود ام بیجن کو کم زیاده هل برتن زورنگ و کشد نافداوی هل برتن هر پارتیه کوسا کشه خواهی لیو سب آوائه که راسترا زندی پارچبون به نافده چی نبود پارتی آن 3 پارتی یعنی اوش خواه و باسکانا چه کرن لی او باسکانا پیوا گریدایینه نکارن در وای بریاره ام بیجن تکی که نکارن اما بوسته که در وایره دکردن چما گلو افجی چتی جه خطبونا پکی که بخاطه لی روشا پکی که نوک روش پارتی انده نه بری ارشدی پرچبونه ده تفگری سیاسی دا یعنی سیاست جور لجوره لسر چانده که چانده جوا که آماده من پرچبون نه ده سیاست کردی ده یعنی نه تفگر سیاسی پرچبون چه کنه و در باسی نه با جوان کنه دبیم به باش بزنم نه جوان که کرده ده کردستانی تفده او مرحله گوهارتنین ام بین ای جواکی این وک ملت مؤسسه خواهبن یه اعلامیه دبستانه دبن یه نوع ملت دا یک چاند چه نکنه جواک کردی و جواک روشالات تب و کردا زیده تر یعنی عرب جید به روشه دانه یه هرمه تب جواک بخواه پرچه یعنی جواک کردی ایش آله عشیره بگره ایش آله نظام اولا بگره ایش آله حیانی گندک دو گندک
آجارک نوک باجارک هر ما عفرین نوک آجزیره نوک سلیمانی یا سلیمانی نوک یا بدینه جواک کردی او چند داد هفته حلاندن چینه جواک اگه هفته قطبیه لبری میراج آنیه سری خواه دا چما کرد نکنه هر میره که بسری خواب وکی دولته بی میری خیانت کرد بی میری شرط کرد خب معلومات هست فجواک کردی او در فتن وکی جواک نا پیشکتی ده هفته بحله دیتن ببه یک یعنی نزیکی هفته ببه وک ملت وک چاند وک هنر او جواک کردستان دا و مرحله تونه یعنی منجنا و در فتن چینه جبو بيكي جواك تدنيري نهام ور بنيران هب عشيرة نوك عشيرة أب قندن نوك يادن جبو بيكي دما تدبيني أف كسانة يعني كسيتين نوا بان تفجرا دماتين ويج أو چانده بخرطينن يعني أسترا بهم كسج عفرين دما تبي بشو سريب جاي بطانه تدنيري تايبت مندية كوانا إيه درس ميدهاتي تدنيري تايبت مندية كويها یه بهدینان دهات دیتنه که خواهیه و کسی نانی کیدن دیسا دنابا وی تفگر چه قصه بخوازه بکنه بیواند هفته بحلینه حیانی درجه که حیانی اصلا که دکانه وانا بحلینه دیسا تدنیری اول هفته کرده یه لسر مسلمانتی مازن بی یه لیزیدیتی مازن بی یه لسر علوی مازن بی دما تین با هفته وکی مواده کیماوی تتیخی تبلی هفته بکی تدکانی به بجبو به یکی تدبینیم هم حسانه اف پرچبونش بنگه که ود نه تفگری پاکه نه پرچنم لید به تفگری دا چیه تفگره که لشکریه که سری خوراکریه که جناب برکتیه خواستیه تشتکی بکه لیخستیه کشتیه پرچخان یعنی نا تدبیجی کی کسی درکت نیبینه هر کسی توانباره خیانت افتادن شعبوی تبانا بخیانته به نظام تدکانی به جاکی او نکنه بنا خاطرگر سر هفته بکنه نیشت سر غانده چونه یه دند روشه که ده هاتن او شر هاتی کرن تأثیره که مزن کرد دماغه هم بین افتادگره در کرد تأثیر ویل سر جواکا هر چهار پرچه کردستانی نوک تفگره تفگره دن پر محلی بون يعني ام بيجن ديمقراط كردستاني تشقص بشير خا لبرشي دنا كردستاني وانا بخاتش يعني من بيتري وانا او بخاب خاش هفده برشبون اللي وان بشهر بشكي راب بارتيك شيكا لت بنجها وين ده هر برشي دن بارتيين دن بخدمته هر ما خدم بهديني ما حي تأثير خالص سر سليماني نك هكا تور بنيري يكيتيا نتوا كردستان كوادر وينه بيتري وين كينا عالية ويا عالية سليمانية اف هين الدم نقش بنديا دا تواري دم تواري بنيري مسألة جماعتي وقولي تواري عشيرتي بنيري ديرو كده دم هين إمارة بون بروبلم مسألة نبوان فانا تف تأثير خالص سر بارتيات كندي تاجي كدم دركات تفجرك دم كده تدكاني به تفجر كردستاني امزان ديمقراط كردستاني وروشدن وانا تفد الروشه كده سكنه كبو بشتي حفته وبينجات شتي جهاتي كرن هيفيد نوع ملد الهديه ملت الهديه كده افتفجر هم دم كيبو هم خورتربو هم تدكاني به هر قال يفهم فتأثيرك خبر فركر جبوبيه كي تدبینین ها اگر بین تبیجین ها پرچه نبونه پر درکتنا خواستنیا پارتیا چه بکن لی او پارتیا هات نپرچه اگر ناتواری بینی وفاق لروجاوا چه بود کرد مسئولی درکتن یا سرکشن ولی جدا تصفیه کن ده باکوردا بیایی بود ده روجالات بیایی بود هر دری بیایی ده ای باکوری درکتن خواستن پارتیا نتوی کردستان چه کن چون یکل دویا که تصفیه کن و تهدید کن و تشهیر کن تفجرك اف قوة خواهي وبتشتكر تفجرك اللشكرية جور حياتنا این سیستمك بیایی داروش بله نه خواندن تا جوه سرپیهاتی نو
جی پککی را پشتی 10,011 و رولا بهار عربی لسوریا سیاست و دستپیک 10,011 تانها چاوت مرخیم او وک خو وک خیزک سیم خوابنات کرد یعنی نبیجن نل آلیه اپوزیسیونه بو واروها نل آلیه رجیمه بو دنرین آتا خطا سیم هیا دوی رولا پشتی 10,011 او خیزا سیم کو ام نب اپوزیسیون ایران یا نب رجیم ایران پرکست بیجن نا خیزا سیم نیه دما بسوريا دست بشربو تشتي هاتي كرن قاوكا ويركي حياة دامية يعني روش هاتا اندر ياتي اللي استكبي ياتي اللي استقبال بي قور هرمي يعني قور خا يعني ويركي هاتي كرن بحر هزاقا درباسي روج آواكر جبو بيكي او تشتكي ديروكيا هاتك او قوانا مثلا بين هرما كردستان الروشة كده بون حياني بري روشة شنغالي يعني وك سيستم عربة بون اذ مزرعة منا اذ هرما منا يعني وقت بيجي هما اللو مجمنا به ان كسين آليكارية چند كسادك ليه زخان نكرن روجها براستي دم گور دم دهاتا خواستن روجها ودا قواناوي ليه هكا كأب قاضي عفيت أب قاضي كويركي أب علياكي ونيا ياد فرصة دويامين نها تكسي بيجي الدنيا تاب دخلت تاني هنا أو نراست يعني يك جوارا بي تيفي لتيفي يعني ممكن هردجي خراب يعني تيوري تقرأك يعني بيشارة بميني تجي خضر روني تفوش ببي یا انت مجبور تبری آلیه کی نه وقتی تشخاب باور بی تذکره که از بونه تهبه تشخاب باور بی کوادرته فدکار بن کسته فدکار بن یعنی چما یا اب یا هب دما از دبینم ابجی خرابه و ابجی خرابش بو دوزانه اب یک یادن ام وکی کرد کردستانی دیرو که ده ام تم راستی باتشتا یعنی الما فرض بیا یا هانه یا بی آیان كرد تجاري بالسري خا وك ديتنا خا وك برجواندين كرد وكردستاني نفكرنا اف خطا اوغانا كنا اجبو بيد الدم اسلاميه ده ابونا قربانه يعني ياتي بعشي عربي ياتي يا متب باسلام عربي ياتي كافرين يا نهار تب بعشي عربي ياتي بكومونيست يا حيا الكومونيست ونها دي سبب المدنه كرد تذكاني بيج او روشا بري خراب تيدش بيتك او ازمونا نهم الدسبيك دا بحثا ويكر اب ازمونشتا يعني از دبي كرد هيرو خودي كساتيكن خودي ديتنكن خودي هيزكن تذكاني بين نمركن رقمك جبوت شو ولا المفرد كرن يعني ديني هر دا آلجي اب خازت خوابا گره بده اب آلجي تب خوابا گره بده هر دا آلجي تنابين جبو بیا که برای ام به کرد بیچاره بون یعنی کرد او هیزاوان تو نبون جبو بیا که یا برابونه یا آلیا کی دیگر تو هر دالیا ده جوان دادی نه تو به بعضیارا بگیرید تا وندا کریت شته تو به ادراج بگیری هین خراب تر ویدمه قوت تهیه تجربات تهیه کوادرت انا فداکاریات تهیه تشتنن هنکی باوشی آلیکاریه دیگه شما از یا به ورابم یا به ورابم خود نکر والا واري بني ده هر داليا دج امون دات وچاغه دبي ام تشتكي ام خطك وقت ديتنا خا برجوانديه ما تشتي مجد جبو بيك تشتي راساتك بله بنرين عتا چدم بهتر گاوک ارینی هات آبتن که رو شاره و بریا خوصر جدمکی ببره و بریا خوصر و گاونا هری باش هاتن آبتن و بنرینه تا چه گاوک نینی هات آبتن گر نبا و هین باشتر با
نا تشتي هني دبي باش تشتكي بزانه نا تجاريش بوك روج آوا خونك بو برو روج آوای کردستانه هیرو بنام هیرو هی خودی آرتشک هیرو دزگن بگیماسی خواه بشاشتی خواه هر آوای خواه هیرو دزگن هنه هیرو تدمری هفته دولت کولاسیون ناونتوی هیرو الکلکا به تفگر یعنی هم تکانی بیشی اب اداران ها ذاتی هاتی که گرن هیرو الکلکی وانن الکلکا به هزه اب هزا گنها کولاسیون ناونتوی او اکسیسیون را بود دست بکنن دقت بگه خطا سیب بیاویه خط تما راست کار دکید نبه و نبه هر دشاشت تشتکی نگر تدکانه بود هیرو بنی را به اب خطا سیامین دنیا تبکشانده سرخواه و دنیا تبکشانده کلک خواه و هر دالیه دیجی وندا کنش و تشتین پر باش خاط نکرن لکلک اوه دیسا دبیجن یعنی هم هر کسی بزانن پر کیماسیانه پر شاشتیانه او جیش بر هین ازمون گرد یعنی مؤسسه آوا کرنه حکمتا نبگوتنه جواکه که تربیه ثقافت بعث بگره و یعنی شوفینیت بگره آلین اولی بگره آلیه جواکی بگره ابدا نبا جواکی ده هین تاثیر شر لسر وانا وکی داعش خاطر کتا وادر کنا تاثیر خال سر جواکی کریه دوباره جواکی که بیاوی اداره که نم گوتنه را پر که سنه را بین گوتنه همه تابیجن دزیده بیا و نظام چیده بیا و نظم قانون اداره کن برای من دولت سوریه 6-7 سالی حیانی دم حاضری حافظ دواری بود یعنی هر چی تیخ دست خواه هر درجه انقلاب کرد یک مؤسسه وکی مواتون دولت دنیای تمام جبو بیا که هگه تبا مثلا در روشک هین تر شر دایشی یعنی تدکانی به پر آلیه و باشنه هیرو خواه اداره دکن حیا پاراستنی هرمه بکنن هیرو بکن آلی دیپلماسیات دنیای عرینی هیا تنهال بای اروپایی تو گهدار دکی دیتنه که پر هیویه که مزن دوی هرمه دا دبینن دما اول به هف درابن ما بیشنه دبینن ما بیک جواکی دبینن هیویه چه کرنه ما اب هیوی نب گوتنایه اب هیوی نبره اب بیاوه کی چه دبین دی کسی دخوازنه یعنی بجم نهاد اروپا دا جیان دکمه از دزگای اروپا دبینم گور منطقه اروپا از ورم بوده که ببینه او گلک وار برده ترکسیج من روشت بیرن بی منطقی تشتحكم بکن یا تشنش خو بريده نابيش بو بيت دم گلک اف کوادر جری زمان جوانا گلک با مؤسسه حیارون دم جرا گلکن هن حیانهانی هن باوی کی فرمی ناو دنیای در ناو اول نتویت دا یعنی نه فرمیه هن بیسا جبری بداره فکر ماسی پرچه دبن و چه بنجی لی دبین مرا آلیه وی یعنی نه گور بی نه رش بکه هر تشتی بچاوی رش و او ببینه لی نجی دکانه بیم آلیه وی مزن آلیه وی دیروکی هنه دیروک هرمه تیگو هاتنه بخطا سیامین هیرو دبی و یعنی دا تاثیر خال روشلات دکه لباکور دکه باشوری کردستان مزن دکه لسوریه دکه اب دیت اب هرمه نها و ام بیشن اداره که خوب ریواده بن قد بکه یعنی هر کس نکانه هانه که وی بپرچخین demek rastiye kaya ed parçıkine ne hezavuya leşkeri pırmazına ditine kar rastiye her meda heviyek ev hevi dibe مرو ve heviye bin batşti hati avakırın dibe em destek bedin ve بنرينا تا اف سياستا كو پيدي بريوا بر جدستك ده 1011 حتانها نيزي او گوتنه کی کوتا نویساندی در روپلا 48 در پرتوکه تا زمانی چیه تده ده گوتی وقت دیالوگت نابرتا و سروک پکی که عبدالله و جلان چی بوا بترا گوتو بو کمالیزم جبا نسبت ج مصطفى كمال اتاتورك ل چاندا اسدیزم نسبت اسد پشراجی بردوام کرد
وبحثا جترا بحثا كسايتا حافظ الأسد كر وكريار نوي سياسي والاستقلالداري وقول أو ميركي حيلة بازا وزيركا وبردوام كر قلت لي نقرنجا دوی ام نترسن کجما بخواستن ام دکارن دست خواه بدن شیطان جبر ویج بکو ام جبیر بکن کو ام بزامن یه ام پیرا دکرن تکلیه او خواه شیطانه پشتا بردوام کرد و گود مجوارا گود کو از ارتشکی جوا آوا بکن تفي قوتني وي بترى حيني وي 1011 نهات شكرن كو براستي جي خلقي روج آوا ارتشك شكر بو بشابو يبگي بشتنها قصده ت نريناوي دوات دمانا تدبيني كو نرينكي ريخستنكري بو ببیرو باوری بو لی وسا راست هاتنک چه بود نابرا وی گوتناوی و تشتی چه بود پشتی 1011 تو وی گریدانه دبینی نابرا گوتنوی دوا دمانا بترا و تشتی کو چه بود پشتی 1011 نا تشتین دیروکی تجاری جهب دو قطنامه yani tişteki berdewam dike, tişteki li ser tişteki ava. Yani wekî tu çawa bên kelakê ava bikî, kevir li ser kevir wî awî ava. Lê tu dema tu berdewam bikî ava bikî, tu hev bigînî heyanî dawî hev. Lê tu di nîvî de biseknî wê biseknê, tu xera bikî wê xera bikî. Niha dîtinê wî aliyê xwe hebû. Niha nîzamê behs li Sûriye em vê baş dizanin, yani carna tiştê xerab tê kirin, dixwazin bikin, ew xerabî tu bikanîbî bi awayekî de bikarî. Yani wan dixwast di nêrê Sûriyê ji bo piştî mesela Exwanil Muslimîn û helwesta Kurdal kêleka wan li hemberê Exwanil Muslimîn em bêjin Kurd serbest bûn hêzeke xorta xandevana û hêzeke yani tikê enerjiyek hebû. Nîzamê behs xwastiye ji vê enerjiyê xelas be. Li aliyê de em bên dema ev tevger derbasî Sûriye bû, em dizanin ev Elewî ne. Ev di dîrokî de problemê xwe ev perçekî ji Elewiyê bakur in, yani tehrîb bûne. Meselê wan ji dema Osmaniya de heye. Yê din problemê meselê wan Sûriye û Tirkiye. Bo ge Tirkiye Exwanil Muslimîn alîkarî dike, wan rêkirin Sûriye, vî ji hev jî intîqam bike, yani dibînî vê siyaseta bi vî awiyê. Ev tevger anî û rê jê re vekir, wan hesab dikir hemel hemberê Tirkiye intîqamê dema Exwanil Muslimîn çil hember wan kir intîqam dikin. Yê din problemê sunirî û nizam çi dîrok nava wan de hene. Ji va xorta xelas yani vê enerjiyê jê vala bikin. Dibînî tiştekî xerab e. Lê li hemberê vê yekê tevgereke di rewşeke vî awî de van xorta komîsera ve xortane anî ji vê noqteyê ji vê meselê dema axaftin dikir yani em tevê dibin wê tesîrê di wê civakê de bûn em ne wekî Bakûriya em çûne wê derê jî em dîtinê me cuda bûn ew tesîrê çal bûn lê me çi tesîr nekir. Ji va xorta hêdî di grûp ev bên çêkirin rejîma Sûriye her kes zanî zanî derbasî çiya bûn lê gelo ticarê rejîma Sûriye dizanî wê rojekê rastek tiştekî vî hayvan. Lê ji wan kesa hêzek hata yani her yekî ji ber we deramayî ezbûneke xakir. Î biye leşker, î biye qaedekî î biye tevgervan, î biye nivîskar, î biye yani çikir hêzek çêkir. Dema hêzê li desta da çê bibe, hingê dikanî çi rewş werî xwastin tu dikanî bike. Lê dema hêza te tune bê, derfet çê bûne te hêz çê nekir û em bêjin anî derfeteke dîrokî hat. Yani tu ne hazirîn wek yekî em bên lîstokvanekî sporê xwe hazir nekiriye, perwerde xwe nekiriye û hat
روجا قالك دوكا به صاحي وبليز دم خان ابو شو بليز تبقر المادن الروجا باي كردستاني يعني هم روشي وانا مدزان شو تشيبو او درفتي خطبگر بكن وخطبگر نكبون نحاضر بون جروجا كبير لأفتبگر كوادري ما ايه كردي سوريا قدر واسي وربوني ايه با كرد من ايه دبن او حاضر بون يعني فداكاريه وانا وازمونه وانا تيري ذكر بكانه بن ليستوكوان بن يدن ديتنا ادفردا دما دبي ام بقانون به هر کسی را بدن بستینه مسئله ادفردا اشتن بجنا دبي مروبش خاب باور به تبخون نباور به تفجرك السر وبنجهي آوان نكي في هرتم ببيدوف تفجري ما الرجابة بنيرة تنزاني الفرد تنزاني الكدرين يعني خديا والكدانين تش نه شخصیت خود چه کرنه نه تفجر خود چه کرنه و نه خودی دیدنن یک وانا بیاری دکشین یک وانا بیاری دکشین لی ایبه تفجری آوا کری هیزک شخاب باور حیانی وقت بیجی تدبینی فداکاریه گته کرن به دنیای دهجینه ابو مسئله دما قد بیجی ام دکانن به هر کسی را بدن بستینن به شیطان رجل ام دزانن شیطان و ام ناطرس ابشت الشخصيه اب تشتد بو كربه ابتنا يعني بنارينا تا اف قوتنا هات بقانون هات بجهاني وبو دروشما سياستا بيدي 2011 کو سياستا براغماتي لیستو بو و کاربو خلگور دمه بگو هيرا و نرمبونك كت دبيوانه نریناوی یعنی نیزکبوناوی جه دیاردهان جه بویرن هاتن قوماندن ده روش آوای داد کشتی بله تلوه درش بله ممسا نگو هارتن ده دیتن ده چه بود او تفکر هین او تفکره پروبلم اوه او نکانه جواب قلبا بشکینه وان نها به وی دیتن آخا و در فتک چه بود يعني او هين ديسا او تفجرايا ديسا او منطقايا دي الروشة هرمنا او روشة جبو بيا كي في روشة دا تدر باس دبي تدليزي تدكابي نوبا بيلي استكاي بوي باوريه او باوري او فدكاري او تشنا آبادكي يعني ندي تنا بيشكتي ونظام وان روش بهات وان نار روشة هرمنا تا قوارده جبو بيا كي درفتك شيبو او بودي تيغا درباس بونو تبلي فيلي ستيكي ام دبن بفدا كارياخا بالدك شينن سرخا و هدي تدري بخورا دمان جهرتنت هرمي دا شي دبن يعني هيرو نبدست تفجركيا ونبدست رجيم سوريا ونبدست تركيا ونبدست ايران هر ام دزانن يعني جاردنيكا شي دبن نبدست هني تدبي هبي تجي وكيل لاستقوانا كي نبا بفيل استكيدا جيتها تشتين هم بانك او فداكاري او ديتنا السرب او ام بيجن ازمونا هاتي كرن بالكشان دا سرخا وهيرا ببينن تشتين مجبور الروش دما تيغو هارتن تدناب دا جيان بكي تبا خازينا خازي تشي مجبور خاب تخان نگويري تدناب لنگا تي هر شي بوندا ناتيج تي خواستن تبخاب بگوير تقوري تشتغل سر عرضي دبي تقور وقابا بانش يا تيج اورتيران تشتي هاتي كرن يعني تمام قاب هاتن آبيتن لي فر آلي هنا هين تيرن آكي بكاني به او منطقه هين حيانا حاكمة ون حتى چقاس رادايه وداره سربست بون بنرين خواه نرين وا دهات گهدا کرن دمنا بکنفرانسان ده يعني امبيجن د ناف ودا بخوا نقاش گوهرتنه چندین چه بون دوا دمه تلا تدگوت نه ج تبلیبونا کردن روجاوای کردستان تفگرا فکر کی به او تفگرا جمیش بداوی ببا بیسر چی بینگه هیت به یکی بدنرخیم
اونا تفکرین شمولی یه شعبوی منطقه مرودتیه کسی اندام وان تفکرا تجاری دیتنین تا وک شخص تنه کورالا یک مروف داخفه کسی دجی وک کورال دبی اش گوتن یکه آخفتن یکه جور حیاجی تو پرچاکش به تفگره دیتنا تا کساتی دیتنا تا تنه شخصیت تا تنه شتاتی خواستن تو ویدی کی یعنی جیانا تا نبدسته تا یا تو چه کاری بکی نبدسته تا تفگر اشترات بجه هر با شربان تو کی شربان بجه تا هر با نویسکار تو داری نویسد کی به هر با روزنامه تو دی روزنامه‌وان دیتنان تا با اوه یعنی آزادی دی اوه کاش تشتکی از هنرمندم از هنر بکن لجمت خواستم نا تاری ببی شربان ای باشه وی شغل دید نام کما یعنی تبلیبون شکلینه تشتن هنه وکی موتور اکی دشلینه تا پرچاکش باید دشلی های چا واد دگره تا مجبوره پیدا بگه یا تا بشکه تا پرچاک یان دبیت جناب درکن تا دناف دابید تا وک کساتی تونه وقتی گت کساتی تونه بی چه معنی چه تونه مروف کساتی چیه ما کساتی دیتنه تلفر امن تبقرات تبقى بيوم بله تلبه داره تا امبیجن تصفیه کردن یا کشتنا آن شهید بونا جوان روجاوای کردستان یه دهاتن نو دهاتن چیه بدگو جبر کو بزوره خورتن باکور کردستان بن سهوانا زاگونا لشکریا نچار پر جوان بزوره وان تبلی رفع شروانان دکرن و او کسانا جی تبلی ین کومن ین جروج آوای کردستانی خاطن به هفرا شر دکرن یعنی به هفرا دچون شر و پرکس هنه دهاتن قدرن بگلک تهمیان هنه دکوتن وانا بو قربانیه و ناولوان تر شهید هنجوان لپاش برشین داوه هاتن آویتن سروان بناوه کو اپراسیون دامرن یا دما شب دامرن و پر جیجه وان بمبست دشاندن جه خطریه کو و داره بمرن بحثا کی جان دمه دکی افتش بیتر زیده بون تیدا سدم گرید دی بوا کسن هانی بزورت وان تبلی شربانتی کرن او سدما هیشت کو او قربالغا او تشتی و صابده تبدی بدمکی و گرید دی یان بو رباز دمکی دا کو او قاس کس وصا بیرنگی جیانا خوش دستان هایی که که برنامه وال شوی قد که این هم ناخذم ترى بيش بس ناخذم تكم ناف ما تشتي بياوي وقص زيدا يعني من ناخذ المسألة السياسية جي باقم زيدا أنا تكم المسألة هنرية تكم تشتي بياوي كم بلا سر درواس بيكون بله جبر حمو کس که پرتوکه خواند و تا کتی با تشتانا لی دیسا جیجی تا بویرا بناب نکر ده زمان سیاست دادم امرو بحثا بویره که یان تشتی که دکه بناب دکه کی جان دوره چی بوا کینه او کسانا جبر تی خواستن و دم امروز بیجه افتش چه بون دبی بیجه افت چیه کدره چه بون کینه او کسانا هنکی پرتوک دم بگیشتی مروف سربویره باخ و بکو بناو بکه مروف دکه پرسه یعنی گلو افتشتا راستن لی ببختی نفتزانی ده سیاست دایان پرتوک سیاسی دا پرتشت هنه
دوی بأوایکی دوکومنتگری بین شیکرنا بأوایکی هلک نامه لی دبن وک گوتن نورمال ده گوتن یعنی تتزانی ده ناف مدا هم بجن ناف واره می سیاسی دا هنه کی کم باوری هاتی پیدا کرن هم بجن او کم باوری جی کسایتان هاتی آوا کرن یا جی سازیان یا جی پارتیان همان دمه تشتی و ساته کرن دم مروف دست خواب بده سر برینه بهتر انجام آن دگره سوده واردگره جه انبیجن جه آخافتنین بیگشتی ما بس جه چیه ما بس کو اف پرتوکا تا یکم پرتوکا بری کوت رومان دینی تا وی پرتوکا زمان چیه دانیه البته جیجی زبو وی پرتوکا گلک فرس هاتن کرنشتا گلک نه دلگرانی جیجی هات کرن جبروی مخاص از سر وی خاله بهتر مستقیم دارد. دماتون نخوازی بس وی که بدی تو آزادی میرسن. أنا تاني برتوب چیه زنی؟ يعني دما أفجيا دادي كذن يعني ما إجبر أم إجبار دادي كذن أم بزانن يعني شوي دفكرين دما متين أنا الجواب يتشتكي ده يعني أو منطقة الورل دشتي نابه أو منطقة جيا بالباجارة ده نابه أو هوال دما يعني هو كوادر جداد كذن دبي باش بزانن يدن جواك جي دبي والناس بك أفكسي جيا دادي كذن نوكي قاعد فكرني يعني مقدس ونظام شاو أو يشبكن ويشب حشك مزيك معامل ثاني بمثلا يدن دبي مرة كرتوك دمتين نفس عندن نهار رومان تشتكى أرشيف كرم تشتكى تشتين ديروكي بنفسيني تهتشتي بناطك أم بيجن أرشيف بيت وثائق درجتين نقف كتابك هم أزمونة وهم جي تحليل نقدية تلي دسبيك جوهي سرسمان فته حدث داتيني فالمهمة الشخصة بالناف بكي هكسي تحدث ديني تشجها بتشيبويا وشاوب هذا بقدر بدي كتابك ببي أوية يعني نكتابك تاريخية ونكتابك ثاني أزمونك ودبي من سربي سب منطقة جاء السربي لدمينا بيوستية ما تم بشيروفاكرنا هي جبر أم جيفاكك هاتنا پرورده‌کردن لسر هدنامه یان لبه درجه جی لأوروپا یجی لمامروف بحثا بویران دکه جیتی خواستن لکودر اف بویر چیه بوا کینا او کسانا اف بیتر دری و دکهش اجبور چخاره سر کرن لدمامروف بگیشتی با آخوه همو کس کارن الوست خواه بگیشتی بیشن ليه دمينا آخافتن بداوي دمينا هم بيجن وقت نرين يعني أو نرين دري جرا ذكرية دبا راست با ودبا كونا أوقاس بدي رنجي با نص هاي هاي هم بيجن تو تدمن داوي بيتر تقراني دايا كار كاريكاتريستي وهر وهاجي تو الوست خا نامه خا د وي قاري دا زلالتر جكي بطايبتي ام بیجن گلک دیمنن کاریکاتاریستی بوتام دیدیتن کو بهتر به هلوستن سیاسی و گریدایی گلو چما تگرانی داوه هنری جزانی جی او هنرا کیما ده جیهان آمده جیهان آمده کردی و کیم کاریکاتاریست هنه و بهتر جماور ده هنره هی نزان یان دبینن کو تشتکی ام بیجن دمکیه جبر چه به دیارده دمکی وابرده گلو چما تا اوقاس گرانی اوقاس دمه تجویه هنره را بقطع نبست تا تجویه هنره چیه؟ هذا سبيك از هنرمند مش هنري حسكر تجاري يعني استبلي السياسات يجيبوا من التجاري مخا سياسات مدارات من تشك جراكريا تبلي الشر يجيبوا من التجاري مخا شروان تشكر نادي ام شان دا من يعني مروف خيالي ويا زاروكتي وتشتيجي حصدك تشتن بوين
اف دیسا دبین مخافن نه روشا متنی و روشا هر کل بکنه تدنیری نویسکاره مجبوره تبدی سیاست تدنیری دنگ بیجه به طنبور خود چه سری جا تدنیری جبه دما روبرو تراستی هبون تنبون الناس نما خاطئی يعني پیش روجا تا بچوا گردایه يعني بين از بسوريا دابوم از راسي تشتكي دانتم ده هنرمند بي يعني من خاصة تاني داري هنر شويكارية درسم جانا من أفضل جبوت تبي هنرمندك ده كاري خاي هنري پیش ما ببي تدنيري بعسيا الما فرد دكت تبيتش ناس طماخ هو تدبش كرديتا خبر دي تنب كردي باخبي تنب رنگي كردان بنفس شيء كي نم مجارين كردات تقريب داستا يعني تاج عيار جيج بوست تاج راستيا تاج جروح تتداخل هر يكي كرد ما يدرس راستي في اوي هاتنا جبوبت النشار دميني تشتين داخازين تو خيال الدنيا تا جهانا تدخازي تجار ناجي جبوت ويب آنها بکی یا تبین تبخوازی پیک بینی دبیت تشتکی بکی یا تی خودیم ناسنامه خواه در کبی او جی دبیت تبلی سیاست بدد بی او جی تدبی سیاست بدا یعنی سوریه مرکز انت بس تتنه دوگاه از کردم او سیاست فاب روش چی بوش بو بیا تبلی سیاست بو من تبلی بی جیانه بون حیا در کتنا سریع چیان لتجاری جینا دیسا جی دبارا دکر نه سیاست مدارن و نه من مخواسته سیاست نب تجاری مخاطب ندید تجی دیت زمان ترکبینا از مناچی مگو یا نه جانا دنبسینا بینه تأثیر السب روشی منه ام بین ثقافی ای چاندی کر از مونه کمی چی بود او از مونه من دا جناب تفگر جناب کار سیاسی درد کرد لبومی چاندک چی کرد لبومی از مونه چی کرد او از مونش بود دیسا بیا پرچاوش شخصیت من یعنی بیا مال من دبی از مونها وندا نکم نشوتینم بنویساندن دبی چب عالی منه داهنیری ابداعی از این چوا بینم سر زمان دیسا جی خدمت ملت خواب کم دیسا خدمت ولات خواب کم لیب نب بجارب سلاح تگ وسیله تگ از هنرمندم او جي تشتكي وقت اللي بيجي دخونه درح انسان ده طيبت من ديك من هين بيتر هي وسيله يعني متوده الدسم دايا كاريكاتير يعني نار رسام شويكار ترن كاريكاتوريست وكي واني سرزمان ترن دكن شانس من اب متوده الدسم ده هي اليومني ابداعي جمن هيزك فتشتي خدمت ناسنامه خدا خدمت هم بیشن جواکا خدا از چه وقت خدمت کنه از چه وقت خدمت وی بکن به هنر خاصی خدمت دم تو به هنر خاص خدمت بکی وی دم دبیت تو لسر مجاری خاک کار بکی یعنی به ناد کاریکاتور دا کاریکاتوریست نکردن که و تبنیری نال باکر جانه لی کس نزانی او کردن نال سوریه جانه کس نزانی او کردن مجاري دخون دست خود يعني مجاري خون ناخن دست درن سر افريقيا سر فلسطين شركه سر تركيا شركه سر جبوريا كي ناسنامه خون دا كر يعني نتني عالي كاريكاتور هنر دم جوره جور يعني يكج ازمونا من او نقطه قد تكي تشبكي بكا لي دبيت تجبو ملاتي خاك تدبي تشبلا ببچه بير نكا بيتشتي بري هر شتي سر مجاري خود مجاري خام بتشوف دبين يعني امي فلسطين ما زند بينهم شما بي كل كورسان يعني شما بين اي مج شي مجوان كيم چاندا مجوان كيم ترى هنر مجوان كيم ترى شي مجوان كيم ترى يدن شما از هر مجبونا يعني مجاري ون كاري ون برد شما اي خانا خم بس تدنيري نبيسكار مازن دم الرومان نبيساندنا رومان بسر جواكا يعني نجيب محفوظ دم نبيسان دي سر قاهرة نبيسان كاريكاتوريست مصرية للسر مجال المصرية نما لخاطر ايه دناقي دست لدبي تشتكي اساس خراب فكاريكاتور قلت شاندا
يعني مجارن وينه يام بيجن بشي وينه او قردايه بچاندا هنرمند يعني بيجن هنرمندك چاندا وي سبور رياضه كارماني تدري كاريكاتوريست مثل مجرد خيط استا يدن تدري هن كاريكاتوريست انا جواكي برتش كده تدري مجاري وانا مجارين چنه جواكينا يمد ازمونا منو چاندا ما سياسيه جو كاريكاتوري سياسيه كارتينم بيتر از وين حاطينه بله يدن تشتكي الى خابك منافي هنري جبر تشتكي ليه بنوبة جواكا مدى برب آوی چیروکا کاریکاتور سر نوی آجالا سر زمان آجالا داتا سر زمان هنر کنیه اب هنر ند جواکا ما وکی کردادا دم جرا گرک حیانی رونه وره فهم کرن ولا ویچیه گرانیا ویچیه وقت جواک يعني اب دم جرا گرک بله مامستا نها ام بيجن درومانا تدا بجينك دناف تشيادا هلبت اوجي مامستا محمود حسن برازي بي روماني كردياوي آماده دكه هلبت تبحثا چیروکک راستی کریه لی هنک جوات چیروک راستن تبخوا جیان کری یا تبخوتا کری و تشتی گریدای بداویه و رومانه و او کسین پهلوانه و رومانه حفجین بحار بو کو سوند خار بو کو نما وگره قروجیتیه بکن آجانیه بکن لی سوزا خان کار بو بیک بانیا لی بداوی شکی خواه برانبر دجمن بردا و دور دا اخواست راستیه که دیار بکی او راستی چیه گلو هم خودت بحثا وی رومانه بکیشون لا الرومانة كده كرة جادا بعربي بانبعاث في أغوار الجبال بله أغوار كم نانيام بخوزن سباس كمش بو قبل ما يهجا محمود برازي باسي كده كمزم دا ورقران زمان كردي اللي بخا يعني رومان بخا المجي مدى بكردي بو اللي مهم ترجمة كريه من ترجمة بعربي يعني بقى راستي أمان وي بقران زماني وي الراست شبوبي براستي كلابا كمزم دا سباس كمش بوبي نادوي هرما هركولي دا أبصالات دا جيانك تشوغلا يعني هذا روماني دا بيخوب بينم سرسم بري أم درباسي دمم درباسي وي هرمي يعني تذكرني بري شروان درباسي هركولي بي هرمي ببن بري چاوابو پشتی شروان گریلا درباس بو چه گوهارتن چی هنه که نویساندن هم بین چه گره تنی لسر شهر یا بین یا جواکی تنیه لیمن بری چاوابو نها چون جبو به کیرو که تیدا یه اشقیانه یه نظام عشیرانه کیروکن راست يعني ايه مش جواك مزني وانش كسي وانا قدام نيجي نوض دقر يدن حياة تشتي تشي دا مجاري قد شي بوني والمنطقة دا تشتي قد شي بوني بيتري وانا تشتي الراسيو والراستيات دما تتبع بيني سر زمان جواك بري شوابو قهارتن جواكي وهرمي يه جواكي يه لشكري يه هر تشترو بني هوا يتي شو بيني سر زمان جبوا السيناريو بيوجران او سيناريو شيء يعني دبت فا حوادثي بتر بهذا قريب او جي جرا دبين الرومان دا يعني بزانن النبيساني الرومان دا السيناريو قاعد حدا دبت تشتا بهذا قريب بويري قاعد شي بوني مجارن تدا دبت بقوايا كي بهذا قريب بدي يشهف قطنا بي يعني نها او هنرك اب هنر الروماني مجبور السيناريو يشبو او راستي تشبو ملجاكي كمين ريقت كر وبراستي شتا هاتن قرتن ودنوبا واندا يكي سون خار
و چو گنده خواه عینی جوی گندی براستن ناوی گنده جی تبراستن و براستی جی ببی آوی چه دبه لی ناوی وانا و تشتر ور چه دبن او تابی ده فانتازی و هنر رومانه یعنی او چاوا دفکره و ناوی ونه هم بین بهاره قهرمانی وی او چتا مناف کره همو شخصیت وانده هده هم جن روشه خاچه گارتنه دلو چیده هم یکی چتا چاوا خودی عرض بو خودی پاس بو خودی جانک بو دولتا ترکا چاوا کرنه چتا یعنی چتا نشخو برده بونه چه گروپ یکمین چتا ده کردستان دا چه بیت تدبینی نا ده ده رومانه دا درکتیه اشقیا بود یعنی او اشقایت چی دا او کسی خونی عفو کرن گروپ یکمین جوان چه جبر ریکا چی آناسته جبو آلیکاری لشکر بکن یعنی حساب که آرتشک باشه جوان سر وی چانده چه بنگه وی چتا بود بنگه وی خونی بون اشقیا همون باشه جو ولد پاریز بزوری چاوا کرنا چه بزوری کرنا چتا نه همون شخصیت که ولد پاریز پاخجه مالباتا که پاخجه بس جی در جعرده جی قب بتن تنت چکه با تگیره تنت پشت وی چکه دا چون تجبو وی چارا بیتن گندا چاوات شاوتینن گوارتین قدور دا چاوات چیدن متما تفیر رومانه تحرکول تیداد ببینی دی هرمی تیداد ببینی کردستان تب تیداد تشت الفربونی دو کردستان تب بچه اب رومان جبو یکی من ناوله کری یعنی بجینه که چیادایم بین هرکل تبدی کردستان تانی اف بوشته بری چاوا بو پشترا چاوا بری وی دولته هرم هیشته بو در نزانتیه دا نخاشی برچیبون آغا بگ اشقیا هفته کشتن حاجتون دنیا کده بو لیدم اگه شروان در باز بون چاوا لشکر آنین چاوا ری بکرن چاوا کهرباج ملت را آنین چاوا زارمو تلفزیون ها سر بدن ملت جبو بکانه بن مجی ملت بشون چی گوهردن چی؟ اوه مثلا یعنی دبی جور و جیر جواکی نه اوه سرزم بله براستی رومانک بالکش مبقا خواند و از به باندور بوم مروب دما دخمینه براستی هست ناکه که به زمان عربی هاتی نویساندن جبر گیان کردیه و بحثا ناکوکین جیواکا کردی دکه و چاوا دجمن ترک لسر ناکوکین جیواکا کردی دوار اشیرتی با لسر و ناکوکی دلیست چاوا سودش به ناکوکیان دگر چاوا ام بیجن اولداریا کردن شوپی ناف جیواکا مید با کردا هاتو بو پیدا کردن کمروف نکاره خوشوی آسته خلاص که کو چاوا بهار جبر مرسلا سوندا بردان چاوا خوشی خلاص که چو جم ملا و مهر کرندا ميركي نور هي اولجي اول خبي يعني بنر حيا اولجي في مكرنا بيت جواكين نكولا سر بنر حيا بين بله براستی رومانك يعني امبيجن هجايا كوبا فيلمك سينمائي جبر يعني روشك خوش يعني روشك زحمت جران بإيش ديار دكه براستی تا كدك باش بيروز دايش بوي روماني لنها هم بحثا رومانك تا دم بكن ناوي ريوتيك دچياي كردستاني روجن شروانكي بهتر تا وي روماني تا لچيه نویساند جمرا هست خوشی رو بکه و دمن کتا دست به نویساندنه کری بحثی بکه اب تخازن هنه کی نزی و دمه بدن نه اب نویساندن نم دست به نویساندنه کرده من دچیا دارم روجا بری هم در باس ببین اب مراد خرای نه اول وامه بو من دری که بده بود گفت که محاضره خود کرد به تایبت دفترک راکر و قلم هیت نو تبنا ها دایم من
قلت تو جرك بنفسين يعني وي ديزاني يعني بري استخدم رومانك نيسان هي بري استخدم او رومان ما خابن وندا كر وي ديزاني يعني قلم المخاطر يعني مش هين كده دست بنيسان انا خاص وي رومانه جاره كدن دوباره بتيج بركو وندا بو تا ام بيجنت نابروك وي رومانه دهزيتا دا انا خاص جاره كدن دوباره بتي بنيسي باور بك سالا در واسمون يعني فرتشتي وهنا بالا مدنا من ليه او ده حيشتي داوية حيشتي حيشتي ونها او يكيتير ينجي من رومان نزيكي دست فلك من نفيسان يكا خاندوان ادب عربي كرد بو يعني ادوي عمري خدبو ورومانا كبيوي يعني وقت باور ندكر وقت من خيال البومعيه والرومان كردي دويدا ميدا يعني تذكرني بيجي يجي الماس بني بون عربي شمو ويجي من خاطري او جايب خوني هاتي افضل جبال مربيه قدام ابو يعني تشتي فياي بالي الرومان كردنا هينجي من او رومان نبيس يعني او من دما درباسي تشابو من دايا حوالي خاوي در كينه دما خبن او رومان از بگریام چقدر پرسیش کسی گرده مسئله دزانی یک مبجنه کردن ونداو فهم پر نویسان يعني واج یاد دیسا از ترى بيجي مگه هزار پر نویسان ده نویسان يعني دفتر تجد بون يعني واج یاد ساعته که گتنا حسن به دست دیتا ده یا پلاستیک ده فرق دم تجد مشی ترزانی ده باره تا جرام دبي كيلو دبي إذا دفترات دبت تجد كي أبين مدني مثال تجد يتدكاني باري خاركي خارنا تا بخارنا تا وبيست 4 ساعات تجد ثم جبورة بعد تنكاني ماشي باري خاصة فدني دي حرمي امتداد دمان أو دفتر ما يبان يا لاستيك بكرة ونظام شا بكرة ما يجي كده باشا يتد جوه صالك التدبين جوه حرمي شو يعود بنوا تحت ضم كم مش كاخر كم برف بارانات أسر شو كده بود داره ضم دفتری رسمی میچی درسمان دن مبدی آوید کنیم یعنی تل خدا غنم مبجبت شد یا حواله گچونی بشارت نی شید جوان بهتر کس نزانه فدنوا وان نویساندن مدا یا مثلا من پرتوگا که نویساند بودنی پرتوگ بنا روشن و روشن بیرتی دنوا حقیقت اما پرتوگا که من نویساند بود یه لشکری جانا کوچرتی جا گریلا ناف گریلا پرتوگا لشکری بود او جي نظام تبدام الآلي وانه ويدا بچه كده بشار بنا فنوا وافرتو كذا وان نبيسان دمنا من دما أم درباسي آلي حكاري ببنا 1996 أو جي يك إدارة ويدهم أم درباس بون دما كان ورثة كليبهم يعني هنا كي نفس اسطنبول دما كذا كما نقول سلام سر تدريبي كوادرابون وازي درباس ويا هرميبون يعني تشتكل ورشيبو يعني تبيسن نيتا النبيسان نه بو مثلا اولا كما كشك هبو ايش عارفين بالدست خا دفتر منظم پرچه کربون دفتر که ور خوشک شي کربون يعني بتشوف كربو وهنا ستور دما البوم بواز البوم وشربان بالجماعة دما زاني هرما قلت أولا خازن دياريا كبدن يعني تدرية ومخاطر خازنة بواز دياريا كبدن أما أو دفتر دام دياريا وقوم بدستي خودشي بدستي خود برود نفلقي بابا خوشك شي بواز بدفتري دياري دفتر ما بدستي خودشي وهما از دشيرو جلوه درمان من او دفتر كرا دست خو كيفان جيرها ومن هما دست بنفسان درين باور كان بيسا جبر شما مبري بالصدا بلك نفسان دن وقص دفتر في شكر يعني ما خبن شاشتي وكيما سيما هري مظن تكسي قيمتنا دايك هن پر دفتر من چون كدنا ارشيف اللبناني والسوريا وادزانم هاتن خاندن و ابروجه که
شاهین جیره و بله من بحث وکر قم خواند و ما شکر لیچ کسی چاپ نکرد یعنی اهتمام قیمت واتشتان ندادن تاني ددانا بجن تحليلات سروك وإنسان تاني حزبي اللي وقوا بني دي صانت أرشيف دقيشنا دست وانجي الأرشيف هذا تبخر هذا بيجي كشي كونا جنة تطعنك حرمت ما خابن براسي تكاني به حرمت جبا مسألة شان دهنا رفت جانا چيان فهم دكن لكسيل دربا مدنبا واندا من قبل نبيز من دست با يومياتي خاطر نه چما من دست به یومیت خاکم بیسا یعنی مقام درباسی ورد من حیاوت گرم ملت مال باش سوریه ودا وجبو هر کسی وک رومانه که بلا فهم بکه وحتاک شروانا یکانیه که گلیلا چاو جان مدرس خورا بیومیت خاکرن دمان ببداوی یعنی هنک اول ما گروپ اکوی درباسی آلی رجعبا بونا ده مش هم دفتر او کر مگو هم الله دفترش خواهد یعنی من ده مهاجه تونه چاو دبی و چاو بکنینا چون برن نود و حیشت بری در کتنا ام درباسی دری که ودا بون ام چون مالکی رونشنه مگو اول جو خوب چون مالکی مگو جو رومان ادبیات تشتنه بخوزن رومانا بخونن تشتنه دربا بخونن قولا هول جمع رومان تننا اللي هوالكي شربانكي كتابك خوي دركتيا يوميات مقاتل فرخش ما بو كوي على بين دائما مفكر مهنكي خون يعني سرنبي ساندني ونوبي وين منوبي برتوكي كربو مسير ضمن المسير نوبي برتوكي تاع ودي برتوكا منها يعني يوميات مكرنا برتوكا جبو من الشاش يعني وقت جبو من هواكشي يعني چاب بیا و بلا بیا و منهاجش اب چهو که و یومیتا ببیا ایتا بین تدناب شردا نتشتكي حصانه يعني دم ترون قلم دست خاك او بياميات خو بنفسينا حياني يعني ما خد كرب بسيكولوجيا زوانا من الزغوري خو صار شر دهاتيه وستيايا النظام روشه كده وتبربرسياري ده تورا زمان ببینه و بده کلکه که ورد بنفسی روشه که بی آوی دا بود دیدی ساجی تشتی بامن عالی منی هنر بی آوی یعنی که او تم بشه فیجی جانم یعنی کده که دمام دناو چرش زور زحمتی در باز دبون اب عالی خواهی هنری تجاری و السر پیا هیشتم و دبج مبرمده و مجی دبجی برمده چه هاته کرن بله ما مستا گر در فتاتا چه نبوا بدر خستنه عن بیجن بفگره جی چیه گر تلور بمایی دباوریات تدا ویتا چه رنگی کار خود تفگری خواه بردوام بکرن وک شروانکی وک سیاست مدارکی یان وک کسین کو خودان منصبکی لشکری بید کنسه دا بید اوه درکی انبیجن بلند داده دم تدنا في تفجير ده من التفجير تاريخي كنت أوي دي سنة يعني وين هنا أسبوع أف كاريكاتور إنها قوتي بيا شاندك بنجها كنا خطك شبو مناش كساتيك شبو مشي وين هنا أبيا أف كرتوك إنها من بيسان دني سري سدي صد من نكون بيا بنفسان ده يك وكي زمان
حالی خواهی هنری از چه دکانم بکن چل با من هی يعني هيرو يحيى سلوكية ديتنا ويتشيا لدما الوربم تكاس وين نظام بيا يحيى سلوكية السنة الودر كان هي شربانة كما دنابا في ما جادا ما دنابا شرب والنامة يعني حيانا تبي قاعدة كي نظام شواجي تمام هنكس بين خطيرة دبينن داش كخطير لما خاطبي كاريدا دبينن قاعدة كعسكري وك شربانة خطيرة دبينن جي حزد كان تبنيري تيش كذا ده سري صد از سنر ما بيلبو يعني از نو قاسم مرو لكن نو ونداي لي وقت نها وقت هنرمندو از تشتي دكني ملورن قانون بله النویسکار يحيى سلو ام قالك يبخش بون به بيبينه ام حزكن بوت نكي داويشتا بقدار بكن كرمك يا الرجل سلاوة دي صار بنكك ريبرج بوتاج بو هر كسي كي اب بروجرام وا بشوبينه يعني بقولين براليا دا يعني هناكي تابلي هبياكي هنرمند وسياسة والاشكال يعني هناكي كاساتيه ما يعني الشخصيات ما ضم هورا درب عسكري تنيكون يشحب يدن تنيكوني بروجرام كده ديتني هر عالي بيجي هو بما كرت همشتن سر عمل سر درب عسبون ودما تشتن ديتني جودا وامبيجن جناداجي نو وقت خاصتن به ما ببورين دلك سپاس وريزو سلاوش بود سپاس یاد کنید تماشاوان الهجا امنها جهان داویا به خلکه حتی خلک بدن بمنت خیر و خشیه صلاة ورز سلاون زانیاری و تماشاوان هیجا ریبر هبون بوارای د برنامه زانیار دا بخیر هاتنا ودکم میوان خلقا ما ایشب چالاکوان کردستانی آزاد خلیل بریز آزاد خلیل رو باجار کوبانیه روش آوای کردستانه روش بوناوی 1983 لیکولره و هر وها چالاکوان کی سیاسی برز مافناسی خواندیه د زانگوی حلبه تبلی خبات سیاسی دست بیکا آلوزیا سوری ده 2011 و بوا او اندامت بود ده ریوبریا ناوندی شپیلا پیش روژا کردی سوری او دگلک هف پیوینن آن هف دیتنن دیپلوماسی گرینگ بنونرن امریکا، بریتانیا، سوئد و نتوان یک بوی کریه بسده من چالاکین خوی سیاسی راستی اشکنجه و بنچاف کرنه بوا چل سوری چل لبنان پشترا نچار بو کو بیتا دولت سوئد 2014 به فخواندنک فرمی دوارن زانست فیرکرن و پنابری لگل وزارت خبات سوئدی خبتیه پرتوگا کوی هیا بنیشانه آن بسرناو سیرانا کردا جکوکا دیرو که تا خبات آنها گلک گوتای نوی سیاسی هنه خبات اویا بردوام خبات خوی سیاسی برنگه کی سربخواه ددومینه لگل بردوام بونا پیوندیان به جوره عالی چالاک دوار سوری و کردی ده هندره والد و دروای و هر بردوام دکن خیراتی مامستان سپاس گلی سپاس لیوار باش مامستاره گلی کیف خوشم ایرو میوانه وای هیو تیوی ما و انشالله بهبرا انا بینگوتی وقت خوش انا درباس کنه و دیسا شوپینه روان و تمشیبانه وای هجا سپاس دکم و سپاس داره کرم که تصابی هجا همه پیشی
تيكفن جيانا تا لكوباني خاندنا تا زنگويا حلب روشا جيگه كتلي مزنبوي هروها چه هیچ تبری خابدی سیاست بزووی با يعني دمك زو تا تبلي خباطة سياسي بويا ونرينا تاج خباطة سياسي بجشتي چيه قالوا سپاس والله براستی یعنی امش باجار کوبانی نه تیجی باجار کوبانی بر بلی نگرانه و ترکیه خام کوبانی در باز کرد تبالا من وشغه تقريبا عمري من دوري 10 سالي بو بابا ما وجيش بروتوكول حظ كرياني او نتشو يعني نا جامعيه اللي بس نجي حظ كرياني فتبالا من جاري جزيره ما او مكتبه كوباني دوغا درجه جي ام بيجن جي تاريخي قسم تاريخي شوك بون برساكين مدي بروتوكول جيراكر سر جيانا نابليون بو ومدي وصورات نو حرب نو فلان فمن هيك تشوف بوجي حد ديرو قوي بو مراكر ومدخان تشنك هابو مجي برا نذكر زيدا يعني عمري متشوف بو 10 سالي 11 سالي لا بقص مزن بو ورقا حسكرين فيرو تشي بو مزن بو و دشوم حرجاره كده دشوم مكتبي سياسي مدخان يعني تبالي منا سفي تقريبا حفتوه كتابي ويليام شكسبير أول كخواه برد بجنا مقاس الكبرى ملك لير وهاملت فبرنامج طلاب الجامعة بخونن يصلي ياكيون إيديان فربوها من حركوا دقادون جي من ورقم نبي خجيز مشتكر يعني تشوفوا خوردوا يعني شوارد سالي تشيكوني بون فورقا خورتكي جامعي أو دوست أوبي منها هذا بامن قو كتابي هم أول خاندي شكسبير خاندي إذا إيش نظام كو شكسبير كو جامعة تندخونه يعني مقول ولا أرين مخاندي يعني فورقا يعني جاهل كي أدب جاه سياسات يعني تاريخ ورقا يعني كيف مقلك سياسات درجها وكي دينجي كوباني يعني مدي وجه كو شهيد هذا تدي وجه يعني بكاكا قوم بو منطقة هذا قلكي وخورتي ما قلك بشنا يوهالي شهيد هذا فمدي مثلا ما برز ذكر وكي دين يريشي حكماته سوري قلق بو يعني دهاتن ذكرنا تبالي منا خاطر كده جاران هاتنا كتنا مالي ماجي البرتقال جارين تشتكي جاريان دهاتن بعربي دنگ ذكرنا ما تقول باشد غازنا يعني جبر تعداد كرن يعني فبعد تشتغلش كده خاص إنه أم فهم بكن يعني دجمج ما شد غازه وشغل من حقوق جي خان جامعة حلب مخان ما تمام ناكر جبر رشي سوري وحربية يعني ما تمام ناكر تقريبا جيش من صالة بديون مسكنة يعني وجه كريواري سياسته لازم وري قانون ده جي فهم بكي معني سياستك زامبون فيني أره بله مامستانها میوارن پرساخای دن از مونا کریزا سوری چه باندوره تکربو یعنی دست بیکا کریزا سوری آن نیولی دکن شوهش سوری هر کس نابکید که از نیولی دکم شر نافخایی سوری چه باندوره سر بشتاریت سیاسی کرد به طایبتی کتنا تا دناو شپیلا سبروجا کردی چه رکبری راستی تاهات ناف خباطه تا دوی شپیلی دا میناقیه والله أنا وقت مترو قلتين چوكي ده مرجو من هالي سياسات تشيكي ماشي حظ ذكر ورجو مازن بون إدين ما فهم ذكر دور ما تشهد به إن كانت مرحلة جامعية إدين ما بارتي كرمانجي منطقة مناس كرن وصرت متابع بهم سياسات نبس منطقة ما اللي بر دور مجي يعني ده حضروا ينظم ده وشاركوا بهاري عربي تسبيكر لتونسي ومحمد بوعزيزي تدخل شوطان ورجا دنجي كي مازن يعني دا دولتي دينجي يعني دا مصر تأثير كر لهالي ليبيا اليمن وجهان ده سوريجي هي وش غبري كوب سوريجي تبالي منا برايم دوكاتا اللبناني بوم برايم دوكاتا حلب موجود فجرية بري كوشورش سوري داس بيبكي أو بيجن وقت نسكرندا موجود الحلب شهي قلت يعني حكومات جالكي قونا ودوكاتي إن شاء الله سوري تستثنى به يعني مزانه بو و آگر سوری گیجی لانی بر اف سیستمی بعثه بو تقریبا 54 ساله سوری به ایرو و به حسن گرتیه يعني خورتي ما يكرد دقرتن عيدي ما منع ذكرن زماني ما يكرمانجي يعني يكجي مثلا از خورت مثلا عربي مج كرمانجي قال لك قوانتها يعني بل ما كرتوكي عربي خواندن مجامع بعربي خواند اخبار بعربي بون
فيعني قال لك تاثير ماك فجبر هيك واش بريش راش دست بك وزوري ابد دست دكاتن اي درع دكاتن طيب ولا من مظاهرات شيبو مظاهره يكمين بيروتي مارسيل خليفه جهاد از بلكي سوريا يكبون يكاسبون از بروتي حاضر بون وهم بر رژیم سوريا يعني دركات مظاهره فيش تباز دوكات موجود لازم مري دوكات ولاتي خو از دوكات حالات فيش دوكات مكوبوني دمجي شبيله بشروج قر مدي خطي خوي وسطيه يعني نعم بيجن بيتري تشابا ونا بيتري راستا ف دواردا اسكت ما شبيله بشروج كورد وشغل شهيد مش عتموجي ذاتن هاتو بكشتن هناك بجن مدقوت نظامه رژیمه برای کیجی ما جانا خو کار خو کوبانی کرد پشتی دم که بوم یکیش دهان سروکی امبیشن پارتی شپل پشورج کرد و ما بردوان کرد حتانی 2011 2012 پشتی و مؤتمر کشیبو لبیرته نوع میجی کریکین مکان سردن بکن کو بنه که تمام بکی. آها بله نها جالی رژیم سوری چه ام بیجن رنگ انجوره گفخارنه به چه رنگی بود و ما او چاوا به چه رنگی هیچ کت بریاره کت درکوی جروای سوری بکی یعنی تو واری سویده یعنی رنگ و گفانا به چه رنگی بود والله چرا دكاتره كو اجبرت دكاتره مهات مكتنا سوري برنجي كي امبيجن تهريب بو لاني من عسكري جنا كربو عسكري خو جنا كربو اثر باسبورت بري خو دكاتم يعني از لبنان اثر هوي خو كاتيكين لبجاره اثر نفوس باسبورت بري خو كاتما سوري ودبرده جي يعني مكار دكر ام دچون حسكه ضغط حلب دشما جامعه خورتي امبيجن اي نزكي معارضه ام دردكاتن امجي يعني ام بشكه معارضه سوريا كمان بيجي المجلس الوطني السوري شكله بشروج الكرد يك جوان بو انه نظا معارضه تشكر سروكي خوجي برهان غليون بو قال لك جوران متخصص ابي شما يعني هالي تركي بريكو بيجن تركي تعديل منتخبي كي بريكو بيجن او شرم مازنبه ما قلت انه امنيزكي جي برياربن وهوالي مشي تخصص كازهر ما ودره لا مخابن باسبور متنابو نكون بو پشتی مؤتمر کلابه چی بو مؤتمر کی امبیجن دولی لبنان چی بو بسرسی متحده نونر اوهات نونر متحده ملفی سوری ما جورجت گاگون بو دوردا سفیر امریکی هات دوردا امبیجن مسئول سفارت بریتانی هاتن و سوئدی هاتن ووردا امرنشتن اما وز مثلا وقت کورد وقت نونر شپیلا بشروج کورد منیر نخواه بود انه چطور غازن سوری مدوازن سوري اني شوابه برفه كذا جي بيجن نشاط من البيوت قوم بوجي جماعات حزب الله زقرتن حزب الله تقريبا ده حضروا دونزان ده واز مشاوي خذكر السفارة السوري بو وقالك عدد المكان زوتن ام بن اوي بن كنترول ده يعني برضه يعني از دركات دريكش مهبو يعني يكهبوا كم من يعني هم بروان بساكن يومه وربوت ما كشتنا يعني جيب سياستك از دركتهم كشتو از بوان دركتهم وشغل رئيس جهاز أمني إيه سفارات أمر تحقيق ذكر وشو دركتهم من تواصل سفارات أمريكية راكر بريطانيا راكر والجو سياسي سدولات ضمن أمريكا كندا أستراليا الدولات هنا نيزك ضمن يعني بو زو أم تدخلن سويد بو فذكرت من السويد ده حزارو تقريبا 14 يعني ذكرت من السويد والبدر يجي في ولا تجي يعني قالك يردمي مراكر وتكوني بكيف خو برحتي بسياسات بيكي نبيترز بيكوشتن بيكسك تبيشيني لا بس غربت جي هولي كده يعني تدور كارد خيني ايوه بله نها دواره دیپلماسیان نتوی باندور آوان هفدیتنانا لگل نونرن امریکا بریتانیا سوئد و نتوین یک بوی یعنی او چه باندوره سر تکربو بجی دواره تیگ هشتناتا
جرول جواکا نابنتوی د آلوزیا سوری تا چه انجام جه گرتن تا چه درس جه گرتن والله براستی د کوباین دا باجاری که چوشی که بری ام بیجن نوی خواه درکه به سر دنه و چه کو ام بیجن ایش دا عشار سر منطقه ما از قول ده 2011 بری وید کما یعنی باجاری که چوشی بو دوی باجاری دا یعنی ما نکن بو یعنی ام دچونه یعنی ام بیجن یکی عرب دگو کرد کیف ما تخواست دگو لو چه کو شورش دست بی بو و دولت کتنا هندر ملفی سوری ام بیجن قضیه سوری بو تدویل يعني بيجن ايران كتيكي روس كتيكي امريكا كتيكي مجتمع دولي كتيكي دفردا جي ام ككرد ام تشل غازنا يعني ام جي كرد ام دنجي خا بملت جنن بوركي دبلوماسي بكاركي باش انه ام جي سياسات فاهم بكن انه ام سبيش ام كرد حتى بقى صاله يعني ديرو كما جي زنجنا ام جناش تركو كمتر ام ناش فارسا كمتر ام ناش عربو كمتر برده كي يعني بلكي تبول منها وشغ جاري كي ام دبلوماسي رو نشتن مسؤوليه سفارات امريكي هات وياك سياسي هات حتى ما بيجي تبالي منه خاكيت نسبسر بو مستشار سياسي سفاري امريكي بو وكيدين تبالي منها جورجيت غاغون بو او مثل الامم المتحده بو منظمه كما زن بيرت هي برجان منظمه افاز او جي وسيم طريف او جي نجتبو قال لك يعني سياسي بو بيجن كوري بوليتيكي يعني از كرد ام ضدهم ازبم وياكي جزيره بو دوردا مفهم كركو شورشي ما شورشه كدينه يعني وجه كوبرش نقول مثلا ام كرد بحقا بفلانا ام قال لك اصلا ما هنا او ايه كمره بن عاصص اما ايه شورشنا دي هم برمساكين دور ده تفهم دكي انه كنا يكي هذا المجتمع الدولي تشد غزه مصالح غزه يعني كنت وجه غزان بي ايه امريكي ترودنا مصلحه خد غازن انجليز ترودنا او مصلحه خد غزه ام جي زمان اشتوا ام ايش يجي خب وانجنن ومشتو جوان بستنا يعني وقت ام بيجن قلتنا كده بجي سياسه فن الممكن وبجي الغايه جي مكفلي كتاب خالد بجي ايه امير الغايه تبرر الوسيله سياسات درحم تنه سياسات يعني كت زومبي اشتو بميجي خاهري سياسات نبدا لي خاطر فمن قالك تجي فهم كرن انه نبس مري بعاطفته ولا سياسات انه مري كونه بدنجي كي خوش بدنجي كي فرمي بروله كرن بوركي هالي ام بيجن قانوني سياسي ما بيخاف خلقيه جيني ودنجي خلقيه جيني مجتمع دولي جيني كلام كده. بله نها ام بيجن قول روشه نها الروجاوای کردستانی قالك بويار قالك تشتن بلز چیه کدن دوا کل روجلات سوری يعني الخواندن تاج جري ببريا خوصر را چیه هلوستن وی داوی او حکومتا نوی بری دمک گروپک جهادست بون نها بون حکومتا سوری او روشن بلز ایتین میدانه تو وانا چاوا دنرخنی خواندن آتا جوان بویرن کو بی هفدوتین چیه گلو والله براستی ده 2011 وچه دسپیکی کو ام بیجن و اوچه بو و ارشاد چه بو او بیجن واش ورشا ولی خستنا کو ام بیجن حرنت بیجن حربی اهلی چه بو يعني ملات بيش كيوت ورع سوري جي بني مصر او ام بيجن بني تونس او بني ليبيا ويزبقه ده هو اما خلاص منها لا مخاوبه دي يعني ايران هولي كده كتيكي تركي هولي كده كتيكي هذا برولي تركي نباش بو هذا كرجي نصر هفدو كردي ما ام بيجن ايرو جافا تدي تشي باسبورتي ما هنا ده او در كدن ام بيجن ده بروجي در كدن ياك شبيله بشروج كرد ربري خوسا ام بيجن اداره ذاتيه يجي ام بيجن انجمان الاجتماع الكردي انجمان الاجتماع الكردي شو كتب بنسي المجلس الوطني السوري طالبوا ائتلاف وردجي تركي تعداك المزن السرمان ليست يعني ام ناغزن بابجنا كسكين لبس لازم ام بني قلتي سر جيون بس هكنا دبردا دوي ام بيجن مع معايدا و إرشادا انه قضيه سوري بو قضيه دولي يعني چهار قوات چه قوات يك رژیم بو قوات دیان ام بيجن هذا يبقى قصد بون ايد ديان ام بيجن ائتلاف بو و ايدنجي جبهه النصره و جولاني
تديش دريش كر وضعي السوري حطاني بريك وامبيجن اسرائيل حماس خيني بشتي كنت دين نتنياهو الحماس خاص باشا ربو نصر الله جي كشت ربو دركت سر قدشي جبل الشيخ قوتنا جو بشار اير مجزة ما دي بشتي كو امبيجن حربوي لبنان ساكني رياض دين ردع العدوان شيبو صار شوني باتشغنا تقريبا يعني بعد دم هادين دفا يعني امبيجن مفاجأة هذا قواتنا روبون قواتنا كانت الرجيم تقريبا دهر يوندا هلوشية بردجي دولتهم خو جهرهم يعني امبيجن وجهة نظري خاصة قضية سوري جهرهم عندنا ومجتمع دولي جيشكي برنجي كيدين بأبن هيري امبيجن جولاني او امبيجن احمد شرع دفردا ريبيري خسر اوجي كاتا استا كتانك انه كهيرو كاوجي شاري فان بكي يعني وتركي جي مثلا بيجي هل انجمانا الاجتماعي الكردي او ممثل كردانه بجبر فيا كيجي تدي بريز مظلوم عبدي وصاروخ مسعود برزاني هبروا نشتن وبارتي ماي كردي وامبيجن اي هول الدين ايباد هبروا بني ياك ما هي شوران صار بس صار تدي يعني امبيجن ياك خطاب ياك دان وهمبر في ريجيموني بساتنا يعني أزن هيرنا من فيد أبرتالي كو أزناني زكي أز جوابك نرند ليد نادم لأن تدي كشتن بصاحل كرن ملات صاحل كشتن تدي بشتي بيرو بنشنا سويدا ملات شارجي كرن كشتن فناجي جهادينا متطرفا ينبيجن تقبل ناكن ديمقراطية بانا خرابية وتركي جيوان يعني مزبوط بوان ديليزي يعني برضه أم ككرد أم شبكن أم خبب هالزن سر منطقيها أم براغماتي بن أم فعم بك المجتمع الدولي جماعة شطر غزة أم كانن شتو يعني سر منطقي حفظة بكن منطقي ما هيرو نبس كردانية يعني عربني ماذا هي أشورية سريانية يعني أم دبجن رجوعه كردستاني فرشة كيتشيكا لبس ندي ماذا أرتاق ما يدينجي هنا هيرو أم شتو خبكن أرتاق شامل أم هيرو شتو حقي خبستين أدبجن فارنجا بدستوري كيني نهاجي كان حفل لجنة شيبونا شاش حفل لجنة شيبونا لجنة عسكري اقتصادي تعليمي أم بجن معابرة ونهاجي يعني أتابع موسيقاتي موانتنة لبسا بهيفين كنت شكرن شيبونا بله نها پیواجوی آشتیه نبلید به آشتیه نه برا کردا و ترکای نه برا امبیجن پککی و حکومت اردوغان نرخاندن یا جه سبرو جاوید دانستاندن نه برا پککی و ترکیه چیه تدبینی و بگهن الهفهاتنه که و اول هفهاتنه و حتی چرا دایه باندورا خواه لسر روش آواه هده براستی یعنی چه بالی خو دروکی کشان ملتی داغ ملتی که بنهره پیشیگان شرط شد به طالبیان پلیتیک امبیجن رود هبر رود دنن اتفاقی که شد کن بسیاست یعنی امبیجن صرف چک را کیجی نامشه هم بر چک جی لازمه سیاست کار بکی یعنی امبیجن پککر تقریبا بو بتری دحشتو دیان ده حتی هیرو شرد کیه و شرجی نسکنیه و فقط شهیدی دایه قالانی کی گراند دایه لا أم بنرن حكومة تركي يعني أم شوري وان دبسان شوري وان رندا دبجة براتي قالان أم هبرة ولادك يخشك هبرة أفا بكن لا بس هالي الدين ده فعلي وان نري يعني ذي كتنا عفرنا ملك ما عفرنا كيش جدا خاصة هات بق كومي يعني داعش وما داعش بردنا هذه منطقة عفرين سدي سدبو كردبو ناس سدي بانزا بكرده ويني جي مهاجر كتنا هندر ولادي ما العفرنا هالي الدين ريش سري كانه كر وطلابي وجريس بيكر يعني سلاحي هاني توري هاني محرم دوليا فوسفور الكردان خاص يعني بالي هاني كوان بيجن كردان راد كي تنبوني وان وهبوني وان راد كي كيش تو أم كي إيك فكك ثقتي وان بكي ثقت بفعلانه نبشورها يعني عبد بجمع هنا و تيماني سروق عبد الله وجلان رنبو إنه أم بيجن يريش سكران إنه وارن خيو ما وان ما كان تروريستا ما شاء الله ما تركي شيء كيش كيبان تروريستا كي هم بروان ساكنه تروريستا يعني كي حقي خبا غازه تروريستا إيكو مرة بيجي تمام أو رندا وكونن فيرا كار بكن يعني داعش ده 1014 قابي خوان ربو نه تروريست بون كرد خدي حقه 6 مليون كرد عردي ورده أو نجد بابا تركان تروريستا از نرم يعني فككشي قابل كي جران شاكر يعني هم بيجن شك سكران هم بر كو هم بيجن أولي بسر كره و برسال مخا حوالا إلهام أحمد كر مگو انو تشتو ویدشی دبنی
ويجي وقت يعني وقت من يعني قلت انه وانا قاعد شاكرن جبرت عم بيجن فوت تجربه زنجين ببيت تجربه ماجي بيش كافي يعني ام ككرد ما نسكا تركي نبونا ما قرشينا بلون نخستي تركي تعدي خدماتك تركي عسكري خبر ده منطقي ما تركي توبي خو تاريخ خو رود كل بجاري مدخنه تهديدان رو ده ف ام فعلي وين بنرن ام دوازن فعلان ام نال غازن بشوران يعني ف تركي جي ادجم يعني واتش كنت كافي جيتان و بيجي ورن كو امرنا كردارا كرد برای من و کرد دادی اردوغان چو اوه چو آمده و سروک مسئول برزانی اوجی بداری بو دادی رنشتونو گو کرد و فلان و بیوان لبس ریادین بعدی چند سالان و لیه خواستو تدیشتو کرد یعنی سرقت ایمه ترکاتنه لبس کواری پولیتیک دا که تصرف گاوه که یعنی بیشن گاوه که چکی دستی خواه حالی که سر قشنیه دی دستی خواه دینجی بیشن داری زیتونه جی راکی بله نا ام بیژن با حکومت ترکیه پارتیا گشپیدان و دادمندی اردوغان ده سبروج و پارتیه چاوا دبینی در ناو چارچوبه وان آلوزین هندر و دربا و باندوراوه چیه سر پرستیکا کردی این سر خاصیت پارتیا اردوغان تالیاوه چه به ام بیژن انجامه چه به والله پارتیا اردوغان ام بیژن شكستية نشكستية يعني أول كبير هي بيجن قاعدة كخوي صلب هي يعني تدي بناوي الدين ملاد كانه ملاد خابينه أنه مسلمانتي وبراتي وأم مسلمان وأم فلان وبيفان بيفير هنجي ملاد كانه وهو تقريبا بتري بسالة برضه ملاد كانه بهالي الدين اقتصادي هالي إقتصادي شكستية يعني هاري بري تركي بنهري 1011 دا حتى هيرو بلكي سدي تشال شكستيه وياك هولي اقتصاد دا شكستيه هولي عسكري دا خبر دا ليبيا خبر دا سوريا خبر دا اذربيجان وتدي هولي قرباخ وارمينيا فمجتمع الدول اللي يعني وان قبولناك ايدين تبالي فضايكي وتدي باوجي قضيه فلسطين يجي بي تجارات كي كو حركوا بيت اشتاق دبي معني كو جمهوري خويا عربي قوم بكي يبي فلسطين وفلسطين ليه بس بنرن هولي اقتصاد دا علاقات خو تركي واسرائيل قال لك يقونا هولي عسكري دا ديساجي علاقاتي وان هبر قونا يعني شعارات عندك دور نيزك ادبجم لازم ابو بارتيا جديد نمنه لان سياسه دا ما فهم كري دبجه يعني سر غراندن چربه و بارتيا حاول لك بنه ملاد كانه وشغل كبه جي كي تنجي شركه حرب كركه دبجم ك توريست داخلنا كرد كي ورنا ولاتي ما بارتيا بكنا فبرضه شد باي فاشيستي ترك خوني وان جرم دبه جيساين دغازين بيجن شعبي ويجي رابه بس على مستوى عالم اوروبا والدنيا ظن انه اردوغان ديكتاتوره وبارتي بيجي بارتيا ك يعني هاتي سر حكمه بالدراوي تدي تزوجي شاكر وتدي حطنا جي صلاح الدين ديمرتاش كره حبسه بالتالي 7,000 اكاديمي وصحفي وخاندي وخدي شهاده جيكري حبسانه كري زنداننا يعني ملاد كان فام بهيفيني كان بيجن فا بارتيجي بشكي انه ملتي ما سوريجي صولغا فرابسني لان رولي كسوريا دلزي رولي كنا باشا رولي كردستان دلزي رولي كنا باشا رولي منطقه جهان دلزي نباشه انت دي خبر ده صومال خبر ده السودان خبر ده قطر خبر ده ليبيا يعني دريا سيريان نيرم تصريحاتي بي هم برما تشوانا فام بهيفيني بلكي يعني ام بيجن واز زعيبه به وبلكي قررنا كتير شده بس وقت درجه قدام درجه بله نها ام بیجن دستلاداریا دستایا رزگارکرنا شامی نها اف پیشروجه هبوناوی وقت دستلادار لسوری و حتی چرا دایبه هبوناوی وقت دستلاد بچه آلاوان و گریدایه یعنی به هبونا پیشگیریا ترکیه جیرا گریدایه یان به هبونا مسوگرکرنا دموکراسی و گوهرتنه و گریدایه به چه بهتر گریدایه سبروج و چارنویسا و دستلاداریه لشامه يعني تخاط دي بلكي دما كبره سفير امريكا ذكر جو انه من خا او بيجن جولاني هو كريه سياسته وري بيجن دبلوماسي بوليتيك استو كاربكي بري 2 سال بري يعني ام نرجي بو مسرحي كوتشي بوي از بيجن مسرحيه بوي رر العدوان راستي يعني دولتنا ديرا يردم دكن يعني بلكي يك جوان امريكا به
سیاست نبس کو ایکو درد که سر بیشن سوشال میدیا و سر اعلامه هیرو با سلوکی وی اوی بنرن ام بیشن جبهة النصرة باش بوهي تحرير الشام هنا جي خوغهران دي خوكرنا يعني ام بیشن حکومات كبرنجي كبرنا يعني فانا ديمقراطية قبولناكم فانا كرداء قبولناكم تدي وشغل قوات سر حكم بعسكريات وكبي وقت انقلابه يعني ام بیشن فراغ مؤسسي حكومات دا تشيبون ويجي خوكرا رئيس سوري نا كسر كي نبورك ديمقراطي نا بانتخاباته نا بشرعيه كي هذا صار في حكمي يعني بشرعيه ثوريه يعني بيجن بشورش بنجي شورش ملت كينيا بلاد خوفان انه من بنرن من بشار خص من بعد شهر صالون وقت ام بيجن اوربيد انجليزي بيجن هيرو وقت بطل كي هاد وتلميع بيروكن ام بيجن توريجي خليج تركي ماكينه اعلامي مزبوط بوش كده يعني ام بيجن شغلها نبتني خويا برضه يعني سلوكي نيرما يعني ام بيجن كاري وان نيرما بو تقريبا ينظمها دستور تشيكرن تشيكي كردان هذيكين حكومات تشيكرن برنجكي تانه تدي انتخابات البرلمان تشيكرن جي او جي هاش بدرو تعيين بو يعني او كي سوري كيشكي برنجكي ببه هيج بحث خربتر ام ككرد ام كامبيجن قوتي عربي اي معتدل سني معتدل مسيحي علوي يعني الله ما بنجي خطوبه سرها هذيكن همبر بي بسكنن انه نك ولا بيجن بعد شهر صالون انه ورا دولتك مركزيه شباب دست خسر كيش كده وكل جي زماني كردي قبولنا كي كردان قبولنا كي تدي جنوبي سوريا الجمهوريه العربيه سوريا يعني وقت برده اس وقت كردي كي مثلا اس قبولناكم تهبوني تنبوني مواندت كي يعني تبي ولد فرنجي تشنابن ووري تبيجي انه از عرب اسبرم معني خا نوبي فيوراتيب نوبي كي عربي نا فورتا كرد ده ہے اشوری ده ہے سریانی ده ہے مسیحی ده ہے مسلمان ده ہے تو نکنی کو تپر بی تو کیف خوابی لیبر بیا که یعنی هیرو پارتی می کرمانجی و هیرو جی هذا قصده تدي بريز نظام عبدي بدعوي لمركزيات كنا وباجي حقه يعني بقى صاله بالنظام المركزي ما تبغى يجي نادي النظام المركزي خير ما وبين ما دبرنا شومه دبرنا بوجاري خو بوجاري ماجي خربات كرن بوجاري ماجي لينات كرن وهيروشي ام دنير انه يعني بيجن جوفك جرانا انه لمركزيه شبه وكرد وعرب او دبجن بعربي دبجن اهل مكه ادرى بشعابها يعني بري حضور شخص صلي بري دي سبع شهور كان فاس دبجن فون سيستم بيروكي هري هذا شيء جبر او خاطن شرعيه خاطن ياك وايد ديون ملت نيفيري يعني بيجن لاطقي وترتوس وحمص علوي نيفيري مسيحي نيفيري كرمانجي نيفيري سنة قسمة كمازي نيفيري بتفانجي خاطئة وعم بيجن بالدراوي شورش إنه والله أز من شورش سوري بسرخص يعني وقت عم بيجن دارك دوات داري ليخني نودو نه عم بيجن قاوي ليخني وأوجي ورا إطاري ليخني بشكي بيمكر أنا تناكر يعني وصار تشتفع لك تراكمي تشابو حطوني نظام كات نكوي بشار خص بشار اقتصاديا شكل بشار عسكر درهم كلام كده بله نها رولا کرداد سبروج از سوریه تچوا دبینید آری سیاستی دا یعنی گور از مناطع و چالاکیتی بردوام تچوا دبینی کو کردا بچرنگی و قاربن بشتار ببن به سازی کردن سبروج از سوریه و چیل کلم ول پیش کردا هدا والله كرد دسبيك يعني امبيشن سياسات فهم كرنا يعني بس ام دبجن وقت كردكي وقت انتسكاركي مقالكي برتوغال زخونم من كتي ملتي بري ما شتو بنا دولات شتو بيش دهاتن وقال لك جاران جيت ناري دولتك بسي مرحله در بازدكي مرحله ليكرنه مرحله قوته وطولي دشكي يعني هذا مثلا مثال كبدن صار امبراطوريه روما ام بيجن حفص الصليح حكم كر حتى قرآن الجاي حكم الروم سبع وجاهن بشتي باش كاس كات المريض عم شتو ملت راد شتو دكافه ام بنرن كرد ديروكي خازنجينا يعني برتوكي كومنساري وذكري ديروكي كردان بري 3000 سال بري ميلاده حتى يهرو 5000 ساله نقشك هالي ابدينا نقشك لهالي كردستان عراقي او نقشه نافي خا ملكيكي اكاديا نافي خا ذكري تجلات بلاصه بري حزارو وسدو 14 سال بري شد بجي كيف خوش دبي من 14 امبيشن عشير 14 عشيره كردان من كشتنا ومن بيتري 28 حزار كرجي
من اونا بار کرنا جین سهلینه ویا فکرد یعنی آسته کتنگ رو در باز بونه بو 5000 سال بنزل میدانه هیرو کرجی دیگی داره هیرو کردی اروپا هنا وارد کاری سیاست کنه وارد دیپلماسی دا یعنی ام بیژن هریم کردستان گلی کی پشت داتیه کردا خو جهانیه کردا خو جهان مرکزی قراره هیرو ما چه درجه ام دستی خدستی هفزکن و ام بیژن ازی برم رابه ام نبیژن و 10 فلان کسه و 10 فلان کسه ام کردن حق ماه امشتو امجي ببن وقت ملتكي هيرو ام 5 مليون كسم يعني ملت تشاران الشرق الاوسط دانا بدولة ام شما بدولة اجبر ام عاطفات لهاتنا سياسته نا لازم ام هيرو دين باقل خو بميجي خو دلي خبره لكن اجبركم امرغان لكن اما حتى صار دينجي ودس صار دين دي صبن دستي دجمني خضبنا ودجمنجي ام نابجن دجمني معنا لا بس وانت دجن غيمه كرنا يعني ام دبجن دستي ما دري ما ورا ذاكريه وارم خيو حقي من في ولا تيدا تشيه حقي من مدى حقي مجي تناضي منو تتعدج لي متكيت متكوجيه مشرجتيه يعني ام بيجن صدام حسين بنبي اياتك القراني انفال حزر سادو حفتي حزر كرد شرجيك تركي 5000 جندي كرمانجه شوطان دي ايران قاضي محمد عدام كريه لسوري يعني جندي ما بجاري ما تديك بنبي عربي لي كرنا طيب سبيش جبويش يعني هيروشي باجي ابو غازم ام بيجن ام وك كرد اي خاندي اي خدي فكر اي خدي ميجي ام دسي هفزكن ام بهبرا كاري كبرا بكن دلكي با شنو ام بيجن 5 بارتي ما برو بارتي ما ببنا دهان ببنا چهاران ببنا دديان حربكو ام خو بارچه بكن اما بملتي عالم الدنيا ببينه بله دیتناتی کسایتی یعنی امنها همه پشتی اوقاس خباتی تا چالاکی تا لسویده چاوانها دوی دم نهادا پیلان دکی جبو رولک تهبه لسر میدان کردی و سوری بیشتیجی آره ولا براستی ام پرتوکال نیازی کی نخرابه مقالاتي خا ام بيجي نازكي اوجينا خرابه بس لازم بوليتيك ده لازم العردابي يعني دوري فوتش قصد دور العردابي يعني او قيمته نومينال يعني مريم بيجن انفجر ازاد جرم ديروكي وتشغيكو المانيا حرب عالميه ديون دكات فرنسا وشارل ديغول شو با بريطانيا حكومه ك بيجن الحكومه الحره شيكر وخباطي خل بريطانيا جيكر بس طريقه جريه العردي جيكر ام بيجن فجرنا لبناني ميشيل عون نديدا تدي وجه الجيش السوري كتا لبناني ميشيل عون رفيا سفارات فرنسا شو فرنسا ما حطوني ده حزر وبينجان فشتي كو جيش السوري لبناني دركت فجريا وحكوماتي شيكر وتبو رئيس بوسروك لبناني هيرو ام ككرد ام ايكو دوغازي كار بكي لازم فجري والد از نابجم اي درباجي كار يعني اول خاطنه هذا خاطنه اوجي درجه لبس مري بغزي كنترول كم رولا كرن بلزه لازم العرضه به ام خو يعني از نبكي بخش بني از دركات السويد يعني تبي بيجن في ولا تيجي قالك تش دائما وزمان سباس لكم ولا از شو ما رجعوا ده خطران سي خطران ومن ملات جدي من خارج جدي من بيجن اي كوري بوليتيك كان منطقي من انو جديين يعني لازم مري العرضه به وان شاء الله دور نزك يعني لازم دو كم رجعوا بچرنگی به بچه گاوه به ملتی خورا بسکنن خلقی خورا بسکنن انه ام جی کردن ام خودی دیروکن ام خودی حقن ام تجاری جی بن و یعنی بیدنگی ام پاش دو نگرن ام پیش دوارن ام حقی خواب استینن ام ببن ارتاق شامه ام نبن ارتاق يعني ام بيجن ولات غريب دارونن و ام بيجن ام کردستان دوغازن يعني مسعود برزانی سرک مسعود برزانی کدانه که کردستانی شر نکرونا يعني اوجي وقت بيجن لجوء سياسي ويكو بيجن ضربنا قالك هنا هو عمري قدر بسكران مريض لازم فكر ولاتي خو وبيجي رخنا اسخوجي دكم لبس يجاره تشتي مريض غازل انك وقت تشتي كدبي بس انا فكرنا ولاتي خو اكيد ان شاء الله وشكر بيجي عندنا جبوي خدمتي ملتي خو ان شاء الله بله ام جهان دایا به هفته بینه سپاسی گرم جبو تبلیغونات هروها ام سرکفتن جترا و چه زانیارکی کردستانی را خواهد استا سپاس دکم برز ریبر و تمشوانی تجی اسلام میلو دیارا و قاندی ما کنم بگنی ام دنگی خو ملتی خو گینن و واجی بیجن مری
أخفتنا بك عرب بجن أخفتنا رندا يعني أرسطو بجي تكلم ليعرف من أي رجالي أنت ما يهبر بدأ بدستني وقدي حقي خوابه وبيك هذه إن شاء الله بيجي وأمجي دوازن كردستانك ياك بتاك بزمانك كردي بسر كذا إن شاء الله كنا هيرو بيجي ويسبادو بكنا سبادو جبه إلا بيجي إن شاء الله تسباز دكان وصلا بريس تماشاوان هجا ام جهان ضويا في خلقي حتى خلقك دن بمينان دخير وخشية